Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
i atu le lii, ma ia fai pesenga i lo suafa le sili e se. Ia ta watu le tae aolo wa lofa, ia ta watu fo i le polo wha maoni. A wawa e wha fia mai an tau launga ruenga le lii, o te alanga fia ono mea, wa whaia e o ao. Mātu walau suma le loto fia, le nei tae aolo mātu o tua, Boa mātu pese o vi inga, alanga ina lo manu malo. Ma le nganga whaaftai le nei tae aolo mātu o tua, a wā o e lavora mātu wola, o e foi wa mātu maua i le tae ao fau. O le whale ai ma le loto fia iau loto a, se io mātu vi ima whaane ne ia te oere nei tae ao. Mātu wifo i o luma mātu whaape atu, lo mātu o tua e pa ia, pa ia lava oe, e mamalu, e mamana, siri ese, mara matautia. Le ai lava mase, e tusa ma oe. O le tua oe malia i manao, i mele le umalava. Tu maulo walofa i le li liwa lo wha maoni ma lo wanga le lei. O na nafi o le so tangi au, e o lava ngata anga o me oma. O le tua lava oe, so i fua mai le vavau e o le wha vavau. Le tua oe i fo uma iai o mea nei whaia. O le tua oe la eile vi ingon ma malu o le tua oe pulpulu le mātango fi. Ta mawha aftai lau mea lofa. O le ola fau o mātou mawara nei tae au. Whaaftai lau alofa o tuta fo i manu whai ngā marolonga sa tō whawhai o tangata. Ue wha popol nia sa fau do lato se fua mara mātou ni yola mātou o liele nia sa lua. O lua se fun maleiva ia yaso aparilo le whaolongora nei tu sanga. O me o maua e whaia mo i mātou lo mātou atua. Mātou wha pe atu lau pule lea. Ia o le whaolongora nei yaso. Wha moni mone ta mā. Tau tai mai le mātou malanga a whai nei. Alo sio la tino i tūte ma whaivore nia sa whau. Maru tia ma leo ina i o au. Mai au li tia whaivore a whai ngai mai la tau. Lea sa whau e au mai. Mātou talo te foi nei whanau i la tau a onga. Le paolo wa au ta mafa mo mole se yo fof taima marutia na ya matu fa na o sa ilil poto ela ya onga ya lo fo fa mo ni fa vo lo fe ngai malim ta mata fa ya onga lo nga fa mala o ina na ya matu fa na matu mana tu pele tu no pele sa mo na matu te talo ya yele mo yo o yo na te tai matu val au ya te tai mo tonu te tai malam yo tonu mo ya te oi lo matu tu malava ya te oi na ya mo yo sa mo anta ya na i mātu a inga mana i mātu te ngata uma i Samoa. Penale a lala man pāpa a oiso se tafara nei ke lope. Angara leima whaasa fualo wa lofa ma whamurianga mo i lātu oma. Ala whangia fori nia tunu New Zealand o mātu nofa ma wain. Whapena tunu oma. Ole nei lalo langi. E leima whana ngalo le mātu te talo. Le tu imaun mo panga mana tāpo inga. Whafonga anga nei mātu mātua tu asin sino le tunu i malo mo ta malawara ni yaso. Lango malu ina, la tu te o tonga tinga. E ala ilo pa i mai malo walofa mailo mātu atua. Ma wai pela la tu se fua laude le tino. Se te siri lenganga. O, me umala whana mātu whaia, le nei asa faulo mātu atua, ma te ngata malana whai. Mātu whaia lawa i nei fo i vi inga i a te oe. Ta mā, whaamunia mai le tautua. Ale Radio Samoa ni yaso a toa. O mātu wole mātu wala au. I nei me umalawa. Ala swa fa mana malo Yesu Kristo lo mato ri mana mato fa ala. Amen. Malo, malo,
so mātou te whawhetai o le vi inga le tua langina la whapese al korisi whawhai au I malu. Ane tau tua mora Radio Samoa sa whalima. Iwa tolu a mosa anu mai mo le tāra po kalame malu o le tai hao I nai sekone. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. In this update, Tori Whānau's announced she's dropping out of the Wellington mayoral race. Whānau has always said she wants 3 terms in the city's top job, but has now revealed to our newsroom she's decided not to run to give Andrew Little a fair crack at the mayoralty. But Whānau, who was already endorsed by the Greens to run, says she doesn't want to step away from the council and is running for the Māori ward at October's election instead. I've been umming and ahhing for the last few months. I think this is actually a better outcome for everyone involved, certainly for the city. 20 witnesses are expected to take the stand as a coroner looks into how a convicted rapist became his neighbour's murderer while on parole. The inquest into the death of Juliana Benilla Herrera at the hands of Joseph Bryder in January 2022 opened yesterday. More than 31,000 submissions have been made to the second phase of the COVID inquiry. Public feedback closed on Sunday. Phase 2 is looking at the key decision made by the government in 2021 and 22 on vaccine mandates, safety and approvals, the use of lockdowns and more. Danica McLean has more. Chair Grant Illingworth KC says sentiment ranges from critical to positive. The inquiry will continue seeking evidence through meetings with key decision makers and advisors, as well as engagements with impacted communities. Public hearings will be held later this year. The government's fulfilling its promise to be stricter on public housing tenants with a major spike in tenancy terminations. Figures released under the Official Information Act show Kāinga Ora terminated almost 300 tenancies in the year to March, more than double the year before. Northlanders should brace for another onslaught of heavy rain today. Met Service is forecasting heavy rain, possible thunderstorms and localised downpours for Northland past Whangarei from 10 a.m. through until midnight. The Transport Agency warns motorists State Highway 1 and Mangamuka Gorge, Rangiahua and Whakapara could be impacted by flooding or slips. That's news. In sport, NRL boss Andrew Abdo insists there isn't a crackdown on high tackles around the competition in the wake of an incredible number of sin bins over the last round. 18 players were shown all 10 fingers by the referee over the weekend, with 15 of them relating to contact to the head of a ball carrier. But Abdo told NRL 360 there hasn't been a policy change in recent weeks and they won't apologise for protecting players from high shots. The Madrid Tennis Open has been forced to abandon play for the day after a major power outage across the Iberian Peninsula. Blackfern's Sevens sensation Georgia Miller has been nominated for World Sevens Series Women's Player of the Year. The awards will be dished out after the World Championship in Los Angeles this weekend. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ele swafa mana malolo tātua ni whālo i suke riso mo mora o whātalofa mo whāwhelai. Ia mo whātu lima fo i lewa te, le lava male whālo alo Samoa na tunu pele. Ele pa ia male mamalo lau whāwhonga ngana nei tae a whau maro le soifua manuia. Whamalo fo le tunu ia le whalau o mai se tātu panipatia whatasilanga le lei siri sili ese o le tātu tupu siri le langi o lona alofa o tātu o liere nei aso. O le aso o whae le tua tātou te ori ma tātou fia iai panipatia langa le lei siri ese o le tātu tua. O mori malu tūsu fo mara mātou mahalosi ia ma tātou fsiri whae e manua le o mala nei tae hao. Vi iai lo tātou matai alo fa mai le tātou tua.
tau tail tata folau mana nei aso matatu folau le laulo na lofa tatu ia le nei foi aso lua o lua se fruiva ia aso aprilo tata folau mana lua fe lua se fulu mana lima usma do fa fonga le por club malu le tai au radio Samoa se lima e va tolu amo na ta so va lua so so me fo insignio tatu Facebook mana YouTube radio Samoa se ran tasi pa tema fe pesta al chelo sia mal to ona nei te vai meni ya tau tuina se pa ile tu laiva e le tai au nei ta so malu le usu le tai au malu se fu Whamalau foi I le langi mamai lau sunga lau o tawai vi ia lava le tua ia wato e tai mai foi ia lo soi foi le nei foi tai mai se foi sha wala ia le foi wo tatou so e feilo e foi ma se tatou watu no fatalo fatsa mo le nei tai au fo malo so le sa ori ala o mo fa mo masinga la o ia ri iwe so ka fe ia le wa tu fo tatu mo ftanga na va yaso mo vai le ngata nai fontanga fo ia kana sia sa fenga ia ia o ngai malo longa la kiki fo I o ka ko e fu ale usu de manos ai fa mano fa ftele tino me pese fa na Jerome Gray le o kiri ian mamao o la ku I ka fa o se e le foka ko pa o fo ngi ka malo longa le al na mas fa mara se amo tanto nei tai o tawi o ngalu e ngale uma e sili nai lo le e sili ona le o lana tautala well done is better than well said manu ia tele lo wasa Samoa
viva mose lo soi foi he no waiva mala fala wati ane le tulai ono le proclame malo le tai radio Samoa's Falima he vetola mona minute o tara musika sui fei filoi se fa fi le tenu nei foi tai phone fa malo se au le lo su tu mangar wenga nei foi tai photo quarter fitu ta nei awane ngalo ya te o fa no mai su taimi tara proclame areto lola mai pasta la fa ne copa today in history tara vai bani mena tupu le so los foriva umbrella au tai na fitu le ta nei fa bonga telefoning al Britannia per ta fitu ni sina tara proclame mata nei foi tai au e se tara vai po mai dunga wala nei foi tai au fo Talo fatu ap ta vale nei foi tai au malo le usu malo le fa malo lo si lungo tato awala tele matu afile mule le mai le awala nei foi tai mi le tai au matu wati o le o kilia lava vainga uma lava foi ia o tato wala tele o le foi lo siaki atu ia ele o ia lava foi fa lava lava ta vale ile nei foi tai mi tau lava le ap ta vale manu ia tele lava le amatanga foi le nei aso i fainga malanga o tau o usu ingaluenga ia o isi foi le o mana vangaluenga malo le fa malo si mafuta mai pe malo le tai ala radio Samoa ina ua se fulu minute te ai le tulai ono Tasi limoi votu amo Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata talo tau nei fo i tai au fau, tama ki makaurau au ki lani no whanga leo whaasa launga radio Samoa. Se fulman fitu la ele mālua le ere nei mai ngā le tai au. Winga wha ma wino le tau le so le whaasora na awa e pa utimu. Ma se la vale tui ma tua whanga paroa. Whaasolo ina mawhati munga le whiawhiana nei e angi mali ma se mai se sae. E ni so vaenga au ki lani leo auli. A lua se fulman tolo ma lunga o il mawhana whana mo tātou le nei aso. Se fulman balu i lona ma walalo tai au pe au dio le whaasolo na awa oalang le le pa utimu ni so vaenga au ki lani. Lua se fulman lua ma lunga o il mawhana whana wha mawina mo au ki lani le soa tai au. Vaenga i on tua la whaasolo fwina awa oa. Pa utimu ni so vaenga au ki lani le stofi. As for really, pala fa solo na awa lang de le tau manga lang i leo lesto na imala sa mana so fu oko kai manga ya foi fa mo ngana la bai tau tu na mai le foi tai fa fa nga solo le por club maro le tai la fa tara va tu lang o le tau tiro si vai ngori si la fa pena por tau samo ma le so vai ngor kilo pen abuna tu talo le samo no fa long al Pacific Finance ua lo le tau le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fa ponga aso fa nau sa fa I fa nga balo longa ba so se fa la ve apalai lo pacificfinance.co.nz pe bala au le oval salau fitu fa lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile ba le lima salau tala ma le lua se furu hafetala e lua minute fa ilo talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali e se tali e ai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fa lua fitu oval salau fitu fa lua fitu au tala vobe trisi satu fia satu pai teo se mai te tala fa fi fianga radio Samoa nei tai help ya let's know aga jutu bangar wenga nei aso malo lusu ya fa malo si mai maria fa nei aso pese le mo
hey fa fi fianga le tai au ino was full malai bala wat ai le July ono malo fa tai le tino malau mai mo malau fa fa mai ni foi tai mo le tai au ia se fa talo fa tu tana pakala me panga o malava o le fa felo mai fa talo mai lungo le tan Facebook ma YouTube pro samo e se ko wala popo ko fi me sa si ba ngale o i Australia wala ngole se tatu tai mi pe lu ai tu la le va vela ki ka ko nga si va ngale o Australia so pa anga le nei tai au o ile mo mo fa ka fa mai fa ka so ki kilo Matalita Mali Salam good morning malo fa tai Mama Malu Backlich good morning mama malo le si for nei tai fo manongi efu yele va ngale America Samoa pepe mangele malo si for nei tai fo ja, Melbourne, Australia, fa ftai amosa. Good morning. Alor si fua, fa pena fo i Brisbane, Australia, tua sau. Fa tala fa malei tai au, eti tasi limu. Alor si fua, maria lei tai au, ia, marco kilo kako. O leo fa tasi malei tara pakala mene fo i tai fo, malor si fua. E kaya fo fa fkai le kua kako, ringi aso sole, kano fai. Malo, nisa melo tupu tono New Zealand mor si fio na jeno, sa tara no alta pakala me, tashe, baso, elo tia kungi, o fai pe feo tona inga le Health New Zealand, ma senior doctors. Yeah. O la tulanga olo iai wa, o le fa moe ana fa pe, mo se mali anga le lei. Ele ole solo te fo mai e sa ni mo le aso mo me ale po ke fa longo kwa ai ele ai ole ala sa nga fo mai e solo te ri ole fa no na le el time le nei ia e fai lava le ngal wenga fo la so ia fo mai o wa la tu te sila fia fo ia ole la tu fo le na ia te tau la fo ina fa le ole la tu le fia fa pena fo ila ia ile mai tau atu ia but ole afia nga tele lava ma le fa no anga o ai tu wa ia ile vaenga le nei o ai fo ila le wa afia tele le la mai tau atu e fa fe tolu se la pe ma le fa fe tolu se la patience po ila tau fo ia o e ngase e ono afia awa a luas full fai ku la solo te e fo mai nge e mai se lava o specialists o lona winga o le asi o ke la le vaenga fo i wa tatu te le mai lo po ai se ke wa ye se ngase o so fa fo se e mo mia se tasi kongu lava o le wa o le solo te la e le kai o nga o la tau ia e toe o atu ile nga luenga ile luas full fai tu la le lona winga o la ko fu sa masangi ona on call ele ai masisi ko ka le se telefoni le na taimi o le mafu anga ona ele o mafai ona talia ina le si itanga fo le na fa atu e fo mai mo lo la tu tongi so o le ala o ia ile fita na inga pat o fa no anga ia e fa ngo mai le New Zealand Health la to ia i fo mai le fa awa la le nei ona la to polenga i tangata mai po o la to ngase ia o fa no anga ese awole fa ia ese solution awa ele kakawa onga yese tulang fa pe ana fa pe o lo amana ia lava foi ia ele New Zealand Health I myself nga malo palmenel time nei ina ia mauti noa o lo ngafti o le famsalanga o lo ia fai mail fa upunga nei fo mai matutua ia o le si kanga lenga wa kungei ia e pengifiki ai fo mai fo pe sa yo la tau ia wa loa la tau tua ma loa le au nanga ele ma fai o nga fatia ele si tanga folia si kama isi kanga lava ia le telefoi o nga luenga o lo fita ia i la tau i le aso so mole sirfela tino ole aso mo mua o me lo inga ole aso afo i asoangi aso lua ivan nei korsi furkaya la skofila la skofia aso mo apeli me yes ya wa o mai apeli la kaya ya la ngala kusor ka fe o va male lima fe members of the Association of Salaried Medical Specialists o la tona le la tu wala tu ngalu ala kusor ke na so akwa tele la faina a faina tatou ia fa pe la tu ia na pokala to appointments ia ma for mai nei le so mo mole o me o la tona le la silio na faina i le vaenga le I was hoping if so ani malo for le langa te tona vai le for mai o la tona o lo vai sui for mano lo ina ia o le fia 5 milion o ka ko i kongi singa
ya fa pela o le la a ru solo te o ila le a fa mo New Zealand va ia so fo mara loina tanga te tono le tino yeah para lo vinga fo le tala e o la tone le ka kauanga fa ka mala malo e te tawana mto ai vai le langa ke le ke lo la tu sa mo so fo mara loina o New Zealand e ma fa no o tu ia le New Zealand Health o nga la ko le employer o le employer la to ia a fo mai o employees so longa winga la e sa unga ye plans long term plans for ia mo le mo fo mai ai o te tua inga foi le fainga malo pela o vaenga ia wa le kau fai kuskusi lima uma o ai se ia o tulanga na te sa foi ona foi le mauti no le e ia lava foi mata fai o ia la ko ka iko kasi ia wa pe a ka o mele ko konge fia afe ata vai le ken foi le before tax fa a pele o tangata o ka ma ko ke le lava but after tax ko ki ale se me mai ma wasi fo mai ia o foi lava ia tato uma lava foi mauti no foi le na vaenga nature tal fo o tato ia ile ma walulunga for your tax so o le tele lava le na o fa na no ta inga o ngai fo mai ia ma fai o nga uka ngia mai ia la to fo talo sanga ma vai atu i niso fa mo o tala no e le mata pule tasha o le pe fo nga mai o wala fo le minister se fo mara lo ina o le uni ia le fasia so for my le health minister Simeon Brown o le uni le o lo la tu te ena le call for le for a credible offer by Health New Zealand o te le lola ia po le me wan te ua la for fasia o le lava ia o ia fo le ska ka ku malo si ina ia fa mo di ina le tulanga le mana mi fo mai ton New Zealand ka lo fa eso o le wingo le fie na pa wale tu ona ele ima fai le uni ona tu wa noa I fo mai ka iko kasi lava e pa lota ai I le solute se ele ole alu so o le manato le uni le fe kawi ia fa tu la le solute se ele ia le ai le tu se wa noa pa lo ka mai ka nga kai ma o mai fo ise mana ongo tangata pe tala fe unga ia pe mali lie foi e alu ia le solo sele nei so pe ama le 5% o ilato o kangaka uma transfenga wenga ele palota so o le tulanga la na o le ele o lo faali ele mali foi ia po le tua ina ele minister ia o le uni le ile foi vaenga so jelo mountain le peto finisio tanto fo mai sa molo a fia tono le vaenga ia ai fa moi ia va ve ona tali le malo ale o le smo mua wa ma fa ya on na ta ofile strike ia pe ai se mali nga tono le sole to nei ia le o le smo mo me le lei a tatu ia email o tupu tono New Zealand o te loa tele fautuanga e mali por kala me tanga le fai ngol tatu litio a mesa mene o la malos e taimi foi le e pretend nga ko le la malo sila ta ovena po se me ka alo foi le ala pe o la ka mo fai e fa nga e ono fa mata wa ni simani se va nga foi le so o le va vai atu nga yo inga le na fine se tasi o supermarket foi le tal tal nga kilani o te ngata le na nu fa pe a ka nga ka o le ka ka fai la fa ka I mai singa ka bol mawina o se la malo si mo ia la mai ia fai a ngai wanga o Maleo ma fai foi ngai o inga leo wala nga pe bola malo si mo I bola au po se me fole le pe se me karo acta leo il tulanga le mo kwa yo ale mo kwa su fa le ia ai taun fa auto de le tanto wa fa ka alo fole le fa pe o se me karo ala fa fifiga o ile ile fo ile leo ila nga ko inga kula ina ile vaenga na o le passinga malanga mai ora ke anga yatu ile taulanga ia o ina tonua le na mai tawina fo I nisi to alua ia o le ali mal tama ta ia le lopo samano ma se fine la o yanga fe o ese mai mal pasila le anga ia tulo le Gay Street o ina la le na fa taunu ina ai ia le tulanga fo ele lo mana tu fo so se tasi la vai potia mai le community o lo ia se a upenga ele ma fai ona faatamala ia le respond fo ile leo e kakau fo ilava ona respond pe tali atu leo ile tali o le puipuinga mana tua o nei tulanga uma le ngata le puipuinga o le tangata le e alumale au penga au le puipuinga mo tangata lautele ai o le tupu mai o lo tupu mai no fonga faatau no fonga lautele o le tumu mai na paula le tu fo ile le boka ngofu ngeo ka koe mafau o lala wa lo kama sa ungi fo ile le alu o wailo le mai tawatu o le alu nga ile youth 8 o lo no winga ele matua
ai pe o le mafau fo ile le va pe o ia ke alu mala o kama I fanga me ka alo le fanga pepelo wa le fepe ele o se fana moi ele o se la au malo si moi o se la au o se me a ko o se me ka alo ye po le BB gun o wa ia tama te ye me ka alo fa penga but it's a tau lava ona fo le utangia tato ma no fo uta ye so o se a penga lava tato se feo ai maka ko ma fe avea ia I to tono no fanga faitele e mautino lava e respond lava ia le leo ona o le pui o le saunga le mu ia nga vai le teisa ia ma o tulanga uma ia ele kaunga o se pe afa nga le ma fau wa ele te sau fo ia tau fa mata o tangata I le fe avea I a penga fa apea I no fanga faitele ai sa le lo se fon malai ba jali tulai ona po kala me malo tai algo de Samoa fo le ba tola mo fa o tara musika de tai au fa na Jerome Gray Sini Samoa malo fa tele tenor fa dis mal tara po kala me le fo tai au phone good morning Morena Sia ua tu fa solo ua tu sia le li poto Ropati Stevensone Tele mea taua olo o Samoa o vai lima sana fato aina Ologo to o tu il tu sivi Malata elenga il loto Samasoni Ai ole silio na mea Samoa e loto lofa Musili Samoa Oi Musili Samoa Ua wiloa mai le lalolangi O le Samoa fia tau sami Fato atulo I lunga feo safari O soloa I tua fale Tamai o le au fai Manai popo e whaali fuai Te mai salo o sauni mai Male samilolo e tali aloa I Ai amai au siana tau singa pata I le alila fole whalanga I oi o sili Samoa Oi o sili Samoa Samasoni ai ole silio na me uma ole Samoa e loto lofa Usili Samoa oi Usili Samoa Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame
Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Awani a vealo popole vale ma mawhauwhaunga ele mawhai ai o na whaatau no ul whai poiponga alo walo po o sau tawhaunga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited o na fsosoani e whaatino o fuafuanga. Au aloa e tutu e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited I le olu alua. O valu whaawha 5 Olu alua o valu whaawha 5 Mo se fsosoani mo sau tawhaonga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po o se tālia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Kore Samoa Smalima, iwa tolu amo, male po lau kalame malo le tai au, I le lona luas fulu iwa nei aso aproi lo le tara folongo le lua fe luas e fulu male lima, to luas e fulu male lima, minu tolo tolo talo le tu lai fitu. To kwata fitu le tara po kalame, a reto o le ola mai a pasta la whaera. Kopa, nisi ua whaata si male nei tai au, amelia wha moana, woi kai amu ia amelia ia. Malo whananga, maru le tai au, ngi kai au fo whai lepu kofi. Ia, ni lei, Wellington Malo. Paloma Semau, good morning, sir. Whatalo mai o e Portland, Oregon. Malo lam whaftai le whatas mali tara pakalama nei fwoi tai au fau. E ni sepa angara o kikidong e fwoi na whaakaro mai o e Washington. Si vale pasesa, malo si fua. O Tacoma, Washington le whaafonga mai e malto tero tātou tari malei mai o kiri no Hamiltone. Malo si fua maria. E le nei fwoi tai au fau. Tātou eri nei aso fau. O tele o lopo inisi o lata mai nei lato whainga malanga e New Zealand. O te tila mo le mau o leska ngaka. E kau ngofi aku le malanga I tauranga. Tauranga ngai Wellington ne. Ngai amene kau ngofi aku le malanga I Amerika. I le New Zealand. Ngai lo le malanga I tauranga Wellington. Ke lor kakalenga malanga le va tauranga ma Wellington. Ang kau ngofa kusikushan la le pase se kukongi le va o le simoko New Zealand le simoko. Male alu o I Amerika. E kau ngofi ma aku le alu Amerika. Ai ole baba ia ole banga le pe o foringa mai wa aska ata ile consumer affairs. Se ala lo fa se so ni ane ile New Zealand. Mal tulang kau ka kilo la ko pase sile ni. Ia. O te tono ni se suenga fo ia lo fa mai fo I inisio ainga. Pe ama le valu ainga ia sa suena fo ile fa tal no ina. Ile I se tono se fulu valu vai aso e au fia ila. Male taimi le fa ta umatu nei lava. O le tuanga tamatia o nga fo ile ia wa man tu taimi ia. Tele nei ainga fe malanga ia fo ia o ta fa fa fai malo lo fa atasi ma tu ama nei fa nau. Mai ta watu le taimi la nei ile si itanga le o ia ile suenga fo ile. Fa se fulu kolu pasenge ua sili atu wai. Ia le taunga tā le ua iei pase se le New Zealand taimi lei. Pe a whaatu se le Qantas e na o le lua suma le ono pasene. So o tūlanga la ia o lo iei. O le tauma whainga fo ilea. Ina ia whaise suenga. Po o whaamaoni, po o le a fo le mondo o lo o whaonga ina le New Zealand. Mo a lātou pase se ia. Ai po o ani mafua anga ala ngata tau. Wa lai on kaunka. Ia wae moni lava foi. O le vaalele ia ai pei ona a tonu o ia ni ala tau mafua anga fo ia e ala ai ona taunga tā la tau tickets but ia te o lava ia lau tilo fo ia I le tūlanga fo I o nisi o key factors fo e ala ai onga ia te o manatu e a tonu o le mafua anga le na e ala ai on kaunka low competition manatu e le o kelengi airlines fo ia e mawhaila ia ona iai se vaenga fo le competitive prices ia mapase se fo ia New Zealand o leisi fo I vaenga e monia iei vaalele. Ia ese fo ia lātou service fo ia o fo ina mo tangata e o lava fo I tutonu I tōtonga o le vaalele mano whanga I whaonga ina tangata. A tono le tūlanga lale nā. Ia te fo ia. E ka kau lava
bonga sue po o transparency po o loa le tangata malanga le mafu anga le kaunga ka langa tickets ai pe ai se awa le un tangta wa ese lava for tickets e kasile Air New Zealand ai ese le tawa la to tickets so it's a tawa lava for ila una malama le ia tangata malanga uma pe ese ka un ka la tickets ai ese for ile kusai mal ka tickets le ia sawa I mean ole for tangata le swa fa Scott Costa ole tangata no foi tauranga e tele lana malanga ola na fa talanga le wa file langa complaint yes anga your Commerce Commission ona tala na e ka ngo firma aku langa flight tanga yo Los Angeles ngai lo malanga le ba tauranga ba Wellington sole a fa pela ngo se la u fa se full HY ile malanga i Los Angeles ola ngo vinga lai o va kumbale ngo se la fa se full ia le pase sele malanga le va o tauranga ba Wellington sole se mkwa fa inka ke fo ia ko nga kangi ko nga pase seri sa ole le tavai o lava domestic flights fo ia pe asa ili pase se fo ina tangata mana inga fo ia e fe lolo mai pase se si Jetstar ma nga ia la to pase se atono le tulang fo na le ina ka kurikule na tangata le Jetstar le telo time e mai se lava I fe malanga inga ia domestic le va New Zealand ia mala au kilani ia ma I le i Christchurch pa pena nepia awa o ke fai akula tavai pase se kama ia sole e sile loka alu fonga ka ke su e pasimo ka anga ingi train se alwa ko ngai ka wan kula lo o ka ke malia ka ke moe fa solo a ko ai o lai ka ngofie ile taunga ta ai se su e ia la se emergent flights fo ile fa pe o ngai se fa la vela fa fo se ia ai ka un ka alu ka e apo ngai o ka eso esa wala o ka kusa mal pase se America makwale make sense albe le lonjo la ko uniform fo le ngfa ba ngai ba so ko marka o poco fasi ko angel ka la ko ngi manga ye awai e New Zealand mai allo fa mai fa mon ba mo fia malanga le al ka kayo ko pase se fa mon sa le la jo lo se fo mino jo talo le to la fitu po ka la barol talo re sama frema e mo tonu ha mo pe ni no tia fa kai lo le sko ina sa ba ka pase mai e New Zealand le anga ko kalanga no fa yeta Ilunga ole moli ole ava o sole fetua o Samoa fo iua le masina e wava aia ilunga maunga ano fo au ila uli
Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele nilo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. O loo tu mau lava fo ile mama o lungo o tatou awala le taimi le nei la iti lava nei vaenga i wa amata o na mai tau watu le na wa tau ngā e mai fo i ia ma feo lolo i le nei fo i taimi o le tai au. O loo mai tau watu la i le taimi le nei Sunny Nook i lungo le State Highway 1 ia o loo yeise ato se ta avale o lono winga le o se ta avale o wha le tonu ia po o se a wha lave lave tau ta avale fo i so ia mata i tuina fo i tatou ap ta avale i le anga i atu fo i le wha i tu atu le na le North Shore ia o le naolo ia se fala lava tau avale le taimi nei lunga State Highway Sumaleono naolo so lunga le lei lava foi fa pena foi le Southern Motorway le anga i mai sifo malanga i mai nei saute o le naolo o file mu lava tatou si vala i titi lava le Papakura to Drury o lo mai tawatu le na ua amata ona feo lolo le anga e ane foi le pisi le taimi le nei pauna o nei va ainga msuinga ia o le na wa ia tatou lunga o le awala nei taimi le tai au ta vale manu ia tele lau fainga malanga malu le tai au Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te fia fo I whawhino ai tatu atunu ui le amatanga le nei vai aso I le lofo le tua mai le tatu polkalame o le a reto le ola. O le salamo e se lauas fultasi o whaipumua mua I whapea e whaasanga e o umata I maunga e o mai ai lo ufisosoani. O lo ufisosoani e mai ai o valea o le na whaia le langi a toa ma le lalo langi. A le upumo I le aso le nei whapea te patau lai I le fisosoani sili. Te lo le whaingofia ia ona e te patau lai I se tangata po se mea o lo o fisosoani ia te oe ia se umalawa. Se tangata fo leo provide mo oe, se tangata e malosi aku e ki kilo ia se uma e pui ia te oe, a lea I tangata leo e whapea ia woki mea uma. Ua vea lau whalangolango ia e ma mea fōlinga mai o le tangata lea ia po lau ngā luenga fo e ki whalangolango ia e o lau whanau. E ki whalangolango ia se uma mai ui na vea mea nei ia te oe e pei oni maunga te tele mautua e kilo ia e ke maofa tele ma e I le maoa e o ngei maunga e te tilo atu iai. Whapena ia langona na o I le whaisalamo lea e mafua I le whaisalamo lea whapea mai e whaasanga e o mata I maunga. E o mai ai lo fisos ani. Al me mana I tele o ngakau e se tatu whaasamoa ai e whapete whaitau whapertania lea e kongeki ma au mai ai le ngana fo ile e leni sa e pelu sa fa li wai fe ngai ngatuai e o le fesini le be fo ringa mai ai le question mark fa pe mai ai fa tau fa pertania NIV fa pe I lift up my eyes to the mountains ya ko mai inga fa mai lo le o so lo le fesini fa mai where does my help come from fa mai afa sa mola sa mo mane fa pe e te pa e o umata I maunga te tele. O ngā ofisiri lea. A ofea e au mai ai lo ufisos ang. O le langona e vai lo le whai upelua ngai whai mai. O lo ufisos angi e le mai maunga. Ai o lo ufisos angi e mai ai o valea na ia whaia le langi ma le lalo langi. Le lalo langi la le ia I maunga kikele. So e whai tau ala kusa whapea. E te pa e o makta I maunga te tele ngei. Pe maofa pe wa ai aku iai ai fe mai fai salam a ofesa wailo so soang o maunga e o le tali fe mai fai salam ele ai o le tali o lo ofesa soani e mai ai ova e lo e winga makau kia maunga wa e tu ngai se vangu se me no fuanga maunga te tele fa pe kia lu tu no ia maunga te tele e ke langona lo fata wa ke wa ai male maofa I maunga te tele fa pe ia
ka ika ngei whakauwa, ma ngei maunga te tele. Ne noi whapena se langona, pe ai wa ai atu i e o e whaalangolango i ai. O e olo o au mai ele fesoasoangi mo oe, pe ke wa ai aku i le malo, pe ke wa ai aku i malo au whaatasi fesoasoangi mai ka kua kumu. E u ina avea mea ia, ma maunga te tele ia te oe, pa pe fo il Pasifika o whalangolango ia sainga, ma u avea sainga pi se maunga tele a le fesoasoangi mai, woki ka kua malo, ele ai, ele o sainga, ele o maunga te tele ia, tatu te wa ai iai, ai tātou te tepatau lai i le fesoasoani sili o ia lea na whaia maunga, whai mai te pae maunga o lo fesoasoani e mai a iova lea o le na whaia le langi ma le lalo langi. Mea umalapi makaukia le ke vai aku iai. O mea umalava na whaia e le tua. So pole ale matau tia o maunga na te tilo iai e le o le sos ngā o le fesoasoani. O le sos po le punga o le fesoasoani. O le tua, a whai o maunga ia te oe, ia se tangata, o lau ngā luenga, o lau pisingisi, le ase maunga o e ki kilo iai, o te lui oe le tai au le ngei, a ua le tu ua ke le iai lau whaalangolango, a wa o meanga whaia e le tua, o le maunga siringa e whaalangolango iai, o le tua soifua, o le na whaia mea umalava, le tua, o oe siria kungai lo maunga, o a lava maunga te tele ma maururunga ma ku ke ofo ma whaalangolango iai a o tu atu o oe na whaia ia mea uma. Whaafetai Yesu, you are the source of everything. Mea uma mātou te whaalangolango iai o oe le puna o mea uma. Whaafetai Yesu. Amen. Tai mi fai nga tamale so ile ufako male ufale ona au fai mo tapale leo mai o ie ya te tato tai mi fai nga tamale so ile ufako male ufale ona au fai mau tapale te pa e ia o mata ia i mauna e o mai ai ma amanu iana o lo ulana So o se taimi ya te ita ua
Leo le sele ka pese te pai o mata whamai el proklame Arbe tole o nei tai hao. Ina o te whamino tolo tore tāna o le tūlai fitu. O la se luas pumalaiva a perila ana mena tupura nei yaso I tau sanga. Wa mawai. Tausanga te siva I vatasi o se tausanga whaanoa noa tele le tutono la tunu o Bangladesh ona o se a whaasa a whaina I la tunu o se lau whaase fulu wafe I la tau na maumawai o la tau soifua se fulu miliona I la tau na leilo loa I a pena whaapena foi o na le to yaini o la tau fale eno no fuai. I le tausanga e lua afe se fulu ma le valu ia o le tausanga le nana wha mawina I le tal wha solo pito se tasi le nei o wata wha solo ua silly, ona tele, ona serious, po o episodes fo I lunga o so o se TV show lava, ia le atala lea The Simpsons e pei fo I ona lausi la fia. A o le tausanga fo I lua afe, ma le sfulmatasi le so o se faa ipo I ponga tele le nei na faa pena fo I ona mata I tuina I le lalolangi ia o le faa ipo I ponga le na a le sunga ia Prince William, ia faa pena fo I ia le tamaita ia Catherine po o le Princess of Wales lea o loo lawi loa lona swafa o Princess Kate. O nisi na o vaenga o miana supuli nei haso sausanga o mawai. Lava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get on to it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele nei olo sa. Warrant of Fitness, Insurance, wins quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toita lia luga ole awala, ta sila vale fale engineer, mo o mai so sosani ele tuatusi, se lau lua sumaleiva, Station Road o Tahuhu. Telefoni, lua lima iva, lua lima iva, Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. If you feel more na ring to se failo antula na fabitoa mole masina anto a perila e lus fun posene wa pa uma wala lo ile tongi pe asili anto mole tolu aso I te faonga ina I so se tu ainga ta vale e ma fayona pikile ta vale mai le maleva lele fale olo po fangali fa pelo tanto ofisa au tu ia la fua pe mo mole anto ile fale taliban lo o lo e fa mau tu ai nga fabitoa o lo ia tanto insurance cover e te fili ba yai ina de tupu se fa la velave ai o lo o yai le fa mama avenga e
i le tātou accounti New Zealand. Be la fosau le Moana Rentals e whaonga i le Pacific Easy be whaonga foi low credit card. Monisi whaamtalanga walau le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono le Facebook al Moana Rentals po le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe i au malanga siasi i Samoa. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! In this update, a shake-up to Wellington's mayoral race with Mayor Tori Whanau making the shock announcement she's bowing out. Whanau says the news former Labour leader Andrew Little is running changed the game for her and she's decided not to run for the mayoralty, instead going for the council's Māori ward seat. Whanau says she has a lot of respect for Little and wants to give him a clear run. I know that he would do a really good job. I hope that people would see it as a gracious move. I'm merely stepping aside because he really wants the role. Meanwhile, Andrew Little has earned the endorsement of the Labour Party. A housing advocate says new Kāinga Ora figures reveal its contribution to rising homelessness. Data released under the Official Information Act show Kāinga Ora terminated 299 tenancies in the year to March, more than double the 134 in the year before. In March, an Auckland Council committee recorded a 53% rise in people sleeping rough in the city over 4 months. Manaki Rangatahi spokesperson Brooke Stanley says it's directly caused by new government policy. It's so wild to me that these guys can have this type of power to wield in our communities. Where does the government think that these people are going to go? The government's holding off on changes to the tax rules for charities for now. Finance Minister Nicola Willis says the government won't be making any changes in next month's budget. A massive power outage is continuing to affect large parts of Spain and Portugal. Authorities say it appears to be due to a rare atmospheric phenomenon and there is no evidence of a cyber attack. People have been told to avoid travel. Surf Life Saving New Zealand is looking to keep up the momentum with the lowest rescue numbers this season in the last 3 years. There were 577 rescues over the summer patrol season, with around half in the northern region. That's news. In sport, 14-year-old Vaibhav Suryavanshi has become the youngest player to score a T20 100 by more than 4 years with an astonishing display of hitting. The teenager has powered the Rajasthan Royals to an 8-wicket IPL win over the Gujarat Titans. His 101 off 38 balls featuring 7 fours and 11 sixes helped his Royals side reach the 210-run target with 4 overs to spare. NRL boss Andrew Abdo has conceded that the bunker has overplayed its hand following a round 8 sin binning frenzy. There were 18 sin binnings across 8 games, with 15 of those for contact to the head of the ball carrier. Abdo has admitted to NRL 360 the bunker's rulings weren't consistent during the round. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Lo ua yai vaenga o la tele leo ua mai tawatu a pisi lava fo I le nei taimi o le tai au Lincoln Road I le vaenga le nai sifo au Kilani. Lo mai tawatu city bound anga yatu I le Auckland CBD o le nao lava o yai vaenga nga ua delay le taimi le nei nisi fo I vaenga o lo o poloka I le taimi le nei o le tai au pea ma le se fulu tolu minute I le travel time lunga o Nera Road I le vaenga le nai North Shore lo mai tawatu fo I o Nera Road se fulu 5 minute le travel time mo I latou o lo o fia malanga atu anga yatu I au Kilani I le taulanga au tu Pakuranga Highway o lo mai tawatu westbound traffic ia Pakuranga Highway anga yatu fo I le taulanga o lo o whapenau na poloka nisi o vaenga I le taimile nei o le tai au Rosedale and Pine Hill on State Highway 1 southbound o lo mai tawatu vaisi pisi mai o si vaenga fo I le nai le nei taimi o le tai au le mai tawatu fo I fatu a mu mai fo I le moli State Highway 1 southbound lata ane Green Lane exit o le na o lo o iai se whaalawelawe tau taavale I le taimi le nei tu sai fo I o lunga le waka kotahi ab taavale tau tuana le saunga le mu ma ia manu ia tele lau whainga malanga malu e tau Radio Samoa 5 minute te aile tu lai fitu Alofa Samoa
Wa ule nei o ka asfutialo, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malo lava se whamaria le nei taimi o le tai hao le vainga lata mai le nei i le tala o le tau. Ta anto amata mai Samoa. O ba atu lua sumaltasi lo ilma whanwhano le e Samoa le nei vainga o le tai hao fau. O lo te ale balu i Samoa wa le se Chicago kaimi Samoa. Puinga o le tau le tunu o le whasolo na awa o le tau e pa o timu le tino vainga o le tunu i le so. Tolu se fulma le tasin maurunga le vela le e Samoa le nei aso lua se fulma le lima e lona mawalalo. Whatalo patuari tāre po kalame panga o malava al maru le tai hao. Lo fa fo mai so se vainga o Samoa le nei foi tai hao fo malo lava se fo maru ia o le ngalo tāro tala mai Samoa. O le tala balu i le tai hao. Nei, se mani tala le tau tono New Zealand nei, whatalo fai panga le tala po kalame so se vainga o le motu i saute malo lava se fo maru ia. E le nei tai hao, whasolon pa o timulang le leini se vainga o Westport. Lo su tasi maurunga le mawhana whana Wanaka, le whasolo ina awa oa pa o timu ni so taime le whiawhiana nei sifu fitu maurunga le malulu. Timaru le whasolon awa oa. E le tau mo le nei asos fulima le maurunga le malulu mo o tau le so Queenstown, sifuruna maurunga le malulu le ea. Whasolo na awa oa pa o timu le whiawhiana nei. Te la wanga Nelson la whasolo na awa oa pa o timu lo sifuru maurunga le mawhana whana. O atu le tela vanga Dunedin, la vasona fona awa oa pa o timu ni so taimis fulona maurunga le malulu ma le aio whangala aule aio keresa kala estete. Good morning. Palo se fo manuia, whasona na awa oa pa o timu ni so taimi mo tauangi maria ma le sevili mai matu i sa sae. Se fulma lima le maurunga le malulu fa pa wina mo kala estete le so. Motu matu, pito la lunga le motu matu kai taia, la whasona pa o timu, ma bafa timu nga ni so taimi. Losu tasi maurunga ma whanawhana whamawina mo kai taia le som le lamua Wellington ma loro se fumanuia pa angal tara pakalami so se maenga le lamua pasono na awa o le tau pa o timuri so taimi le kemania ban savili mai sau tes fufitu maurunga na maruru whamawina mo Wellington le som pasono pa o timuri tila maenga o tauranga pasono na awa o pa o timuri tila maenga o taupo pasono na awa o pa o timuri tila maenga o rotorua le so pasono lang le leili tau Palmerston North lang le leili tau New Plymouth awa pa o timu tela bang on Napier, whasara mana awa pa o timu tela bang on Masterton, tela bang on Hastings le sona, whasara awa pa o timu, whasara pa o timu tela bang on Gisborne, kiri loa he mo tone mano se fomori nei tai au, lus fulua morunga ma whanawhana mo tō le whasara awa pa o timu I ni so taimi. Tama ki makauro awa ki nani no whanga whasara launga, arapani sa mos fufitolo iai, ia le maru le ene ni bang o le tai au, po mai atu le tata mai langi le leile nei vanga o taka I manga I foi po mai la ba tau la fasono pa utimo ma se la le tui ma tu fanga paroa lusu tolu morunga ala ma fana fa wina mo au kilani le so winga le tau le so awa o pa utimo ni so taimi tai ape au dia fasono na awa o pa utimo ni so vanga langi le lei foi lusu fu lol morunga ma fana fa wina mo au kilani e le so tai au fasono na awa o langi le lei pa utimo le so tofi pena pon fasona na awa lang de leiles for raile lang de leiles to nai mana sama so for na vai aso lumana ya mo mo yo tu na mai la vai tau ni ne ba ngor tai ala tunu ala papa au ni se vai ngor kilo pe le tunu ngolo mo yo mali tau mo tau ile nei se fo o tato aulia ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe moe maliu whai pui ponga aso whanau sa whai whai ngā balolonga ba so se wha lewe lawe apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e ai inga whabitoa pala au loa le Pacific Finance Limited I le ovar se lau fitu whawha lua fitu ovar se lau fitu whawha lua fitu Iwa mana whalo jale tulai fitu le polo kalabe maa lua le tai au radio Samoas whalima Iwa tolu mo mana tu monu le tai au le lofa mana kare le tara matai le langi maraka koe puki or kai hao te tauna whai le puti le tai au wha mole mole whai le puki or kai hao Pe pukofe, pe koko Samoa, ia pe lau tifoi, o le sili lava, ia maua lava singa whaamalo stino taia, mo maa kolanga, mo ka kouta vai, leu supo mai lava veao, wale koe ki ngese e se e mailele ia maskapo lesi. Kai lava te tia.
Kai lava. Sina I pukofe lava. I le vave ao. Ia o le tali le lei ai fo le na. Ia mal tali ngol tai au ka koula le fale. Se makua I wha maa ngai ange se kung se wha makolu kolu ange ska koko a laisa. Lea la. Yo Ya, ol fa manatu ma le tu ala lo le tata pakala me maro le tai ho se mele le tele fa le piti le tai fa mo mo ko le ya le mo o ka fe lo fa inga lo nga fi e mo le lo ka ko ye son fe kongi lo nga spena manga panga wa me anga ke ya wa fa nga o ya lang so ke fa nga wenga le fi fa nga wenga ke ola ve ngele ngale yo o ka fa lo lo fa be fa di ngo le se ki o tai ta wa tele piti mana ia le te to fitu le fai ala le fai ona vaso nei o tele o lo o le ka kilo kua ai no fa longo o le ta o le ka sanga le e mo le no tato manu sa mo ta alo ele ka alo la mo le ta alo qualifyings wa amalo mai right ia ona mo lo le se no to wala ngole vai mo muli le o te to fitu le vai temi nga maro lo fo le ka ko maka el fai won to sang le la la le na malo mal tato man sa mo 7 si ta mo sanga ia nga o su ia ia ko le ko ala ngo ko fa ngo di poki se ko se su la gila fiu su ngel ka ya ai on le tato man sa mo 7 vai ngoli ana mawole la ta alo I so isa no ko oilu ele ona ta alo fole le fa la ka alo mo le po tu po ya pole ya ai na so isa ngo ko oilu mo ta mo sanga ka ko fi ko ma ya po so na ya sorry pidi mai sapora zer reads ngir kaya ya ko mai sole o fa pe ayo ya lu mo li wor ko au la fa o ya ska dia ni fa so le se ya lo fa ya so Simi, good morning also, I love you. Se alo fa mai. Alo fa mai. Se ka fa mama venga mo fa mo. Vai ki ngale. Vai ki ngale mo fa inga. Sole. O kilo le telo ta lo ia fa nei. A kau complain la kiki ale tele o tanga foi le lo kola lo fa lima. Ma le GMO ka pe ka o seu el GMO si ka mi le flow le ka no ka ko maka ka ke maka nga ka lo nga flow le fo le ma pe ka fe maka o fi ka lo nga o mengo GMO se mana ko sa Telen fala velavi. O le kai mi wa ngai o la fo ia wa mo fo ia ta to au mai mo. La fo ia ka ki fa ma singo ku ele o se tai mi ka ka wai o nga ka o fi ka lo nga kama ia o ka o fi. Au kai mi sa ka o fi alo fa pasi. Io ia te la ia o ele ska ma se que o vale se fala velavi. Asa wa so wal tulanga na ia se va vai a telefone le pola tulanga ano mawai poki va so len ta nei on ta longa le 7s le fai le ka lo ka kuma sa se ka si io so le ta silten le au New Zealand o le alu feeling o le player of the year women's player of the year pe mai anta mo sanga left pikila ia tangata o le avemba tangata ta alo serious anto pe mai anta mo sanga le LA te to fitu amu ia medical sore le la fa ko la ko wori le ka mo sanga le ari na ia fo le ta mo sanga ai nga ia mo tatu au se tatu au le man sa bo ia wa mo ni la fo ia pe oni si o au fo ia le ala tatu ta alo le nei time o au la wa le vanga o nga tonu development squad so lo no winga na fo wa si kia le tulanga ta alo ia a tonu o le afa pena fo ia ona le ia tu ai fo ia ma le ta alo a se tatu au me se fa fati no nga ta longa le fo ia la tu skills inga I oka kalo ata vai waka koe fia kapua ia le manusa mo I ka alonga fai kele ia vao malo mata alonga o ipu ia e masani ta aloi so sanga o mavai asa le ia le so le tulanga na e no ditilo la o New Zealand lo piki le vanga oli ma ele fola fiel teno ano samo o le uso le o kitiona ma kodi vai o ke kilo piki la o New Zealand ta masanga le langa ka wa le sa o New Zealand iyo nei ya mala ko kamo tone na shu kama sa wa kama I sorry kama awa kama New Zealand kom fai mai kau so mai luma ka ko no fa mai le pu ko fe la ka wonga yesu ke manga yesu maria le pu ko fe ka mile manga mai
ia ka ko fa penga tar si ma ngai cha lo man nei la fa so lo fa on le fa so pero so pas lima e tonu mo fa pong nei ta o pong klamen ngara Britannia think about it la mai fa fianga le on high school o si fo yo Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A man told about an experience his family had visiting a museum. The tour guide led them through all the rooms, then returned to her desk. As the family was leaving, she said, "I must tell you, I've never seen such well-mannered children." Later, one of the younger children said, "Boy, Dad, it's good she doesn't see the way we are at home sometimes." They all couldn't help but laugh. From that day on, the words museum manners became their family's code for best behavior. Before Woodrow Wilson became President of the United States, he was President of Princeton University. In a meeting with the parents of the students, he said, "Many of you parents ask me why we at the university can't make more out of your children. The reason is they are not our sons, but yours. It's your example they've learned to follow. You formed their character. In those important early years of their lives, you permanently left your mark on them, for good or for bad." It's so true that the manners and character of our children are learned at home. A father took his two sons to a ball game. When buying the tickets, he was told, "Children 11 and under are just $3. Adults and kids 12 and over are $5. The father said, "Well, my youngest here is 7, and my older son is 12, so he'll be the adult ticket price." The woman said to him, "You could have saved yourself some money
and told me he was 11 and I'd never known the difference. The father replied, "That may be true, but my sons would have known the difference." The great writer Emerson said, "Your example speaks so loudly, I can't hear what you're saying." Children copy and repeat what they see and hear from their parents. A boy was asked if he was a Christian, and he answered, "I'm not a Christian because my father is not a Christian, and I'm the same thing." You can do everything else right as a parent, but if you don't show your children how to love and live for their Creator, God, you'll fail them. Won't you ask Him right now to forgive you for your wrong living and example to your kids? With Jesus in charge of your character and way of life, you can be the example your children need and want. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Noise, noise.
Whakasa Jerusalem Fo. Bespecific on the tai au le tutua Radio Samoa Sfolima iwa tolo a moe na walua se fulu ma le fitu wa te ai le tu live fitu. Sa mai wa whamleanga whanau pia mai whamleanga mai a Mr. T. Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, Sekia Radio Samoa. Nagas whanau o le aso lua se whon malaiwara nei o Amparilla o le kuai ala o video o le mamakala ke le whongi rai ngana ne. Tolu fitu tasilima iwa toru la fukwa le makakala lako email. You really on air at Radio Samoa. What's at Kotard and Sid? Well, taza Facebook, mari YouTube, o Radio Samoa, awara manai o mana whamli angas whanau nei fo i tai au fau. Ia, le leit pe i da ta whamli angana le email ma lunga le Facebook. Ia, o le atato amatatu i lunga o le apia fōlinga o le whamani anga mua mai a Victoria Noa Seu Manu Tala. Happy birthday, Mama Sose. Ia whaamanuia le tua i ate oe alofa tele atu.
O le isi o whaamanianga fo i o le aso soifua, lo o ilunga o tātou apia fōlinga lava i le taimile nei, o le whaamanianga nai mai a Eliepa J. Umanga. O le aso soifua o le tuangane i a Anati Fineaso Umanga o le ulu moenga tuai. Vi ia le tua i nei tausanga ua e aulia mai ai lo fitu se fulutasi tausanga i le nei aso. A lo faanga na o lo ainga i Hastings ma Samoa i a whaamani e tele le atua. Le ise whaamanianga lava fo i mai a Eliepa J. Umanga le whaamanianga le aso whanau a Susana Barnes ma tau i California. Whaaftai le anga le leo le atua ua e aulia mai ai le nei aso taua ua whaau popo i aso lo wola. Whaamanu i tele le atua i lo aso whanau a lofa tele atu mo oe. God bless. Lunga tatou i melio lo i ele whaamanu i anga i mai a Lisi Seve. Praise be to God that you have reached your 3rd birthday, my son, Ruben Alofi Seve Sinitanari. Happy birthday. May God continue to rain his blessings upon you as you continue to grow. Thank you for another year added to Ruben Alofi's life. Love you always from Papa Mangele Tuilimu. Yeah. Nana Fortino, sisters Ruth and Ruby Tau, and Mum Lisi Seve. Oh, what? I think wala na. E pe o ka konga. E pe o ka koulanga. Se ko sia ki kasia I ke fo ia se ke fo ia ua mo se me pa se me. Liu mai ai fo le ka ua. Le la a ele ai o ia la valena. Yeah. O ia fiu semo me te funga o le pese mana i le ne fa mani tole pulenga mana fenga benga radio Samoa. O tara po kalame malo le tai au yo to wasa fana o le so maria tele lava e no fa malanga le leo tara o tua. Happy birthday. To luas fu male ono le balu. Tangi le ya o ina le manongi o funga la au e o le whaia e Samoa o tama whanau nei ti o le toia ina pe po a patita oto I lo nalo sa tausi Oh,
talo lua tūna mawhatai lo la lo whaiba. O se whaiba tāpua ia, le mea moni e manuia. Tauina ia e mana toa loa tunu, pele male tāpua inga. Ia porolo tino e malama malama o mata. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Pisi lava fo il time nei lungo le awala tele lo tu maula vel pisi lava enga tele nai sifo city bound traffic on Lincoln Road lo fai lava sima mafa ia mana o yai fo nai poloka mai se la tatele nai le northwestern motorway interchange motato Esmond Road lo mai ta watu fo il time nei o lo fai si pisi ia mamafa o lo yai fo i mapoloka il time nei o le tai au Caribbean Drive le North Shore lo mai ta watu fo i fai si pisi lava enga le na il time State Highway 1 Takanini no northbound o mai tawatu mamafa le traffic mo tatou ma o yai fo I poloka I le taimi le nei on State Highway Lewis Fulu mai le vaenga na Cavendish Drive Lambie Drive Wiri to the airport o fai lava fo isipisi ia ma poloka fo inisio vaenga I le taimi le nei o le taiao Southern Motorway mai tawatu na northbound mai takanini anga iane I Manurewa and Papkura fai sipisi o tatou le taimi le nei city bound approaching Green Lane and New Markets fai fo isipisi I le time le nei o le taiao. Pakuranga Highway, westbound traffic o lo mai tau watu fai lava fo isipisi a mai se langa iatu I le taulanga o lo iei vaenga o lo fai mapoloka. Ia mai se fo I Panmure Bridge, ia ma le tatou intersection na with Tirako Drive, fai isipisi time le nei. Whapea nā lunga State Highway se fulu ma le ono makua pisi lava tatou I le vaenga le na Lincoln Road to Aratu Road le time le nei. Pisi eastbound, Rosebank Road and Patiki Road interchanges malo sila pisi le time le nei North Shore and Takapuna o le vaenga le na o yei tatou faisi pisi o tatou Esmond Road and Akaranga Drive pisi I le time le nei ma yei fo I vaenga o lo poloka ia o le tulanga le na o le tele avta vale mo tatou tau ina ia manu ia tele ma ia saunga le mo lo fainga malanga mafta mai malo ta Radio Samoa lua se fulu minuto ta leo le tula valu Radio Samoa taslima ivatolu amo. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o.
Mo tupe fa mo moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo fa wau pe le tatu fa betoa e na le $5 te tongi pe ai fa nga ina le Pacific Easy app. E fa tino ai au tupe fa mo moli mai lau telefoni fe ai. O lo ava no for tatu direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tatu account. Ma fa moli ina fasili lungo le telefoni. Ma fa tino la foi no lau tupe ai ga fa betoa. Mo le tongi no pilio le vai moli te nga tupe so se fa le tupe Samoa pe le tongi ni no nga tupe le nupi fa Samoa House Corporation for Samoa Land mo so se au nanga Samoa. O lo ma fa ina fa tino uma ele tatu au nanga le Easy Pay. Maratua e la tele fitu se fulua tatu la wa fa sopoli ai New Zealand. Fa pe o tatu office tolu yo Tara o tahu huma mangele. Pe fa ngal Pacific Easy app po le direct transfer. E fa sawa ilo taimi. Ai sili atu na fa sawa ina utupe wa tonga tale penisini. Mo nise famtala ka pala au le o varselau o tasi ododo. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa varufa. Pacific Easy. O la ba anga mo tupe fa mo moli Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi. O mo mia se fisoswani i lau whaitau tusi, po le ingilisi. Wofo ina atu nei ele life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eise tutongi e fisoswani mo oe. E iai mata over singa o foundation skills level 1. E fai fua foi po kalame o le adult community education, ACE. E fisoswani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo lo o langa a onga. Palau mai loa le o valu selau, o lima, o valu selau, o lima. Life skills made for life. Sole, wawa ia kua li i le wha ina o le pawa Spain, Portugal. Ova ma 5 miliona tangata le se pawa. Sora ka feferi. Kwa kere fo le fare kongori. Tilo atili. Ai mino fai kau ko le fokopengela fai kau i le mino te talwai. Kwa maka kia le foi vaangari o le se pawari ko le ngolo Spain le Portugal la. O fa pesale. Ka fe ko posi me va pe ka ko ri New Zealand le longo winga le ya wa fu ko la va pe 5 miliona. O ka ko le nga 5 miliona le New Zealand. Yeah. No winga le ka ko po fer ko nga mingo e ri pe ha pe le pawari. Ai a fu ko 5 miliona ka le se pawai o Spain le son kwa ki le fa le ko mori. Tele foi vai nga ye mai tawa tso. Yeah. Ai sa le a tai tonu fa fo le so fitu le masina fo o me. Ala so na le a tala noi nai a matai on tala noi a katinale le kana sia country como le filifilina. O se tasi o tupsa ia por te tai fo le kana sia. Talu on tu malomba. Bali fo ile fanga Pope Francis pana ia nava yaso te no sa supong sa tele le kanisia ala fa mo tu mala sa fitula o me e amatai on filfilika tinale ya wase po la pale mai e ave ma tu sa porte le kanisia cattolico to no Vaticano o le vaenga masani o ma wa fa pe o le tangata filfilia le tauna o watu ma le varsfutu sanga tauna ilano mai o le varsfutu sanga na matua. So da mauti noa tulanga masani la utau mawe nisho ripoti. O le filfili no katenale le Ecclesia Catholico. Tilo ele vaenga o le Vaticano e sau ele asu i fafu. Sau la le black smoke. Lano winga ele o tasi se filfili ele tasi se filingalo katinale. Po ayo la avea ma tupsa po te tau le Ecclesia. Ai sau lo le white smoke. Mas sta se vaenga no Vaticano. Na la tau mai o la ua agree uma ia katinale. La ua mawale tasi la tu filifili. La sfitu la lo winga o masina fo la sfitu o me. Ala sora na amatayona matal filifili. Ele lo po la le umbi. Foi nga filifili. Ya ai tarsia ya pa vena filifili foi poise a pare mai. Tau aveia ia le tofi tupusapo le te tau le Ecclesia Catholico. O matamata i le tau tinonga le aki e pokopoa Samoa. Whionga ia aki e pokopoa Mosese.
Esele misi ole te tailo le kane sia Katoliko ona ilona taltunga ole pe amana ia tangata. Right. It was more like a pope for everyone. Tangata uma ele fa longa ina ia tangata. Pe Katoliko pe Musalemi po le ala wal tu inga kane sia ia. Na te le fa longa ina so langa ia na for le tautinonga. Tasina me esele misi ai ole. Tailo le kare si Katoliko tu malo atu na vaso mapai. Ya ale talal tamai na mal tulanga o yai o nai vaenga mole si le fio le tunu o 5 miliona tu pen announce nafi min stawa onga. Vaenga la valo si le fio tulanga le Tasha o le te lopo le tulanga le toi fa for winner stalla mai si vaenga o mai afio mai tono le vaenga tu pe. Yo e vai. Se tulanga fa mama avenga fo I mo fa ya onga uma lava fo ia mai se lava fo ia ila to o e ua fa to a fa o mai a fa pe o le ua fa o mai e ia le vaenga ta o le professional certificates e ma faila on a mata fa ya onga le fa ya onga ia malai se ne kuso le lai se a mata ai le o ina a to le lua tau sanga lea e ma fai ona maua ia le stala a to po langa full registration so o tulanga la ia e o la palainga o professional ngai ta vai e to tongi lava io e ia onga ma fai onga la ko subsidizing pe la to te lango ina ala to fai onga kongi le la ko but umale koviti wa fai asi ma mafa fo ile lungo na fai onga tai to atasi ona wa to tongi lava ile fai onga ia lana ia le skala ia malanga ia fo certificate e taimi uma e umai fo ile onga so ole fa mama avenga la ole uma fai e fo ila ona to e ma fai nisi a onga ole a ile fund e ma fai ia ona to tongi ia le afo ia le skala ia mai se tu si pasa na fai onga ia so ia tela ia kalosia ia le leila le tulanga lea ma ia si iti ai le tulanga fo yo faia onga ma ila to e mafai ona nga va ile tofi fa faia onga po le lava le au mai si tanga ia mafsoswani ale lava ale au nga lulue ele mafaia ona fo ia le fa fita au le o ia ia male malanga I fafu ia ma nga ia le kokongi ole certificate of faia onga ia e kau si ila mal kokongi nga palengi le ia wa tu salava pe kokongi e ia faia onga ina ona maua registration ia goodbye, farewell. Foi lele ona ole tulanga lava I tonu. Right, okay. Lele. Okay, loko le pe falling mai ke le so ko pere ko kongi mo vaenga ia me sa vaenga your registrations and practicing certificates out. Io e vai tonga ta. Io e awa le ka di masala li masfulta la le tongi io e mo le certificates o tangata mai se lava professional ia fa pena for le registration. Okay, so te la so san tele la le 5 miliona na so na fi for le ya mo ni so fa ya o pol menga kiva po is fa ya onga bo le fi fa me. E we is fa onga lo uma wa expire e for ala term e fa pe wa kaunga fa fo lo lai sengi ia o le sila ia wa mo ko ile nga fa ki anko kongi le io ia fa pe ia sile lo ka malolo sile lo ka ko alu o ka ke alu va singa lu ngan la le ia ia wa tulanga nai tanga tele okay malo fa ya onga le on sa o le te fo nei fa na ula onga ne fo I ya so ia malo le on sa ia I mean good news na mo la to na fo tau fa mama venga singa ba nga ku pe fo na malo le fa tu mai mo tulanga le so ni tonu ai ai mai se o le fo I sa no tonu mai lava le minister o onga o le o lo fe ngai ma le mata upa David Molen tau au mai va ya so le pe yo le a ka wenge mai ai fo I licensing criteria ma afia tu ai qualification of ya onga ia nga lulu ia onga amata ia le kamalanga ma ko yo kale fia fa alonga ia of so sani tonu ia e onga fa tupu fia fa tupu li oli itangata ina ia nga lulu ma fa pena na onga fa ya onga le manga mi fa ya onga saudele so mane tele la fu le malo Tavita Simo mai kam faia kau fa mama venga mai fa mo kom kar sui fuang nga lo ke fua me nga piser ka longo lo ke fua fa mo ke lo ngo fo nga po mo fai kau le ko fa le su e leo ko fa le su e leo kam mo e mai wa nga mbul fa le maliu le se me I mangel le la su e leo ko fa nga fa mai nga ko kam mo e se mai fa le maliu fa pe sole
E fa ko ka ngi ni wo ori fa le mali uri wo ila ko su nga ni. Sa olele Yeah. Just funerals inai mangele Yeah. Mangry Bridge. Okay, ofo tamai. Failo ko mo malis na makwa ya mea se yo angele fa nga ngale ka o ko ngale makwa I kapu e ko kapu vai. Wo ofo. Le o oi fa le mali wa ka wa ngai. Mol mole ola fa le nga mea o sa. A me sei maua. Awa wale ngi me fa yele po mala fia finga fi fua le fa akupu fua le nei tulanga ia ta ilo ia po la ma fa fa nga la yo na fa fo nei tulanga le tele ia wa fa pe o ia nei pe le nga inga tsono nei fo I mauta o se tulanga sililenga o nga fa ngongo ia o sai fo ia malaika ka fia maua Sale le Aka fa ko kira ko le kai mile nga o ila wadi ila wa kira nga la ko le masala mile mo fa le madiu po la ka se furu do le pori sole ka fe di wale fe wo alfa le mali wale fe ka nga ka ri mo pe wo wa isa ko nga o la nga le o la ngi ka ka ri fa venga mo le fa pe a me sa ta to la I mangele o lo o sa ile le bala o le fa mai bala wa tu tasi o lima pa fa pena e sirfien nisi o fa mtalanga fo le winga le vaenga wala le asur ko fa le o le reference file number luari mao fa dua valu / fa lima dua valu pa fa pe nga kausir silang ko fa le o kamo mo ese mai o fa le madi so lo ka fe so le ango ga ka o ka ese vai so le sa oi mani foi ai o se oi foi ka pe pa ko la wori sale la ngari mo ka ri e so akele mele a nga so fa pela e mo le po e ke wo mo va vale pe e fa pe wi la nga wi la nga la so ka fe se mango ko nga ai nga mai la ko mali o le ngi o mo o ko se nga o ka ngaka fo ise sa o so al se po nga o ye kuru fa fo le no ele e kalo sia ya mo le o so alo sia ya mo le lo ka nge ni le ava pela ta to mala le I Mangele Bridge ava pela ka si silang se ba nga wa pela so po la so fa le po la sko nga ilang ko po se ala lo fa vidi fo leo vidi leo awa ke o nga fo vidi leo fa mo tara no anga le video leo so se me mana mi leo fa mtalanga mai le community e vala au leo tasi o lima o fa mtalanga te tu na tu leo le ma fa yon ave nei fa fo la to e pui le o je lo mele le nga fe felish ka nga vidi leo ta in fa mtalanga papia so le ko va ngi ka o le ora ngala le ngomai le sungur ka ko fan ele o mai nga le fangi ngalo mai ngala sungur ka ko fan le pe ai so stai mi vala wa jan to leo aven fam jalanga winga ni va nga la mana mi leo e confidential o mana va nga na ele meaning ele ma fa leo ona ave fo le tu o ye fam jalanga na o leo ma o le mana ta fi fam jalanga so sone tator community if so sone inga wenga leo fo le ina ia babeo na maua me shana da ura ne kofa o fai ka nga po fa pe sale sai fa o kai ale me o so nga ko fa le ari ai ka fi so le kwa le aro lo fo male ango ngi ka nga ka sole ia le matua o sa mai ka penga ka me ka ya fa mon yo la ka me ki o la fi de awange yo la pe o la wori ko fa ia le po mai ole ka kongo lo male chapel no winga no fang vole le fa isa uninga o nai tanga tamali li le o mai ka wa ko risinga va nga la nga mu o ka o se fa le ko wole o ka kalo yo le chapel alo o fa ku fo le nge ya wole lo po ka fa lo ko mo di ole le ka ka la ku fa fa o fa de lo ku o po ka mo le lo po ku li mai fa fo yo ki nga wa le nga po va pe ka ko fa lo ya lo ko mo di yo pe ki mo ka ke ku si
E mai fai no ko mo fai no ko lo ni mo inga ko ke kusi ya nga ngar su e o ko le me nga mo ni ko ke kusi mo ngar su o ko le mo ko so ya le matua on sa me ka penga ka me kira o fa mo le ka ya so angala o tsa mai ia ko a le nga o ina fa na ia a lo ia fo mai o fisa ai lo le o foi o vai ma diu o foi fai ma diu le mo boy mai le ma fo kiro ka kan ngai so wala ki se mamang we wa kwa inga wa su e wo al maliu nga oi fo maliu wa fo maliu fa fo ko ai nga ma wa se ku pese si nga oi nga se maliu nga oi fo e wa bio al pico ngulio mangele se oi ala le mangele ya vai e wa bio ko pico ngule se ka fa de ko vai fo ya bio ka pico ngu ia se e sa ia le na so fa pena e ma wona fam talanga nga vai nga ya nga lo fole vidi fole le tasi olima or kasi olima fa mo ne fa nga vidi ya ole na ona va nga na mo fa fo ma na tinu ne ta ya mo se yo sa fa ka fa ma ski fa mo ne na fa ka fa ma ski nga de so fa ya e o mo fa ma ski no ta ya so mo taro talo me sa mo ne fo ta ya fo ini sa au luma Aya, Buma. Iya, dipilih. Sao itua. Billy. Tua. Iya, mangaya salah tau au. Yoi. Aya, Billy kuah. Au safa. Iya. Aya. Iya, aliyai. Magale. Maya. Oi. Iya, Billy Pak Awang. Sao ngilunga. Yo. Aya. Wiha. Luma. Aya. Au tafa. Anu, iyo Pak Kafa yai. Ngavale. Aya. Anu, yo. Sama sao, awoi. Visi rumah kau. Ngavale. Aya. Kok sama aya. Lunga. Aya. Savali. Luma. Tua. Autafa. Aya, Autafa. Iyo. Lunga. Sas. Lua. Kolu. Fa. Luma. Kasi. Lua. Kolu. Fa. Mangaya. Lunga. Aya. Oka mangaya. Luma. Fasau. Luma. Aya. Lunga. Awoi. Alu yai. Aya, oka mangaya. Yeha. Gas. Alu. Aya, Luma. Aya. Yoi. Alu yai fa uma. Sa matangale o fu ba mani. Yeha. Yo. Se forse con Aya, sabali. Mana baloi totonu. Fafo totonu. Mana vai fafo. Manu via tele le ya soifua. Tasilimo tu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whatalofa foi lo tātu o tunu o nei asa fau, iau si mai alau whaafonga. O le tongi sala e limas furu afe tā la mo le sui whaipule o le tu malo a ana alo finu mela mo mua. Ai luas furu afe tā la le tongi sala. I le office city o le fono whaavaya le tu malo whaapalota. Wa le usi ta ia i la ua na whaatutu i aile nei whaasalanga. Ma ua tapena ai nei le tu malo.
E ave se tangi ilu mo le whaamsinonga I tua inga, o le tau sisia lea le whaipule ma le ofisa sili, o ai e inga na mali lia iai, I le tu ina antua le vai ngā tupe limas furuafe, e teu whaafai ngā ruenga le UTOS, le whaalap tonga o mawai ngā tau sia le malo. Wa whaelo mai e se matai o le tu maloa ana lo finu melatasi, le to whaasau vao tau wewa whaafawina, o le fono le tu malo I le asonga fua le nei vā yaso, na whai ai lea tongi sala ma le tuunga, ia tā le whao le fiafio le asonga fua ua o atu le sala. Peita ina whaali e sau vao, e awha le wha ai o atu le awea ua le whaia le sala. O le tongi sala na taunu I aile fina ngalo le tu malo ile na fono ile songa fua. Ina ia whaatino, o na le tu ina atu lea ile wha amasinonga o le mata upu. O le limas furu afe, sa teu wha awhai ngā ruenga ile UTOS. Sa iai lea ia inga fato a tala I tua ile wha ai unga o le tausanga nei. Peita ina ta ua e sau vao, na wha ai loa ile whaipule, o ia leo le teitai fono o le komiti le fono wha avaya le tu malo, wha apea le ofisa sili, ua tala le tupe I tua e wha tupe ai nisi ngā ruenga o le poloketi, o na ua tuai atu se leni o le tufutufanga. O le talaina o lea vai ngā tupe ua wha alia e lea matai, ua whaia e au noa ma le longo ina o pitonu e wha o le tu malo. E le imanuia sa ilinga I se fina ngalo le sui whaipule, ne tō whawhesola I tusi upu tuinga mala, ai o le asolua o le nei vā yaso ua wha moe moe, e whei loa I atuai sui o le tu malo I le Minstar, holo iai le vai o le poloketi o le miliona e wha tau le mata upu. O ana alofinu me le tasi le isi tu malo wha palonta o lo I le lisi o I tu malo, na sainia mrienga mo vai ngā tupe mua mua o le miliona lona tolu. Ai peita ai ua wha lia sau vao, o iai le finangalo le tu malo, e sili o na taofi vai ngā tupe o le miliona lona tolu, ai sa ili mua mua sa finangalo le wha amasinonga le mata upu, ua o iai nei le loto I whane o le tu malo, ona o le limas furuafe na teu whaafai ngā ruenga I le UTOS. Wa mai ona wha le masoala upule le komiti whaafoe, o le poloketi miliona le malo le mata upu na fesiting iai, le wha o ngā ino le vai ngā tupe se lau fitu sfuruli maafe tala, e le fono whaavaya le tu malo palon tau whaasali le anganua. O le tautonga o lea mata upu e peona sa wha ailoa I le Minstar, o lo iai le wa ai o le poloketi le nei, ua whaamali eina le komiti le lipoti, o le wha o ngā ino le vai ngā tupe, ma ua toe whaamatu uai le se lau fitu sfuruli maafe tala, le ana taofi ma le tufutufanga o le miliona lona lua, ona o le tua ia o le lele o na wha o ngā o lea au wha inga o se leni ma le tufutufanga, o le miliona mua mua. Peitai o le saini o marienga nisi o fono wha vai, ma le malo I le songa fua le vai asone ina fasiri ele sui teitei fono, o le fono wha vai a wha asale le anga lua I le Minstar, pe aisia ua le avatua ai le se lau fitu sfuruli mafe. E le aisa whiringalo le Minstar lo iei le vai o le poloketi, le tō whālanga aia ti ai tu au tufunga. Aina tāpā I loa se whiringalo le sui teitei fono, o le fono wha vai a wha asale le anga lua. Half time mo le half city. Ua whaile se lau fituri mafe ma mea ua pewa. Mo ai se anganga ni matutu mano. Na mata mai na van nei mea o whea vea I kare le kumalo wa ai le tu malo. Tu rau le ngangana. A leo wha manino. Half kaila whiungan miskare wa ingit. O lea wa manino. Sa o leo lato e vatu. Nā lau wat kilia mai ane miskaya ma le ofiso ki ngām ka mai kai. Wau mai fwere kusi o le whamaungia sua kusi. O lai whao ngā kakau I ngā ruenga le kumalo e leo ai e kurou e o le ngana tusa. E leo ai e sis. Pape nā whai mamana matu whai pule. O lai fwa umana whai le tusi al fon whawai. Whai e senga lima. O whamari e ina le fon whawai ma le tumalo. I le whao ngā ina o le tupe. Ia o lea laua. Tele atala o lawa vak mo fa sai ngi ya ka fio fio mo o ia le lo kafe le lang bakal ngongi o le la kalo o kakalo ye kalo se fongo le suyo le tingam ka mai kai vai ngo kupe o le loia o le mako se kusi ya male mo mai se fa ya ku se mako ke fie lo kongo po le ale mafua anga le ka fu mama o le ngi kupe a kupe fo nga mai le malo e vak alo ko ngofula ko kauf o ile nganga wo le fia le ku mano
o vakuso unga kala pese ku malo ele alo ia ya le lai tau tala pe mar fa alo ya le wo umano 5 tunga ina ola kalo se mako fon vai nga ya e vidia ku ing su yo mako mai le bakana ngo fa sanga ya nai lo elo ko al me ya ro uma sa no fai pure man mista ola wo mo wa ka nga ale ka fio le lo yai pun fa por kiki pola se me se o ka fai ku ya o maso so no ngai bo ori ku mano le te fono fa vai fa sale le ngalua le sunga swa foa sa sangi le amatanga le nei vai aso na sai ni ai mria nga nisi o tu malo palota male malo mo le fam tu ino urua i vanga tu beta i fitu se la wafe ole miliona lo na tonu o fa ilo ai le minsta o lo vai le poloketi o tolu sfuru i tu malo fa palota ua mai a sai ni mria nga mo le tu fanga o le miliona lo na winga e lua sfutasi tu malo palota o lo toe o tu malo o sai ni mria nga le sungfua o le fanga ma fale ase la o fa sale le angalua sanga ngalua masafa tatasi o lo iai ma ana lo fimua mua ile lisio i tu malo uanga vaa ile tufanga peitai ele a wai ni sui o le fono fa vai ele i tu malo fa palota e fa leo ale asisinga sa ma ko malanga ko ile nga fifia ma le mali no fa kai kele mo no ku afu lingi o wale i ka ko malo ka ulanga nga mar ka ku ile ko so se me le le ka ko fa fa kai kele no ma au no lo ko mi sia pa kai foi lo ko la mai e ale ka ko nga ni lue fa kas ya nganga la mai ya o le wa ko os fungi ku malo alu le ka ko ni dio malo ko ya o le nganga ku le o ka ko malo fa so a wala ki a inga mai ni ya la kilo ka ku malo ya mai se la mo le ku la wa se le ki a ma ki le mo la ko le mo le ko fa ke la e vole le fa mo ya ole a fa mo foi vai mo se le ni as ya fa mo foi ka ko ma do fa ka si mo ka ko ri po ya o ka ma o ya o le ale mo mia mo ka ya la forma o mo fa ka o ko wa fa mo ki na ya o le nga mo ya nga ka ko so ka au foi nga ya ale ka ko fa so se vai ngor sa no ngal min stau tina mata mai tai atina o fiu anga manga so tai lo vai le poloketi le miliona le to falanga aia ti ai tu out funga o sa unir fam sino ngai faia se fa salanga fa fa pui so se tasi na te faia se fa sala longa i wala of so tai nga fa ona po nei de social media e fa te tau le isu nga i morianga lo tu ai le sa ave ma faia onga le o kapia le manu Samoa le sunga ia mase mahonri swalga o le amatari o su enga o mori mau o le amata o butou whaamsino ngai le songa fua na whaedo ai e le fionga le whaamsino sinia o le whaamsino nga mau lunga le fionga ia vui Clarence Nelson e le ngata ina whaasao na whaasara lau i ngā rue ngā tūsitala ai whaapea foi so se tangata o le afto ama whai na whaasara lau le nei mata ubu pe amae asu enga uma a le whaamsino nga mau lunga o aula kapita i tō fitua li i mai atunu e peo Amerika, Kanata, Kenya, Portukale, Siamani, Uruguay, ma Aialani, whape ai ma Samoa. Wanga i atu nei a sa inini o lātu o awanoa i le vai muli muli, o le tāmilu sanga sa iri awanoa i whai ai Amerika i le whai ungo o le vai aso nei. E wha mautu wai le anga vai toi uru whale atu, i le tāmilu sanga la kapi fitu au tua le rolangi, le ana tātou tau sini o mua muai. O le wauli o le asunga fua i Samoa na tu waa atu waida ula kapia le atunuu, mo le tāmilu sanga, ia mai le o se tāpenanga lai titi na whengai ma le whaia o ngaulu, whapea le pūlenga i le naunau ta inga i toi sao atu Samoa, i le tāmilu sanga au tū na tātou whitau iei ma au mānalosi atunuu e peo New Zealand, o Australia ma Fiji, tainane au mai Europa ma Afrika i saute. Yeah, o te mili nei to e tasi lava noa. Yeah, we only have one shot, one opportunity for in te mawala noa ka intatu au lunga. Yeah, lava noa la nei Amerika. Yeah, ma ua ave ma yaile atonga sunga fea onga, yeah, me se ya le tatu pulenga. Yeah, malak pisa mo, yeah, lango fa mo ya rumfa na ina ia sao fanga tu lunga o le
mai ai o Amerika e taun tato I au e whapito I lunga ina ia sauwhanga ai mo le tūlanga le sai le series masani le fon whātono lakpia la lang ia mai na swinga lava o le tato au iai e tau whapopo I tua leina I tua ia ai o au ale nei polani ia le whaweti le nei ai o le manawa le nsa ili ina I vaso in tua nai ina o mai polani ia au ale whamoe o nei whaisi feu au ia la fitu ai I Amerika ia ia le au Amerika o Kenya Portugal ia Ireland ia Uruguay Canada ma Siamani ia famoe le talo tatu tunu ia mo mia uma ia lau tapu inga ma lau talo sanga fa tala ula tuai ia manuel tapu inga ia la tau fai tatu fai au ta ia mesin tatu au mo le tu single tu ilalo famoe pena iai Le te malanga o tātou au luka pite to fitu, le sunga ia sua hese di Eremia. Le asfarida me le asto na i o le vaya sonei, le taamilo sanga muli sa idi amano e whai e Los Angeles I Amerika, e pēno le ātau sini o ai ma Samoa. Tala I o le nei aso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina, mau pela o li tio, I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ole le poti ma le vainga la tamailunga la wala nei taimi ole tai au whaisipoloka ole State Highway 1 around Nelson Street. O lo te papa iatu o le 20 minuti taluai e ia le vainga paint spillage. Left lane, off-ramp, State Highway 1 Nelson Street. Poloka atu adi na vainga. Nei taima le tai au, e le lopo lale umia le a ngā le lue ia leo ma la tau ngā le lue lunga na wala. E na ia whare le ia le vainga le a altulanga na leo lo PCM poloka tātou. So, I lunga le State Highway 1 around Nelson Street la talata taulanga. Lo te wapatu le whaisipoloka mai a mesia la le watu le I le link State Highway sifuruono anga I le State Highway 1 southbound. Pena fo I le State Highway 1 le pasiantu Green Lane. Whaisipoloka nei taima le tai au o vaenga pisina te lola pe mafua mai. E le tulanga le wha le tonu na paint spillage o lo iei lunga la wala. E le losfulu tala mai losfulu mino te wai. O isi vaenga poloka nei taima le tai au link o le losfulu southbound. Nga le State Highway 1 le mamama le Rainbow's End. Pasiatu I Lambi Drive off-ramp. Yo, na le te watu whaisipoloka mani nei vanga o le tai au pena fo le malanga I le malai vale le losfulu a. I le mai le losfulu. State Highway losfulu. Malanga mai sifuanga mai I Sautenei. So, onai vanga na o lo poloka nei vanga o le tai au. O isi vanga wala wala lo solonga le lemsanga le mua vale. Ia o le tu wala lo tara proklame to o mali taima lava lo sai fa mo mone. Le fo ua pisil tai au mo nei fa nau e malanga le onga. Si alo lofa ave fa mo nei fa nau taima ko sila wala. Mo la tu sanga le mo e le nei fo tai au. Fo o le vainga la tamaile na tulanga o ilunga na wala. Le vainga o le tai au fo. Tau maro de Samoa for le meve to Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Vainga la tamai I le tala le tau malo lapa se whamaria le tino whaftai fwoi whata smali tara pakalame nei fwoi taimi o le tai au. Vavai atu o le luas futwha le vevela le e Samoa o te aleiva I Samoa. I le vanga o le tai tu mawinga awa o le tau. E pa utimo ni sa vainga o Samoa I le so. Tolu se futasi anga tolu se futlua degrees Celsius mo runga vevela le esa mo ni aso lo se malima lona ma lalo te fata lo fata tana paklame pa o malava la mai so se mahanga le tino pele sa mo malo lava ia le so fu maruia ma vai atu tele banga Australia good day mate malo se fu mo Australia le banga o tai au la mo Canberra I lo ile malu lu ile ne banga o tai au o winga fa mo winga le tamo le mo Canberra la fa so na awa o pa utimo ni so taimi lo se fu mo lunga ma fa fa mo winga
mo le nei foi aso lua sini Australia ma lo lava se fo mo wies for falo i le manu lu le nei vanga tai ao o le afa solo na awa o pa o timo diso taimi lo su fara mo lunga na o le vela fa mo wina mo sini Australia le so melpones fu tolo le manu lu le nei vanga tai ao o le afa solo na awa o pa o timo fu le manu mo lunga le manu le afa mo wina mo melpone e le nei foi aso mo va ju Brisbane fu lo le manu le era nei vanga tai ao le afa solo surma tango fire la vela mo ia la male mo to los valu e lona maurunga le so sulma tango fila la tele vanga Perth Australia los fulona maurunga le vela le so fa sono awa pa o timo ni so vanga Adelaide los utasi maurunga le mafan fana fa mo winna fa sono awa le tau marulu yo le Hobart sufa maurunga le marulu le so awa pa o timo tele vanga Darwin todos fulum maurunga o le vela fa mo winna le so vainga se mana Australia ma tulanga ile tau nei fo yaso tama ki makaura o kilani no fanga fasa longa radio Samoa o tu bawi ngol tau le so vai o lo ke va ya ku sole e manga ya mo ya ni le langi le me fa fori e pe ya le pa le ngi la va ya ku fa fo ma le fa mo mo la vai tau le ku mai fa mai ala to la fa so na wa le tau e pa utimu e ma se la va le tui ma tu fanga paroa le fefiana ne la fa solo pa ultimo te la vanga o kilani tu ba los futolu mo runga ma fana fa mo wina mo o kilani le so tai up au dia la fa solo a walang de lei a stofia la fa solo pon a walang de lei le tau fa solo pon a walang de lei la so for rele lang de lei la sto na ma sa ma so fu o ka fi fe lo lava e a fo I o te vava ia tu toi on nei batai ao ma la so tofi pe aulia o le mau e tātou le mawhanawhana luas fulu tolu nei luas fulu lua tai au ma luas fulu la stofi e a maka kulas whalai le e a makankau a whai fo ila lole tulanga I fwai numero fo le tau mai ai whasoro malulu tātou so e pe fōringa mai e sau me ma mai le malulu fulu walu la le malulu lona maurunga las whalai le whasoro koe fulu walu las tōna ai fulu iwa las sa fulu iwa las ngafua e ka fi o na o vai ngala tamane na I le tau le foi time o le tai Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe ma liu whai pui ponga aso whanau sa whai whai ngā balolonga ma so se wha lawe lawe apa laine lo le Pacific Finance .co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu whawha lua lua fitu oval sa lau fitu whawha lua lua fitu o le lai sa o ala o le mo le vano le tātou maro Samoa ta alo I le tamusanga le LA le whai nei le whai unga vai aso mantua lau au umoi na whalau mai I tātou tala mai Samoa nei le taia o au mana le tau sini o su ei au o le ato o fi lunga o le tamusanga le o lo whai a le tato fitu fa mamo fa malo langi ya le lao le wal tato man sa mo sole tol pulo fa ya ngani wala ngole sa tau su menya ngo ka ko maka mai Oceania ya wa ku yo ista mo sanga luole na fai o po Europa e po fe ya ale la wai wa ngo tato man sa mo ko su a sa no lunga le tato sanga le fa va malo le kirenga mai mo o mata TV ai ba nga ya bo ya son ya le lei sanga ya ne ai ol time mo le tau fengal tato man sa mo ma lo fu sunga fa ya o nga pulenga le la ko yo fu ka ko mo sa mo tu la ka lo si so le langa au yo mai o riam ko e makau ki ari le maro no si au yo mai o ya ai le ka ria fu o ko ngi vai e kama ma to man sa mo le wa ba nei so le o fa no ngolongo aku ni e me o le batelen tupul vanga le mo polokiki fo ia ka milion ar malo mo tu malo ka ke ngofa mal fa no pe va vai atu ele o manui ai ainga le tele ina su I la to ia wa fai pule le fai ma te fono I vanga ia ya mala to lo nga lue e kupe kele lo o tu le mai ni so tu malo e avele fa malo man fa tai nei tu malo la wa ko kingo mai la to foi tan fenga le ia wa ala iona o tele no vanga le langa o proketi nei na fai le malo bole le lei o tangata uma ma ainga uma tono tu mano te tasi ya fa yakula le ka fa ile vi o vanga le I ka fongo mala to uma ele se me manga ia la nga me ele nice em ko ile me se nice nga me fa penga
So mana pe avel fa mo malo pro ke kingi le ainga. Ia mtau faita te fono malato o mangara lua I. Avel fa mo le le ainga fa mo ia tulanga na ia a fa nem sia tatu tala me sa mo nei tai to fa sala wina mo pe tale tula se furu ma le lua le so mo fitu po ana nei le fa po tatu tala me sa mo o le tala fa ele tai au tai au to jo mo re sa mo sfolima I tolu a mo e na o dos futasi o tele tula valu se mo fa fonga o tatu mo fa sa mo o le nei foi tai au E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le a au fo'i I manua, a whaitou te sila atu I se aso langi lelei ua ta oto se asu folau. O nou tau sila fia lea, o le ua le nā ua afua mai manua. O uloi matana ua malingi I le fia ona o lau tau teu malo ma le whaaloalo. Whamai le upu o upu tau mawai na whaia ina ua mae a whaaloa longa a le whaasale le anga na ave I atui manua moa. Ia e mawhai foi o na whaao ngā e whaailoa ai le fia ma le whaaftai I se tali malo ua mawai. Ioe o lea ua mai tawatu I le whaatupu ma le whaatamali ua mafuli maunga ua ngau lea au I lau tau whaatupu. Whaafatai le teu whaaloalo. Ia manuia lau whaasausaunga le nei aso. Let's
tolu amo. For 24 hours on Thursday, the 1st of May, senior doctors at public hospitals and health services are planning to strike. If the strike goes ahead, patient safety will remain our top priority. Hospitals will remain open, but ED will need to be kept for emergencies only. Patients should come to appointments on the day of the strike unless we have contacted you to reschedule. Do not delay seeking help if you or someone else needs emergency care. Talofa, wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mail numera, o iwa lua nono, o tasi lua lua. O iwa lua nono, o tasi lua lua. Faftai. A whai o se taawale ua lewa na e mai mitia. Susua ne loa I le high pin cards. So se taawale I le lei ato atoa. Tu salava pe le lau tutongi ai talafu e mawhai lava ona fisoasoane le high pin cards mo oe. Susua ne I le 5 Tortasi, Great South Road I Otahuhu pe apalai I lunga le penga tawhailangi o le highpincards.co.nz. Talofa Samoa, I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numera lua. Wala tamaile Mother's Day. Awane I atu ngalulo ma fau se me alofa mo mama. Ave sao e whaatawhao I de Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu ai ngā mea ai e te whili ai. E na o le 5 se fudu tāla. Te tala le whai toa I le ono lea fiafi, pa fianga tui sa mau band I le po atoa, te tala fo'i ma le tātou pā. Fia mama I le nei Mother's Day I le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whatasi a Dominion Road I Manrasco. Pafsio tai mai lisi mo sa booking I le Old Watasi, o Iwatasi, o fitu o valuvalu. Old Watasi, o Iwatasi, o fitu o valuvalu. Baby, lomasi! Hey, hey! Oh! Pa oe I le nei o langa E mana tua ai oe I o fōlinga ata Lau mata pia pia A pio tau sa a pia O la taba putana Ua o le loina lava Le mapuanga Ua lai o le nei mala Se mea a pai ngata O lau nei pia pia Ai ui ina liua Pe o le vai o sina Pali mai a funga o so manatu Pe te alofa moni I a te au E whai mo fie o na wha a buku Pe a whai ua e musu Whali mai a funga o so manatu Pe te alofa moni I a te au E whai mo fie o na wha a buku Pe a whai ua e musu Vetu e o le langi Vingota o le sabi Se I tau maia se tasi Ko fea e ala umani O oe o la upele ea O la umana mea e toa tasi
se tali Sawia o e la dia O lea sa o filifilia E monia le uputusia Popula le ngata ai pasia E ui ina o la ngona ina le mafatia Ai tu mea ia Fungai lo pai talia Vali mai a funga o sau manatu Pete lo famoni ia te au E pai ngoki e ona faa buku Pe a fai bua e busu Tofa soi fuala upele lo uau Momo nga ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e pa ababau Tofa soi fuala upele lo uau Momo nga ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e pa ababau Wa ki fianga male fitu limba oe ao le wo moni o whelava e whafonga mani nei taimi o le tae ao. Tono la maota, tono ta vale, tono whawhainga alwenga lunga le Facebook, mari YouTube o le Samoa oe ao le wo moni ala maru o le tae ao. A Radio Samoa. Masina pisi o le matafona ngā solo ia usu ngā whono. Ia ale kalesia e whaka sape o le masini ai o mai atu ia. Whono Samoa le PIPC nā vai aso. Ia le tua i mea uma. Ya maria foi le sauni atu na fenga renga le tua. Ya mana usi fona uma mo fona maru le tau sa. Fire,
lima he matolo mo male porkalame malu le taia o le lona lua se fulu i vare nei o aso aparilo le tara folonga o le lua fe lua se fulu male lima malo le fola moria le tunu tatu iai dai toi aso ona mai a foi le ni masina lona fa o tu sanga o foi si vave tele o le tatu folonga o le lua fe boli malato fa mo o solonga le leila o matati o tu sanga nei mato foi la matanga o tu sanga ti tasi tele na ia matati atutu lo foi le tatou ole le lei ona vaenga po New Year's resolutions ole maua yo se vaenga taula ye lo vai ya ma vai pola se mo meeting ai fai ona o si ole nei foi tau sanga so le wa la o fata fa masino tau sanga ya ma fa mo o enga lua pe ma fa malosi ina ia au si la matati amala mo meeting ole lua fe lo se ma limba le se me fain tai le li ma to fo yo fa tasile fa tu mangarwen so ngadua oi ya ma fa tu so so ni mai le tu fa tino ya mo metinga o mo lo na mi ta toma na oi au sia lo afero so ma limba o fa ta want to le tal tu se tasi tu stala sa mo le petile news talks it be le so na nafi ole talafa no se tasio alo Samoa se ni monu mai nei ya ona le ngasinga le dengue fever ole dengue fever ma fu mai le namu a fia e pona ivi ona fila lo te va yatu sa tu ina toilet tu ngau mo le ole sanga tu mauia le atali ipo sialo te la vau na ititio sa mo sfulu tu sanga na matua misi afa Nathaniel fel fai linde na malanga mai mana yo na matua le amtanga masina nei so sa ili tong fiti mai nei New Zealand Starship Hospital na ma wan tau no Malaysia so admit for Malaysia so ai umalo na ola ngaso na so ai fa mesilanga ngole tua nai matua fianga taito ma malfantua o langona fangta tele mota toma tua va ya tu nai fa na o lena sfulua tu sangal matua ya ai uma motusiel maftanga on tu lango ia le fo ia ngase o dengue fever va tu lalo ia male tu lalo male la fa manatu matu oma even though ole o male soifu o si ola walo ono dengue fever ole la fa manatu mo matu oma a wonne I manatu mama ila afianga ona I whanau ile tulanga le ole dengue fever ia po le afio pona I fo lene ona ole namu so te whamoi moi ole au te lengana nao la ua fo'i whaanonoanga pe ona iaile atu e teime se la walo le asona nafi ia whai mao o ngata ua mo tātou matua to telo tātou matua le malanga mana I whanau I Samoa o Samoa la olo tele na fia I Motul Pasifika le whamaile o le dengue fever so lau titilo atu o Motul Pasifika o le siri na fia le ngata o Samoa o Fiji, o Tonga, o Cook Islands. O atu motuna al Pasifika leo te wawe atu e sili na fia te le vaenga leo le dengue fever. So, in case ne te umalanga niso tātou manai whanau iniso atu motu al Pasifika, o le vaenga le tau ona matua ino fauta le iai whamole mole. Pui ngona I whanau le a fia, mai le vaenga leo le dengue fever. Mai lato mau lato wola. So te lo le whamanatu le leile nā, mo tātou matu o le ta pena e malanga e tawhawhau I Samoa po Fiti, po Tonga, po Cook Islands. Ia no vauta le, ia ima whautu ta le tūlanga leo la whianga nei whanau, ia ma tātou umalawa. Ia ona o le namu langa te le namu I atu motu le Pasifika mo tātou. Ia, na whianga taito ma le whaltua, tau nese, ia, tau ina ia, whamasi atu le ngā ngole tua mo lua ma le no whaalo ma inga wome ma sani. Tu yele atali e malanga ia ta pena tātou mana tele fa manatu male la watu alalo ina ia lo fangia tātou matu awani o tātou fatamala ina fianga nei fana tulanga leo le
denki fiva fa mole so te lo se fo o se vai ngale le tele mo tatou fa mana tu mo tatou ya o ye fo inisio ai ngola tunu o no ftia la polu le fa no nanga de vai time ya o le langa na banda o lo fe ngai mata tatou ai mo le fe ngai ataito fa tu ya nese male malo le ainga ya ma pele file bo mai le tatu tua le vai time fa no hanga ya ma pratu la tele lo na o sanga tu mau o kaka foi fi ke le langa awale o le blues o yang fa inga so kako blues ale ai fa ya ma awor kamole mo siafa pane pasele mo tol nei tai one more tonight I own a fear y no le sapele il nocho Malia tu la vai O me lo fa E fita watu Apanga bua ele la mona maya Se me a faingata Se ma futanga Ato e mo tu sia
ya lo pese ma Richard Parker le tu already Samos for lima Eva Tolu a mo ma lo pese le marcolisa vai mangon tar fa to fa fo le fa ma ta fi le manu le tai ha already Samo mo o ne fo ia solua ya fela mo fa fo ba le table tai ao lo mo ota tono ta vale for finger wenga Facebook ma YouTube already Samo pese le mo kulo tar program na manual chai au pap chai lo chala lo cha po inga taru tal fo pe chala iva e le chai nei on to foi lo cha fa san lo ngam che fa le tuste che mar proclame fe mai awal to no par fa o pe le to ro sa mo wala fa fo mai mo le chai mi ya le na just a toffee le tu na oi au ka ko fa mariel le aso fa se fo
le mafutanga o e mau o e mana tua maita o tu mawita I lo fatu Boma tate tala no ai Mamo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao soni o lau fusi I amana tua Maria fa fungomai o talani me out yelo ni sila. O si toi tom foi ngomuni muri o feu tana inga le var so I fo marolo ina ni sila mari unia o socio fo mai fa pito sinia. Salaried medical specialist. Wale au sia se mali nga vao ia I se urua I te ua faya. E lea vai ngo fo mai mo le lua sul fai tu la. E si lia mari ni maa faya fo mai sinia le a socio fata o te savali esa mala tu ngano enga.
Ila so mo ma sino fo me ma afia nga se fa fe to slau. Ila to to poina la to fa television nonga. Ma fo ma isa fo ina. Sa fa ria so yo vita silo so fo malo loina ni sila Kath Cronin. Ila le fi telo le ofisa. Ono le momuso le unia fo sia la to o fo muni nei. I ona sui le mai ai o feutana inga la stoffi. Sa ita wai lo la to fa tawa no fo mai. Ma mana na o fai se mea piro silo na le la to tem fai mo ila to. Ai o me monio ye nei e te pula ye tala fa ta o tupe. Ana matanga lo ngara soi fo malo loina o ava noa mo mali ngo tongi. Ai sa fa lia fo mai fa tonu ao. Ale socio fo mai fa pitosi near Sour Dalton. Ele aise winga ave ai le offa yo na sui. Ono le to telo ila to o tilo e silia to na leanga. Na ilo le offa sa mo for sia. O se offa le atu le ia se fo mai o ye nei. Na ilo le so ni ta fio ni sila. Mai o le fa to sina fo ni fo mai sini fo fa tu muina va noa. Le fa te mo sfuma le ropa sene le fa tu ngana o ngara tonu. A e o tu lava le fasu fa pasene iniso i tu malo. Fa li e Dalton. O le asilia ma le tolu afe fase lau limas fu le uti uti ai fo ma inisil nei le luafe ma le tolu sfuma le lua. Ma ua ma e lava na tilo ia fianga ua ye nei. O no le uti o fo ma i tu tonu o le tunu i le umile o taming. E fa tali ele va aios fo ma i va engo ngase. O tonga fitinga fa ananati, ma fa tala noanga mo fo mai fa pitoa. O le fa to anga lo mo o tako sa ua I mawai mata upu le fa mai mata utia ya afia manulelo le hai pathogenic bird flu. I le tau sana te luai, ua mawhai ne ona toe a mata whangai nai moa. E rita mare lua se lo wafe matua mo sa fa laloina, ma le fa to anga moa ale Mainland Poultry's Hillgrove Farm I o tako, ina ua mai ona mawai le aunga o le flu manulele o le H5 nu ono o le avian influenza I a te sema. Ua toi ave se nei ana matanga runga o business I au tupo le Ministry of Primary Industries po le MPI. Ia te pula sa fa taati tia mo le pui ngo le ave I o le virase o me ola ma I le fa toanga ina wotine ia uma le virase. E yali tunungo le virase sa fa pipisia tu manulele ta aloa I le fmoa. I le fa toanga I fa pitoa I matua moa I fa fo ina I fa moa. E le maua le fulu manulele I se sila fa toanga moa. Wa fa ria li par mia Christopher Luxon o se fa lo longa tele ia te ia le fai masui ni sila e le toi sa ningo le tai o le kale sia ka koliko I le rangi pope falansisi e le fa unga le vanso le Vatican e Roma e fai to wafe ma fe tangata sa to wafi e fa ta fa le St. Peter's Square e le sto na I mole o fa vonga mo pope sa tu malo ma le stroke ma le fa tu pe le sto nu o le fa mana tuino le toi tu sa longa I Luxon il proclama il Morning Report le Johnny Sila o se sa uninga matua I fa pito lava mo se tangata e matua I fa pito tele sa fa I Luxon il atu no folu na lua I tua ma le fata o staulanga le sa fa te zai ma le pare mio Britannia Sir Keir Starmer le pare mio Netherlands Dick Schoof ma pelenise William sa mai ta wai o se mea le tele o le mawai o se fa te noanga fa le wo e pila vora masanyai mani ta tai ai o le tele noanga fa sui malo e poni tele noanga lotong o no se mea le ta fengai a wasa ma fona a wai o no le tu malo o pope francisi o Luxon sa ia Europa I le taimina o mai ona asia sia I Britannia ma tele noai ma stama ma tu psalesa ai le malanga tu Turkey mo le asia sia le Istanbul Makariboli mo le aso fa manatu o le answer day o le solua sa ia folo sia ia le fa au popoina le ni usiro le taimi fa fainga lo ngai ana fite Britannia mo le tole ni o fite Ukraine sa ia faria o le ale a waini sia I tananoanga mo le maunu pui o le tau fio le tau Ukraine o no ni sila mama tele toe uti ala oa o foi sa ilinga leo no itanga te tolu sa tal sanga sa I pasiesu se ngole malosi po le physical testing ai sa fa ulu falina lava mo o nga fa leo I se fa amtalanga tsia sa fa ai ri tamata como sina long o leo Tusha Penny o manino mai ele solio ai nga fatino mo le filfili o leo
o ia tanga te tolu sa le pasia su enga na malosi sa ave ele fa mauni ngai amtaia o onga fa le le kolisio le ale Royal New Zealand Police normal au sio mana onga ato suenga o le malosi e pena ta wa ile fa amtalanga ma wa amtaia nei le ele toi longa ato i se tulanga sa fa ona solia inga senga o filflinga e kava ile vai te miliona masina wa fa o popo se tu vale le officio le a tu te mai november sa polomi se fainga malo o tiai wa fa fainga lo ngai na ire si lima se la ole fa o popo ai betai sa fa ri penny sa fa manino le lavam fa lo telena le komsina Richard Chama e fa per ma le lo te fale o le matanga lo ngolo o le fa tu ngana o ai inga mo fringo tingata o le ale fa ai se fetu tu na inga ile na le to tasile mata o pustanga te sa lu fale atu le tu ke a fie le fever le tenki fever e pena sari potia ida matanga le masina ne ro tonga ai wo fa mauni ne le fa lo tu se le matanga lo ngo so fo malo lo ina Bob Williams wo to tolu ne la to a fie le tenki fever o le tangata sa mo a fie e yari tutulunga sa fie si rase a malanga mai e tunu fafo Faria Williams wo to fa ni tangata o fa mauni le a fie ro tonga ai le se jo ta fie flemai mai ta wai o se for flanga e fai amore pipisor fa vai o a muni le te yala fa tonga so fo maro loina le langi le World Health Organization ta longa e silia male tau sanga o vela malu pesoria ila o tau se paka matanga te lui fa le tula fono mo fusil le langi le WBO ila panga mamafa mai ole a fa wo lava ile tulanga e bona sa fa mauni ai le tino e pule le fusil sa e betai o le au me statement e fa te e paka mo le fusua i le fusa di WBO o no le fusuanga na lua le va Alexander Usyk o Ukraine ma Daniel Dubois o Britannia o follow ina fa la Somalivo Ulai i Britannia o Usyk sa aveva champion ya panga mafa por undisputed champion ai le tolo por fusa IBF i to san tuai o no lona tute fusu ya Tyson Fury Britannia i le la fusu angaro na lua na i lo le fusu ya te poamo le pui o le fusu la ABF le sa fa tu la fnoina lona luino le champini i le mai ai o le toi manu malo ya Tyson o Usyk o lo ia umi alava champini tolo le WBO, WBC ma le WBA te boa sa ia umi le fusu le IBF e un noma si sino sonafu sa tu e fusu paka ma te poa ia fusi le masino yan a februari o te sanganei ai toi o nina ia so fa ia le fusu anga ai toi mai fa fose te boa o fa mausia nei le presidente o fa mauni ai nei le presidente o fa la tongo fa plenga le rangi le World Boxing Organization kas double Olivieri i lunga wala so tenga lau tele ina ua mai ona ilu ina mar fa ai tete ia finonga sa fola saina i tu sai i tu umale tu sai mar fa tu la fono ina le WBO wa io ina nei o se me bi de silio na le lema taua o le fa o per fusu anga mo le tau fa ia umo champini le va o se ma ti poa ai le fa tino le tuti fa le tu la fono mo le ino champini o le WBO ma to e fa mauni ai fo Olivieri o le tūlanga whaare tūla whono pāka e ruina i le fusi o le atu malanga, ma o ia lise so ai le whasolonga i le mai ai o le fusu anga mo le tau wha i o Champini, i le wā Usyk, ma ti pua. O le alo sa mo kiwi le rugby le Chiefs, ma le All Blacks Anton Leonard Brown, o le ai misia le tamarasanga super rugby Pasifika le tau sanga fōu, mo le whaonga ai o le vaenga o lana whea ngainga te alfa avaite me i Apani le sa back-to-goal season, i le kalapa le Kobe, i Apani, e pēona iere maanga le television New Zealand. Wa awa e tune Leonard Brown, i le fwoi tamasa mo le Blues, ma le All Blacks, Rieko Ione, leo le awha ngai na fwoi le vaenga lana whea ngainga te alo i le kalapa Leinster, i Ireland li tau sang phone. O Leonard Brown e tosu tau sanga, wa vasu whata alonga, wa ia ofu ina le toninga, a le All Blacks. O se tala mawa e tele mo le au soka au kilani a le Auckland FC, a pitai, wa whaadiere whaia o ngai a Steve Korika, e le au sia lava le whaatungtumunga ni te menei. O le karab soka au kilani, o le tausan te luaisa a waili ta amarasanga soka Australia le A-League. Ua mano nei ilana ua i champinho le pumafolofola. Ina ua ta mawina le lato tulanga mua le whaasalonga masanga le ta amarasanga. Ma ua taula i nei le lato wa ai ili champinha ia i le ta amarasanga. Sa longa e Korika ile le Johnny Silla. O se talamata ina tele ia le ua temi ua waile karab soka au kilani le ta amarasanga. Ai o le ua mano li pumafolofola. Ai mai sai.
Le amataina skalapu fo e no man tamata alo. Ai o le manu malo i le ipu o i se whalongona whapitoa. O le tau sanga mata ina tele le nei mo le Auckland FC le lusu ma le limo ta alonga a ena o le whalua na whai ina se fulu lima manu malo ma le valo tusa. O le lusu whafoi o le se senga o lato ai wa avea i foi ma se tūlanga pitu silo na le lei mole a kalapu i le Tamerson soka. Whari e koreka o le fuafuanga e whaingo fialava o le whaawau leo le awalo ta alo ai mai tawa tele le au le suia. Matamata alo e au na mita i le me o i nepitai e le mai ale tau sinionga i le teimi nei. Kala nao ne aso, mana tua le upa pope Francisco o tūmalo. A wale fausia papu i pui e fausia lalau papa e so tai ai i le lofa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ai inga whabitoa, bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua lua fitu oval salau fitu fafa lua lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Food can power you and your home. Join thousands of Aucklanders who have turned over 30,000 tonnes of food scraps into clean energy, powering homes across the motu. Let's waste nothing. All together Auckland. Tāmaki Turiki. Hey whānau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa ukavar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pe ai fa ilo i na e fa afufonga le Radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. O le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitu lua. Po le o lua tasi o no valu fitu lua tolu o. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha maa avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Tawina le upole poto le nei tae au. Maumale tu ser whaata oto lona mta upe luas whamalaiva. Whamonia le tua le whaitawina o lana whiong pa ia. O le tangata wa o ina soo ai wha a lona ua. E whafua sei ona nuti momoia o ia ai leise whafo. A pule ami o tonu ua oli ele nuu. Ai a pule ami o leanga ua mapu iti ngā le nuu.
O le tangata ua manao i le poto, na te whaatupuina le fia o lona tamā. A o le au mea mamawhine tane na te whaumatia o loa. E whaatu mawina le nuu o le tupu i le whamasinonga. A le tangata ua tali mea alofa na te le petia i le nuu. O le tangata ua wha ole i le late tua oi. Na te whola sia le upenga i le mea e ui ai oia. O ia ile mai le i le soringa o le tula fono o le tangata ami o le anga. A le tangata ami o tonu ua pese ma ori oia. Ua manatu tangata ami o tonu li whinaunga a le umativa. A o le ami o le anga ua le mawhau oia ina i wailoa. O tangata whata wemu na tau te whatu mawina. O tangata whata wemu la tau te whamuina le ai. A oe popoto la tau te whaaliu e seina le ita. O le tangata poto wa whinau ma tangata valea. Pe aita, pe ata le aise file mo. O tangata toto lima wa ino ila tau le ua saola na mio. A oe amio tonu la tau te sa ili le ola o ia. O le vale, isa sa uma mai e ia lo na loto. A o tangata poto e tau fiofi e ia lo na loto i tua. O le whaipule wa i atu ona talinga i upu pepelo. E ami o le anga, ana au nau malava. O leo mativa ma le tangata whaasaua, la te whetai ai. O iova na te whaatau. Whaamalamna maina o la ua mata. O le tupu, o le na te whaamasinoina ma le whaamaoni le mativa. E whaatu mawina alona no whaali i e whaavau. O le sasama le o inga e tupu ai le poto. O le tama ua tu la fo ina e tupu ai le maolo na tina. A whaato tele ina e a mio leanga. Ua whaatele ina le soli tu la fono. A wea mio tonu la tu te lo atu lo la tu malaia. Ia ea oa ilo wan tali i. Ona e mawai lea se file mu. E tupu ai le fia ilo loto. A lei se whaalinga. E whaasara la wina le nuu. A o leo tau siusi le tu la fono. A mu ia o ia. E le mawhai ona o ina o le auna i upu. A wau ala ngona e ia. A e le tali atu iai. Wa iloa ea le tangata ua whaatalise i ana upu. E whaile wha moe o tangata i le vale. Ai le iante ia. O le ua whaapele ilana auna e a fua mai na i titi. Muli ane e whai o ia mātali i. O le tangata i tongo fie na te whaatupui na le misa. Ma le tangata lotoa na te whaatele ina so linga o le tula fono. O le whaamaua lunga o le tangata e whaamaua lalo ina ai o ia. A le whaamaua lalo o le loto e maua ai le vi inga. O le ua vai lua mea whaatasi maringa oi. Ua ino o ia i ate i lava. E whaalongo o ia i le tautō ai le whaari atu. O le whewhi tangata e tupu ai le mai lei. A le ua whaatua tua ia Iova e whaamamaluina o ia. E toa tele o e sa ili le whaipule. A lo ia Iova le whaamasinonga o tangata. O ea mi o tonu la tu te ino le tangata anga pio. A o ea mi o leanga la tu te ino le ua sa olo nā la. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea.
E mori whaatasi atua I ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Alova Samoa, waule ne yokas futialu, awal suya ngila wale kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela a. O mama fatuni ai talafu ilo mafaufau. A faya yaiso fale motu, vala au mai loa api, o le Finance Direct Limited, e mawaile fsosoani e kiliaya o ai talafu. Matoifa afo I mai lo fia. E mafain fsosoani atu e toifa atu langal fa ngai no au tupe. Vala au mai loa api o le Finance Direct Limited I le o lua o valu fafa lima tolu. O lua o valu fafa lima tolu. E file muailo mafaufau. O mo mia se fsosoani lau faitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, por kalame o le intensive literacy, numeracy and English language. Ele aise tutonge fsosoani mo oi. E iaia mātou vasenga o Foundation Skills Level 1. E whai fua fwoi por kalame o le Adult Community Education, ACE. E fsosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo rongo o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima, o valu se lau,
O lima lima. Life skills made for life. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drink some lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Ole au Natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele nei olo sa. Warrant of Fitness Insurance wins quotes. Ta vale olo on hold. Ma ta vale ole o toita lia luga ole awala. Ta si la vale fale insinia mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua lima iva lima lima. Lua lima iva lima lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Leo tani bali tatu pokala menete bertayao ina uasal variatu vale wati luas fuluono minute leo te nei le tu laiva ole taimi na le tatu ready samu ni au kilari pare fa fonga yai ya tu da tu tatu fasalonga ni fo tayao formalia so matongo fie na umai atu le uporpoto mo tatu te mo ai pokala mel fifia mai ele nei fo tayao matongo fie le aso amai le tua ya fa popoya solo to se fumo so mato wola Amatari pokala bel vidi sabo pe pokala mel tayao nei ia ile tu foi bala udanga le sunga le o ya tawai meni pokala mel malu tayao pe fa fonga ia vi ile tua leo se ia tu le fia mai mal pokala mo tatou ia ilunga lana tu bala udanga masani mo tatou le nei tayao so fa popo tu fa talo fa mal fa feilo ia tu le sunga le o mal pokala mo tatou le tatu watunu le mafuta mai na tamam tira matu mo to malawa la ufinga luenga le tu so se fata fai taulanga ma le lo le tatu watunu le afu tatu tapai wa tatu mafuta le nei tayao aso lo se furu balaiva le nei le o tatu iai o le nei masina to e tasi ele aso na mai a le nei masina vetire le alu aprila ya walo fatoi mo ilato umalawa na wa amtania tu te bangalu nga pakala betato le tayao nei ola amfai tatu sota ia tu le sunga ke ai ono tatu fasalonga masani ya solu va yasta itasi ola amfai fona sota mai ni so tatu balor falo ngie falo tele tatu paklame fatata noanga mo sunga ya ke ai ono ola amfai ono se mai tatu paklame to te para inga pe atali tu la sfulu tayao nei pe mai to fasalawino tatu tale vai fanua ile to tuba ranga le fionga se yuli umalau le to tuba ranga masana le faltua ya eti fu mo makafi tale tu la subaltasi se atu tatu telefone ngana botania te ale tu la se fulmaltasi mawol fatata noanga masitasi o alo tatu watunu wa ilonga pe ona si le fia fo tu langa ta longa la kapi ya le alo le sunga ya le fionga le malu se mostiti le o wala sititi ola mawol tatu fatata noanga ta nei pe ate ale tu la se fulmaltasi ola vanua la lea leo mfai ona mbo misi avanua ya ale fo ya lo tatu watunu mo le vatele ona ofaisi pisi ya ai fafte o le o mo na vanua ina ua toe tali watu ilana Kalapole Chiefs pe ona ia tatu tamusanga leo lo fanga solo ia alelei ole tatu se maria tatu pokala beltao nei la fa tatu sota ia tu ina ifia I America ia o le nei tayao le fatasi malisunga ya kenai ono mal tatu team ya tatu tata no tatu fa sol nei tayao ia vi eleli le o mo le no tatu sota ia tu America nei tayao ma lo on sai ia tele ava noa ma tele ia pokalame ia me si fo ava no le au mo mai nisi vai ngor kelope o le fa so mai ia nisi o tamari o tatu atunu I lunga o tatu pokalame leita ia o taya ia tau mana ia kena yono ma o mal tatu pokalame leita ia fa talo fatu balanga nga fa lo ma lo si fo mo leita ia fo ma lo si fo mia alo lava ia no fion titia me se fo ia le malu o tatu pokalame na fo ia pilani New Zealand Aotearoa ia patlo fo yo pa ia mo malu Samoa ile nei fo tu la ma le tayao wa so ia fo yo to mo te malawa tatu pokalame tu sa watu bali na cheche o America me fo lo tu nei tunu ve pen vi inga ile tua pul fa so fo tatu ye me ni tayao te mam tina ma tu lo fa na witi la to lo fa fonga mai pen te fa langi pa malo se fo pa tai fo I tawatai I me o lo o ngadu e no malu le tunu tau nei te tia mo sa va no fa pito me o lo tupu I Alaska o lo matuta no atu msui
stasi fo e Samoa o lo ngā rudua I le vāanga o le United States of America, mi tō fo I le silea stete tau te ua o United States of America, Alaska, mai ua whaaktau mo sawa noa matanoa tuai, ma le whianga I ali ataua, Charles Alec Lima, stasi fo e Samoa longa, ma mai dona whai longa Doctor of Jurisprudence, mai le Hawaii Law School, Fituiva, sa be fo o ia Masino, District Court Judge, ia whapena fo I, o lewa tau sanga ilana ngalue whaaluia I te tonu o America Samoa, ia whapena fo I le ia Washington, State of Washington, Hawaii, California, whapena fo I Samoa. Ia nei fo I tāu mo sawa no fo I Mavis Poon, whāno o I America Samoa, lo ngalue nei o I tonu o Alaska, le State of Alaska, mai o lo mata tano atu la mai le State Ia tau o I le State of Washington, Mavis Boone o lo I tonu lo lala ma tano mai I le State o Alaska, Director of Programs po le whatonu o Prokalame and Pacific Community of Alaska. Le pose lilo le maru le tunu, e fo I meo lo tupu I Alaska, a la tuatu ia I le whianga li a taua Charles le lima o ia le lo ia, sinia le ne fo I vaanga o Prokalame I tūlanga o meo lo tupu. Mwhaina e saa noa, la whianga li a taua, I le meo lo tupu nei I Alaska, e a awhia I o tātou tangata Samoa. Ia, whaftai ken man fia mai, mo le awanoa leo tu ina nei e tala noa ina ta ua leo tupu nei le State o Alaska. I vai taimi nei wo ta amata le le State o Alaska, on whaia I se lato su e se lato au wala e molia le to tele o Samoa I le molianga fuinea o le palota se I le State o Alaska o tangata Amerika Samoa. Na mafuaina le neimta taupu ona o le vanua le sa tu ina Alaska I tangata o le whaamauina I o tangata Samoa, Amerika Samoa e Alaska e whaima siksengi a Amerika. Ia a whapeo siksengi se tangata I Amerika, ia o mwhai ona palota. A le whawhitau le tupu mai nei o Amerika Samoa, la e tau ai o Amerika Samoa Nationals, but ai le o se siksengi. Ia, o le mea nana nere loa le State o Alaska, la e le se senga lea o le koinga Amerika. La e la tutai tununga o le Amerika siksengi, o Amerika Samoa, Amerika siksengi. But la o maua mai nei, ia le tala e manga leo le State o Alaska e le o siksengi ia o lono inga la e le se Alaska I le whaamauina I o tangata Amerika Samoa e whaima tangata me whaina palota I Alaska ia o mea tupu no watu la ato ma molia ia le to se fulu tangata su tasi tangata o se ainga re sa palota I o I le nuuleta o Whittier. Ia na molia ia e le State o Alaska le vaenga le ono le palota se na e la total tununga e solitu la fono ona le sa palota I le State o Alaska. Ia ma tuia le na sa umawal tala le mai Alaska no tala no lo lamre le si foi lo ia re no nato na lue fatasi e a foi e o atu nga ma fe so soani e a inga e o a fainga una mato atu la ia o mai le tala o la matalona na fe so soani mato tu e mato mai si lo ia mai Alaska e pui ia tangata ia mai nei soringa atu la fono ia o le aso lua o me e moriel to se fulu I lunga o le whamasino ia o le la poto ia tangata Samoa I Alaska I le vaitamina I lunga o le whamasino ine e sapsapa ia le ia tangata ia le la moriele State o Alaska. Patele o whianga li a taua
ina ia manino le malu le sunu lo fa fonga mai fa fa tu United States of America o molia ia tangata mai America Samoa ona agency tseni e ta ua o US National Winga fa na tangata America Samoa ele o komeki se tseni e pe oisi state o pe oisi territory e sa olea le tau e fa pena lava o le media ia na o America Samoa o se territory o America o ia tangata fa pena o nationally ai le o siksengi a koa me lale na tupu po i se tasi o tamaitai i Hawaii na tamoe i tauwanga i tulanga fo i o fono whaitua fono nei i Hawaii a sa whaale a ngaina ona o i o US National Mavis Bond si tuat pia lale le afianga o tangat Samoa i le na fo i vaitaimi le nei tulang talu o na modia Samoa i tono i le Falfamsino i Alaska. Mavis. Pakana pasilia yono yo tulanga le ono ya e pe ono forsia ko ya tomali ya le ya sa. E tele ale fe momo wa. Fe momo wa e male le o mautono fo ya ta tanga tsenge. Ola na tulanga ola ya ona o le fa to a fa mai yo yo mai lo fu so pa lo tsale le tu unga le nei. O le tele o tsemi sa fa pe ona maua mai fa matalanga mai e fo isa baba ia malo le masulanga fo isa yai i vaenga palotsa nei ai mafai ona palotsa tangata tutuila ia ona go ia le manino fo ia la tau sulanga tulafoni ia fa pe fo ia ma le system alasta le ia i le la ko ki kemi le maua a tau sanga ongai o ko meki le skala o kangaka entitled i le PFD. E mawala i kausanga le kasi, e kawalang le skala i kausanga uma. E o ko meki la le system nga le skala la ma ko paluka. E le o yaila se i le taimin nei wa yeifa panga solonga nga bengal malo ina ia teu wina. E pangale, o muna molia nisi. So, e pe o tulanga na le tere o na le mautono e fo itastanga tanu unei. Pola tonu le unga le la iai e tu sei ma le famsinonga le la fai pe on ta o e le atau. Le atau Mavis i lau pionga le atau no fo loia le fo ne famsino. Te lo pe a sa tupu e fo i mene i temi ufano temi o tea. Ai sa o sui ai ia le mele o il temi nei wa mo ye tangata le famsino. O le mea la i le la matu folatu i lungo le Famasino, ia whapena fu i lungo le state o Alaska. Pe o meie na tupu i si tina lena la vei o i Hawaii. Lena la vei i tu la fono. I le nofo le state o Hawaii ma molia ia le tamaitai le tinal na i se solinga tu la fono na no fala to mo tam fai e fa mala tanga ta Samoa ai le ia le tu la fono ia ele ai le oe e movi solinga tu la fono ma fa ele mi solinga tu la fono ma mera o le lima tau sanga e fal pui e siria so apena foi le malo military America na maua foi la to le ia o kan tangata officers o le military ape le anga va ai e faile tofi officer nga ona o sikseng e le fa pe no foi le vaenga le ma lo tele e tuli tangata ia pa o mena faira to fa ma ile ino o mala malama ile era to ile fa fita ile to pude ia no fala to ma fe so soani e tangata ia na la ve ile military e inda ia ma fai ona fa sa o la to sikse ia o me ana le o ma to foi no le Saul state o Alaska o ma fo anga le tu poi bene ona se foi re o la to fai e tangata e su el form e senye ele se meta na o US6 sengi ma tangata mai atu no ma ya ele ta ua se nationally ele 6 sengi so o la le
saingi pepal na ia fa pe mai ana to ia ole wa o sikseng I o I Amerika Samoa a watu stangata Amerika sikseng I Samoa e mawhaina pālota rātou I le kovana lutere kovana sui ma le sui Washington ia o la taltonunga foi le o tangata pa Amerika Samoa pe a watu Alaska ia wole e mawhaina o pālota foi Alaska ia mole I tutono le stete ia o la mea la warenga esi ia o mea hana leo mātou folfola tu lunga le stete o Alaska mua e alofa I leo ni solinga tu la fono ma mafal mea lea o le malama o tō le malama foi tangata le tunu ia whasa on mea na ai awole modi ai ngi me whapeo o la tō I o tagata soli tu la fono Mane. Mavis, e se whapoponga lau sunga I te wale mawa tu se facility te taui lau sunga e se whapoponga I lem tau. Saya ono ia o se rongo se si ponga tu le mta pule pensa no ele atau. Ka ole lua tasi sa whawai ai le Pacific Community of Alaska. Le whapusonga le mauti ai. Ia sa mato su fesili vai tau na poleane sa ongo whenga palo te lunga nei. E tu sa ai matangata anu o mai Amerika Samoa peita. Ele I maua mai se tala mauti noa mai both the states, it was both the state and the city. It was male whaamaio I mai o tula whono tau tangata Amerika Samoa lava ia. I le tau sanga o mawai sa whapea o ne masa varia e whoila ia matamita I pule lato ofisa. Ia whato a maua mai lola ia o le pepa e whaamaio I mai e tūlanga tau palota ia tau palota tangata Amerika Samoa. Lea la whatoa o Yeise whaamaunga mauti noa. Le la sama to tam whai e tuai whala wiloa tūlanga le na i o tatanga sa ilunga I nei. Ia ai peita ai ia ua mai a tūna o nisi whainga pālota. Bela it's after the fact ia o tūlanga na le tam whai ai e whatano ina pen ta upu lea I tu sai ma ona sau no ili a tau e la solua o mele wala au e whamsino. Ia whapea fo ini samtalanga I tu atu fo ia whai unga whamsino nga pe atu bai mai. Lawa whianga le ataua te asana lima. La sau fautuanga I lo whafonga mai I whawhatu o United States Iama Samoa fo ilo tonu o Alaska. Well, mol vanga de I Alaska o te whaia plaso lua o me o tangata ino fo I Anchorage o atu la ia I lumo le whale whamasino I le valu I le iwa le tae au ina ia mawhai na sapsapaia le watu vanga de I to se fulu na tona whalwhamsingo mawhaala I loa pula ia I le state o Alaska la e tu whaatasi tato uma Samoa I te I le tau mwhainga lea o Alaska e whale pui ni tangata I le o tangata Amerika I le o ni tangata SS I le o se foi ia la tau ia tau si ina ia maua le alofa lea o le Alaska e awole molia tangata I nei solinga atu la fono. A o tātou lea mai whafo. Whafsota ia I Amerika tangata I Amerika Samoa. O se sistete foi. Vala au ia inga I Amerika Samoa. Vala au I kovanga. Vala au I o I le sui Washington e whamoli. Pasa on bene whaongal toa mahalosi whapulkiki e ka ofire e ka mwhainga de Alaska e moria ia tangata I solinga tula fono mamafa lifetime malfateng maybe so lang numero telefoni ban telefoni tuan malu le tunu una I mwhaina sapsapaya ia le foi tamwhaing Ia o maso numero o le iwa o fitu walu iwa tasi iwa onu I nei Anchorage, Alaska. O le iwa o fitu, walu iwa tasi, iwa onu. Banga o tato po kalame a mesali nei mai United States of America o la ngalwe fata sine mfene soani le Samoa fena tata le nei mai tani. Bo vate le tato politiki nei
Wangalo e le sisa mo le sosoani i ona tangata. Wa au lava isi wanga e le o sosoani e tangata. Na o fianga le atau sa no fai mai pala sa tima inga ia mata upu pa pea a fo se sosoani tu watu le malu le tunu. O le fesosoani malosi le faina faina ia fatau no ule ia ina ia manuel tau fainga ne o le tau fai e te talo fai fo ia fesosoani le tala noa ia inga i tala no fo ia tangata uma ia ma ina ia malama o le tele o tatou mtau tele o tatou atunu ele o malama il mafia tonu a ia no tupu ai nei whawhita ori na e whape mai ala tu oi o le zese o le sa mo tangata ia na palota kaunga iloa taunga iloa you know ia o longa ia angasala de ai o le whaala lave leo tupu nei na mafuai mai le tau whainga i o Amerika ele whamalosia la tu whavae numeras fufa o la whavae leo Amerika, the Constitution of America, 14th Amendment. So se tangata e whanau i lau ele Amerika Samoa. Ma o lalo le pule o le lau ele o Amerika. Ma o nofu i lalo le pule o Amerika. E siksengi a koa. Ele eise me rape ese o inga siksengi. O le mea tonu ala mafuang tonu ala na ina tupu nei whaalawelave. Ina ia malama foi tangata Amerika Samoa. O le nationali la e whape mai alato. O le nationali o se alofa mai Amerika i alato. Ne ai. O le tamu whainga ia o le nationali. So se tangata Amerika Samoa siksengi pe Amerika. Siksengi pere siksengi ka o le US National. Paua tangata de tonu o le li o lau ele o Amerika ele o ka ua le siksengi nga o Amerika Samoa. So o le mea lana na mafuaina tupu ai nei whaalavelave. Ia o la o tarsanga la ia malama la tunu. I le tūlanga na i ne mawhaina whaise la tū leo i te tonu malo Amerika e sui. Malo whakaileva. Le atawa fianga le atawa na vole sunga ya Mavis ya to tuite do sa no fai un tato po kalambi ni ta pa ise me o misi ata afataya Mavis fai mai se samang fai le tawa po Mavis ia o te longona wharoina mana tole ia taua ia e waso ai fo ila ia sanga i tato tangata anu o lo no fo mau nunga nei Anchorage Alaska wa le fai nei le whamsinonga i o mai tato te au pongi a whaatasi le tula i o nei suie to se furu o se wo po se tuangane po se tuafine fo ia tato uma a tonu e ia se to wha mau e wha manino i nā taimi le tato ato au pongi fo ia mta pule wa a fa mai yo mai nei ele famsinonga a tonu lo vai mai o tato tu fatasi e sapsapaia fo ia pe on sanoeli a tau ia fa malo si au fo ia la tau una pe wa via la tau mali pe wa via la tau ma pine fa mau msa au nei ona le fa tau lo le o ye se mta upo tu lai mai fa pe tanga me sa mo lo ni ia e o atu e fa malo si au ia la tau wa me o le tato tu fatasi ma mai fo la tau wa venga Pauna se su alalo mai amatone le Pacific Community of Alaska fala awa tu foi tangata anu o Amerika Samoa o mampapa au ni Anchorage Alaska. Tau te oi fa sasi por tae o le valu ani a tau valu anga le iwa i tae au le so lua me i nei Amerika wa isi tato temi New Zealand. Ia sampai o le talonga na ma le fiunga ia lia tau a Charles na lima le loia o le whamsinonga o lo whia nei e whapena whamisunga Mavis Spoon o le whaatonu o po kalame Pacific Community Alaska batul whaatai e tato po kalame mo le tau toina o mamadu o le tato no ai fwese po sala la fwinu le ai ngai manga lo se leo la utu o na ai mo le nei tae au toi fua Radio Samoa.
tolu amo. Radio Samoa, kasilima i vakonu amo. So fitu bida ta talo le tula es folu fata tananga ta tauma Amerika pene fa fonga ma ia ini so vaenga o lo tupu tono Alaska. Ino ngol tau tupu la udanga ale rida Samoa pene fa fonga ia o le o lo tatu tutilo wai fa fonga mani no lava inisi ne o mata upu. Ia pe fo ni atu no o lo tatu ia ia. Ne ala wo fa fonga ia si tasi o tamali ia ali ia taua e mai se fo si tasi fo o fatua. O lo ngā lulu i te tono community Samoa po tono Pacifica community Pacifica tono Alaska. Whamari no niso vaenga ia, mane fo ile whasoa mai le sunga ia ai ono. Maua ia nisi o vaenga o mea lo tupu i tono le malo Amerika lanto. Mai se lavala i Alaska. Ole vaenga pito sidi ona uti loma u whalangolongo il tau nei. O tangata po o tama whana o Samoa sa whana nau. Tama whana o Samoa sa whana nau Amerika Samoa. Lenda sa unoli atau ele mawhai. Ele whapea e whana o Amerika Samoa ona avea ele o matangata citizeni. Po tangata anu u tonu lava o Alaska i Amerika. Alela whai mai. To se fulu i latu. Ai se whai ngā palo ta lena mawai. To se fulu la i latu. Mana i latu ala lo sunga loia. Ia ole fo isa mawatu sa ave o se oio se famsino le sunga le tawa le wa avela tu alalo mana mia tanga ta sa mo tono Alaska o atu apongi fa malusi au mana ia lu tau mana ia le tu alalo mana fa malusi au mo ne o tatu tanga nei mo fai ona langona nei ni tanga ta Samoa mai amu Samoa fa malusi fo ia te lanto ya taloane me yolo tupu e to fola tu no uia mala tu fu tu la fono mala tu fu finga fa vai ese America ese fo tato ese ia Samoa ese Australia
pa wale mea ia mo e tātou le mafanafana ma le fia. Tale tu las fulona se atu le pokalame tatu le fia mai o le te pala inga le tu nanga fatuia eti fu mon makafi pokalame masani. Nga solo foi awana ingalu ya o isi pokalame taua o le tau o le fasoa o manui o le tua nei tono lo ainga. O le telo tatu pokalame te pala ina te tala tatu la ina tina ya eti foi le ina ia au mai. Awane e muse fasoa le manui o le tua nei tono lo ainga. Tatu foi tele ana tatu fa pe e se longa se me la poa. Se longa se manui ala po ala e kau mawhai koe kau wha makala kala se wha le ai e ingai manui ala ito nai tu tono lu ainga i ai halu wala Amerikai au ele se manui ala ngamio o lu wala Amerikai au ngai ke fia ngai ke mawole ori o lu wala Amerikai au ngā fu i seki mori koe inga i a se whana ulu tu he ale hao manui o le atua ili wha pia kau kala se mea la po anga kupu se wha mangi a ke le wai vai ia fa murianga o tupu tono lo ainga tau fo ina le fa so ile pokalame le te pala inga mo tanto tebele wati lo te tolu minute talo le tula sfolu fa malo atu ni soldatu watu no mafuta mali time le taiao Richard Parker to tolu video sabo se football limba tolo amo ile tolo na walo atu mole malo longo le taiao no so inga lu ngol taiao Bita vale fai ma dia taiao.
si me ama fau ya o lawani ne yo ma si le su mali o le nei la langi le ngalo le nganga ya so mo le nei o langa my island lady you're the one the only one in my heart my island lady wanna si lava oila ufa moe moe I want to know if you love me so my island lady won't let you go si li lava oi penino le vasa Wala au mafua mata Tae Maria fa whangamai o talani mai au te aroni sila. O se toi tong whangamuri muri o whiutana inga le vāra soi fō mararoi nani sila mari unia o sosio fō mai wha pito sinia. Salaried medical specialist. Wale au sia se malia ngai vao iai se urua i te ua whaia. E lea vāenga fō mai mo le lua su whai to la. E silia mari ni maa whaia fō mai sinia le a sosio whata o te sāwari esa mala to ngāruenga. E la mo mo ma sino fo me ma afia nga se fa fe to selau e to to poina la to fa television nonga ma fo ma isa fo ina sa fa ali su yo vita silo so fo ma lo ina ni sila Kath Cronin e le levi fi telo le ofisa o no le mo muso di unia fo sia la to o fo mun nei e ona sui le mai ai o feutana inga la stoffi sa ita wai lo la to fa tawa no fo mai ma mana na o whaia se mea piru silo na le la tu te mwhaia mo i la tau. Ai o de mea moni o iei nei, e te pula i le tala whara tau o le tupe. Ane mata ngā rua ngā soi fō mālo roina o awa noa mo mālia ngā tu tongi. Ai sa whaalia fō mai whaatonu au au, a le asosio fō mai whaapitosi nia Sour Dalton. E le aise o winga e awe ai lea ofa i ona sui. O no le tō telo i la tu o tilo e sili atu na leanga, na i lore ofa sa mua fōra sia. O se ofa o le atu leia e se ai fō mai o iei nei, na i lore fisosani e tāo fio fia i ni sila. Mai o le whaato sina i fōni fō mai si ni a fō e whaatu muina awa noa. Le e whaata mo e sfuma le 2% le whaatu la ngana o ngāra tonu. A e o tula vai le whasu 2% iniso i tu malo. Whaali e Dalton, o le asilia ma le tolu afe whaase lau 5 e uti u te ai fō mai iniso nei le luafe ma le tolu sfuma le lua. Ma ua mai ala wana tilo ia i a fianga ua iei nei, o no le uti o fō mai te tonu o le tunu i le umile o teiming, e whaatali ele wa ai o fō mai vaenga o ngase, o tonga fitinga whaananati, ma whaatala noanga mua fō mai whaapitoa. O le whaatoanga o le moai o tako sa urua i mawaida mata upu le wha mai mata utia ia a fiai, manu lelo le hai, pathogenic bird flu, i le tau sana te luai, ua mawhai ne ona toe a mata whangai nai moa. E rita ma le lua se le wafe matua mo sa whaalaloina, ma le whaatoanga moa a le Mainland Poultry's Hillgrove Farm i o tako, ina ua mai ona mawai le aunga o le fulu manu lele o le H5 nu ono, o le avian influenza i a te sema. Ua toe ave se nei ana matanga runga o business i au tupo le Ministry of Primary Industries, po le MPI, ia te pula sa whaatati tia mo le pui ngore wha ave i o le virase o me ola, ma i lea whaatoanga ina watine ia uma lea virase. E iali te tununga o lea virase sa whaapipisi atu e manulele ta aloa i la whamoa, i lea whaatoanga e whaapitoa i matua moa e whaafufoa ina i wha moa. E le i maua lea fulu manulele i se isi lawa whaatoanga moa. Wa whaariari ni pāri mea Christopher Luxon o se whaalolonga tele i a te ia le whai masuia ni sila e le toe sauninga o le tai o le kāle sia kākoriko i le rorangi pope whalansisi e le whai unga le vāsu o le Vaticana i Roma. E whai to wafe maafe tangata sa to wafia le whaatafa whaale St. Peter's Square e le stona ai mole moli o whaavavonga mo pope sa tu malo mai le stroke ma le whatupe i le stonu o le whaamanatuina o le toe tu. Sa lungo i Luxon il programa il Morning Report le Johnny Sila
o se sauninga matua e whapitoa lava, mo se tangata e matua e whapitoa tele. Sa wha election i le atu no fōru na lua i tua ma le whata o se tāuranga, le sa wha te zai ma le pāre mio Peritania, Sir Keir Starmer, le pāre mio Neverlands, Dick Scoof, ma pele ni se William. Sa mai e tā wai o se mea le leitele o le mawai o se whaatali te noanga whaare wō e pira wara māsenyai, ma ni tā tai. O le leitele noanga whaasui ma lo e poni tala noanga lotong, o no se mea le tā whengai, a wasa ma fona a wai o no le tu malo o pope Francisi. O laksan sa ia i Europa i le taimi, no o mai ona asia sia i Peritania ma tala no ai, ma stama, ma tupsalesa, a le malanga atu i Turkey, mo le asia sia le o Istanbul, Makariboli, mo le aso whaamanatu o le Answer Day. O le solua sa ia folosi ai ia le whaao popoina le ni usiro le teime whainga loe ngai ana whiwhite Britannia, mo le tole ni o whiwhite o Ukraine. E sa i wharia, o le a waini usira i tananoanga mo le maunu pui pui o le tauwhi o le tau o Ukraine, o no ni usira i mamao tele toe uti a la oa. O whaia sa i linga leo no i tangata to tolu sa tala sanga sa le pasiesu se onga le malosi po le physical testing. Ai sa whaulu whalina lava mo au onga whaleo leo. I se whaamtalanga tisusia sa whaari ai ri tamata i komisina langolanga o leo Tusha Penny. O manino mai ai le solio ai inga whaatino mo le filfili o leo. O ia tangata to tolu sa le pasiesu se onga o le malosi sa ave ele fa mauni nga amtaia o onga fa leo le kolisio leo a le Royal New Zealand Police e normal au sio mana onga ato to swenga o le malosi e pona ta wa ile fa amtalanga ma wa amtaia nei leo ele toi loi longa ato i se tulanga sa fa ono solia inga senga o filflinga e kava ile vai te miliono masina o fa o popo se tu vale le officio leo a tu ta mai november sa polomi se fa inga malo e o tiai o fa whainga alunga ina i reisi lima se lau leo wha o popo. Ai beitai sa whaari e penny, sa wha manino le lavam wha alau te leina i le komisina Richard Chama. E wha pēr ma le loto i whale, o le matanga alunga leo, o le wha tula ngana o ai inga mo le whiwhiringo tingata, o le ale whaia iai se whetu tūna inga. I le nāre tō tasi le mata o pustanga te sālu whare atu le tukuke a fia le fiva le tenki fiva. E pēna sāri putia i la matanga le masina nei rau tonga. Ai wa whamaonia nei al whailau tusa le matanga ruongo soi fōmalo lo ina Bob Williams. Wa tō tōru nei la tō a fia le tenki fiva. O le tangata sa mua a fia e yari tutununga sa a fia si virase a malanga mai e tunui whafo. Wharia Williams wa tō whāne tangata o whamaonia le a fia rau tonga a e leise so tā fia whalemai. Mai o fulanga e whaia mo le pipisi o le whawai, o le a muni le te iala le whaarabu tonga so i fōmaro loina le langi le World Health Organization. Ta alonga e silia ma le tau sanga o vela malupe sori a ila o le tau se paka matanga te lui whaare tūla whono mo le fusi o le langi le WBO i le panga mamafa. Mai o le a whaawa o i lava i le tūlanga, e beona sa whaamauni ai le tino e pūlea le a fusi le sā. E betai, o le a umea tei me te whaatalitali e paka mo le fusua i le or your grain somebody evil you lai ia uzik sa avema champigna ia panga mafa por ele tolo por fuser IBF ele tau santo wai o no lona tute fusu ia Tyson Fury Britannia ele la fusu angaro na lua na ilo le fusu ia te poamo le pui o fusu IBF le sa fatula fnoina lona luino champigni ele mai ai o toi manu malo ia Tyson Uzik, o ia umia lava champine tolo le WBO, WBC, ma WBA, te boa, sa ia umia le fusu le IBF, e un noma si sino sonafu. Sa tu e fusu paka ma te boa, ia fusi le masino ian, a februari le tau sanganei, ai toi o nina ia, so faya le fusu anga, ai toi mai fa fose te boa. O fa mao si nei le prestene, o fa mao ni ai nei le prestene o fa la tongo fa pelenga le rangi le World Boxing Organization, kas Double Olivieri, I lunga wala so tenga lau tele, ina ua mai tete ia whinonga, sa fola seina I tu sai, I tu umale tu sai mar whaatu la whanoina le WBO, wa ioi nai nei, o se mea bida silio na le leima taua, o le whaawa o pere fusu anga mo le tau wha ia umo champini le waa, o se kama te pua,
ai rei whaatino le kiu te whaale tūla whono mole luino o Champini o le WBO. Ma toi whaamaoni ai fo e Olivieri, o le tūlanga whaale tūla whono pāka e ruina i le fusi o le atu malanga, ma o ia lise so ai le whaasolonga i le mai ai o le fusuanga mole tau wha i o Champini, i le wā Ozik, ma ti pua. O le alo sa mo kiwi le rugby le Chiefs mo le All Blacks Anton Leonard Brown, o le ai misia le tamarasanga Super Rugby Pasifika le tau sanga fou, mo le whaonga i o le vaenga o na whea ngainga te alfa avaita me i Apani le sa Basketball Season, i le kalapa le Kobe, i Apani, e peo na iere maa maanga le Television New Zealand. Wa awa e tune Leonard Brown, i le fwoi tamasa mo le Blues mo le All Blacks, Rieko Ione, leo le a whaonga i na fwoi le vaenga o lana whea ngainga te alo i le kalapa o Leinster, i Ireland li tau sanga fou. O Leonard Brown e tosi tau sanga, wa vasu whatalonga, wa ia ofu inani toninga, a le All Blacks. O se talamawa e tele mo le au soka au kilani ale Auckland FC, a pitai. O whaaria le whaia o nga ia Steve Korika, e le au sia lava le whaatungtumunga ni te minei. O le karab soka i au kilani, o le tausang te luaisa a waili ta amarasanga soka Australia le A-League. O mano nei ilana ua i Champino le pumafolofola. Ina ua tā mawina le lato tulanga mua le whaasolonga masanga o le ta amarasanga. Ma ua tāula i nei le lato wa ai ili Champinia ia i o le ta amarasanga. Sa longa e Korika ile le Johnny Sila, o se talamata ina tele ia le ua i temi o a waile karab soka i au kilani le ta amarasanga, ai o le ua mano li pumafolofola. Ai mai sai. Le amateinos kalapu fowe au noman tamata alo. Ai o le mano i le ipu o ai se whalongo na whapitoa. O le tau sanga mata ina tele le nei mo le Auckland FC le lusu mali limo ta longa a ena o le whalua na whai ina se fulu lima manu ma le valo tutusa. O le lusu whafoi o le se sengo lato ai wa avea i foi ma se tūlanga pitu silo na le lei mole a kalapu ile a Tamerson soka. Whaari e Korika, o le fuafuanga e whaingo fialava, o le whaawau leo le awalo ta alo ai mai tawa tele, le au le suia. Matamata alo e au na mita i le me o i nepitai, e le mai ale tau sinionga, i le teiminei. Kalanau ni aso, mana tua le upa pope Francisci o tūmalo, a wale fausia papu i pui e fausia lalau papa e so tai ai, i le lofa. Radio Samoa. Taslima e vatonu. Amo. Talo falava o eti fui Mona McCarthy, o asolua vai asta itasi mai sfulu li tai au, o lo au wina atuai le por kalame to te pai le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wāse lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le por kalame to te pai le ainga whaatasi mau eti fui Mona McCarthy. Ia solua vai esta i tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Ia, whaafitai i le atua. O ia lava o lo nā alofa ma lo nā ngale leu whai fuuntua maua le nei tai au fōu. Te lava o e mafuta mai ai le ngātai New Zealand nei o tunu o mamau. O le alofa o le atua ma lo na suafa manu malo ia o te whaafelo e tuai fōi ma le whaalo alo tele lava i ate utou. E ne fōi vai e sā. Whaafitai o le bi inga lava e whaafoi lo tātou ta mai le langi. Le lava upo whaamatala i nai lo nanga le lei. Ma o na mātanga o fie o lo ia i ate oe ma lo a inga. Le nganga whaalo alo lava e whaafelo i mua tuai pa i mawalungo lo tātou o tino. Iau tūlanga whaalupe Samoa mai lava i maunga te tele se i o i maunga iti. Le au whai ngā luenga pa ia fo ia le atua lo whanau no manu, wā manuia o i tātou e kālesia mō tātou tangatanu i so o se whatawhai tāulanga. Pa whelo e fo i mali whaalolo tele lava i pa ia mawalunga o lo tātou o tino. Pe o na iai i te tono le nei atino, ko whea lava fo i, e tō le laulangi malo e mafuta mai ai. E whaafelo i atu mali whaalolo tele lava i o tātou ainga. Na i tua asina sina, a pēnā lava o na whaafeloa i mali whaafitai o tau tālu sanga mōlia, tā pua inga o lo manuia ai o tātou ainga i aso whaiso. Whaafitai tele lava, whaafeloa i fo i mali whaalolo tele lava i ate o tau uma lava. Te lava e mafuta mai ele pa ia male mamalu o le tātou o tino, i ainga manatua, por kalame to te pai le ainga i nai mātua o ta māma tina, o e mātutua se i o lava i se o pito i titi o le whanau,
Whawhelo i atu ma le whaaloalo tele lava i ate utou uma lava. Tari tono lava i le alofa ma le anga le leio le atua. O loo iailo na file mu i ate utou uma lava. Whawheloa i ma le whaaloalo tele la fo i e uma o loo ngā lulue. So o se ngā luenga i ofisa ese o le tata watinu i New Zealand nei, po fia fo i le lalulangi o loo ngā lulue ai. O e uma o loo tautua i so o se ngā luenga whaale malo, whaale e ka le sia. Ia e whaafelo i atu ma le whaaloalo ma o tau uma lava. Tātou uma o tātou ainga e whaafelo i atu ma le whaaloalo tele lava i le neitai au vi ia le li. Le au whainga luenga le atu o malo lo manu malo. Ele whaangaloina le whaatalofa. Wai whaafitai o lo utou o na pēr matai to o luaina i tonu e kālesia. Ia ua lava le atina e le ngā luenga pa ia le atua. O le anganga le neitai au, le anganga fia ma le whaafitai. E lava o na o avatu ia. E le lava upu e whaaleoina i le tātou whaafitai, le tātou tapa au le langi. O na o lo nā lofa ma lo nāga le lei. Malana ta inga i lo tau soifua ma lo fo i ola o whaena toi maua. Nei fo i awa no tawa moe o se sila mai lunga le Facebook pa tūlanga whaanei o na pō. Nā lo le soifua ni sui o lo whaafunga mai. Ia, whaafelo i atu ma le whaaloalo tele lava. Nā lo le soifua manuia. Whaapitola fo i lo whaatalo whaile mwhain whaangaloina e vai asata i tasi. E lava o na o avatu pia. Mo utau afio ese mai tātou o tinu Samoa. O sau foi. Afio atu nisi e tunu e whapasa ili manuia mo tātou ainga. Malo lava. Manuia o tau ainga. Whaeaina o tau ainga o pisi nisi. Mo kalame ese o tau whaatinoina. I le atunu o ma le atunu o manuia. A wale fisoswani mo tātou ainga. Whaeaina oe. Fia uma i tātou i le mwhailawa na whaangaloina. Le whaawhelua i mole. O le tawiwi. Soi fo tawiwi. E leisi a inga pe tātou te manatu ina ia tātou whaavai. O langona pe ona o whai atu o whare mai le nei atunu e uru whale atu nātunu. E te sta ili manuia mō tātou a inga. Ina ia manuia whanau. E estele le leo le li. O le o tai au la o mai fo le nei masina. E tu sala le la o mai tasi vai tōnu le. O le tausanga. Ia ai te toe ai le si lua vai tōnu. A le alofa i o le atua mo i tātou. Ai tonu mo tātou ainga umalawa whelawa le tunu. Lo e lalan papa awai. E tele matango fio le atua mana savalinga. Na yelo ainga ia masina o tuana iatu. O le whawhitai ai le alofa o le atua. Ese lava i tātou. Ma le nei fo i teimi. Eu ia fo i nā whea o tau ainga. Ma lo fo i ainga le malanga le maliu ma le oti. A le te talo i wha maiste lava le atua i ate o tau mai tātou uma. Pe lava o nou tau silafia i whaafitai. Wa mai ali i mamau tunein tātou mana tunatu ai. I le alofa o le tui tū manu malo. I o le wha moe leo i tātou. E whanau le atua. I ui lava na te a mai pele i ate o tau maa we awala i malanga le maliu maleuti. A o mai on tapena le tātou mutai le ola i whaavavau. Ia pe a whai lava tātou te Sava Valley, ma muli tu i ona tūlanga au. Ma waile wha o le tanga. Le ia wha maise tele lava le atua. Wa atu e sauninga, po le whai malanga atu, po le whai malanga mai. Ia wha maise le atua. Wha taunu ina o fōfuanga. E tonu e kālesia a inga poto poto. Wha pina ona iei le alofa o le atua. Ona ola na wala au pa ia. Iei pele ia te o tau mai tātou. Ai pe ona ofa ia tu ese le leo le li. O lea o tai au umaile nei masina. Ale tele yo. Mata o fie pe ona o vatu mtatu tala no ai pea. Yo te po se lilo. Ese manuia o lea tu. O tele o taimi tatu tau talai. Wani whaafita uli manifatia. Ai pe e titi le tele o taimi o tatu manatua. Lea lofa o lea tua i o tatu ainga. Tele ia pe ona iai ia whaamanuianga i tono ngā luenga fōu o tūla i mai ei nisi pe ona o avatu. Tālo whai, whaafitai i lea tua mau pe loto tele. Ia te oe pe a whai o lo whapena pe ona iai lo ainga mo tātou ainga. I tūlanga pe ona iai o le ai o ni ngā luenga i le nei taimi. Ai te tālo lava e lofa lea tua. Iai lo na while mulo ainga o nisi fwoi o sui ngā luenga. Pena fo yo o ngal fa na fa manuena
ese manuia o le ali aua ni ingalo ia te i tātou o le whaamanatu lava lea ma le whaaloalo mai ia te au aua ni ingalo ia te i tātou o le whaafo i le vi inga i le atua ona manuia mona mātango fie tele o lo saa mai anaia tele o whonotanga whaale e kālesia pai wina pe ona tala noa i nāwa iaso se noti o tūlanga uma mai se foi e kālesia ese ni whaatau wina whonotanga e ati na ele ngā luenga le tino keriso ia le foi tātou talo peo le foi tāpenatu e kālesia pa potson kerisiano mo whonotanga i le masina o mua i Samoa. Ia tātou te talo. O tātou ainga. O ai le e kālesia. O tātou ainga lea. Le whaamanatu lava te pai le ainga. Awane i ngalo. Tu watu le atua ia manuia whaamoemoenga uma. O e kālesia o oe le nāle tamama le tina. Malou ainga malau whanau mo whanau. O e tātou umo le whanau le atua. Tātou te talo ia manuia whonutanga pe ona o watu tā pena ati e nisi o e kālesia a lewa mae a le tele o nisi o whonutanga a e kālesia pe ona whaatinoina i vai aso o tuana i atu le vi i ai le li ai o maia pe lava na masani ai a mata lava le tātou por kanto te pele ai le whaita wina o a whiompa i a le atua ia tonu e masani tātou tātou te whaapeane lava loa ngā ngai e whaamanu i le li. O mea o mwhoi o te tonu ia te au, whaamanu lo le suafa ia. Ai te fia o maia whetalainga a Yesu. Pai mai lea whiompa ia lea tua lau whaitawina. O whetalai mai lea li o Yesu Kiriso. Aua lea tua tu vale o tau loto. Ia o tau whaatua tua i lea tua. Ia whaatua tua mai fo ia te au. O te tuina atu ia te outou le manuia. O lo manuia o te avatu ai ia te outou. O te le avatu ia te outou. E whape o na avatu e le lalulani. Aua le atu o te whale outou loto. Aua foi tau te mātatau. Awa o whaalitina mai e le atua lona lava alofa ia te tātou. Ina ua maliu keriso masui o tātou. Au tātou wanga salapea. Manuia le atua le whaitawino la nā whiongpa ia. Ai au ngāne ia whiongpa ia le atua au ta ina i pelo ainga malo ainga. Pela mana tau mo whai ai pea le nei por kalame whaamanatu pea. Le tā ua o whai ngā lotu i tonu i lo whale malo fo i whale. Whaamanatu pea tau le alofa o le atua. Awa o le wheta lai mai lava lo tātou wali i whai mai. Lewa ia te oe maa ule manuia. Lea whapeane ai o tātou loto le netai au whaafitai ta maa. Whaafitai Yesu Kiriso whaafitai ngang pa ia. E le taito o luaina o lok savalinga ia te au neima lo ainga. Vi ia lea li. A tātou ia le vaenga le te tonu tau e kālesia. E ni lava taimi a tonu e moni lava tātou sa o tau whaafonga ia i amai se langona lava iau tau te pai le ainga. Ilana por kalame o ni fuitao. Tōra Simon Muliana le atalaina fo le tātou telefoni. E whai mai e ni au tau whinangalo, pe lava na o watu tau whai pēta tala le telefoni. Ia au talangona o tele o nisi o taimi e le o tali mai, a le sea whaina. Pau lava le talo ia. Ia whao ngaina ne taimi tāua pe opto mua, o lo whinangalo ma sau wha amatalanga. So mātou manatu vai ia te i mātou nele au whai ngāluenga. O lo tau mo whai ai e tau longolongo. Ale tāua ia o lautou saunoanga, o lautou tufa mai. Ai o manatu i nei e leo tu e pōse lilo, mua tātou uswa au ona le au kerisiana uma. E wila vai tātou te le tāpua i uma le ekalese katoliko. Ai tātou te la ngona, le tāua le nei vai tātou tangata whaatua tu o tātou uma le whanau le atua. Le whanau le au uso kerisiana o le tino keriso. Tono le o tau sila fia nei le nei vai tau. Ia leo mai ona whaapenan whaamawai atu, ma lea whionga le tupusā, pope whalansisi. Ai lo lava langona. E ese tele, e wila vai le oa o ustangata e tāpua i tu. Ai sa o tala no i ta meiti lea o ngā sā. A tonu e le leit ili vai aso o tune. Ma o tala no i ai lea lofa o le nei tamā, o le tamā o le e kālesia. Ai o na winga,
o le tangata o le tamā, o le fionga le tupusā, le fionga ia Pope Francis. A o le leia, o te toi fia a mai lava. Ona whaata atitia mai fo i le nei tamā le ekalesia, le alofa i le whaatua. O yamana tua, o le tautala lava fo i matele o ana tufa mai i le taimi o soifua. O le aiaina o whanau ai maise o tina sa wai. O le tangata e alofa i tangata umalava i le whailungaina. A tonu e, mata mo fie lea o onga tāua. Pe o e whamataraina fo i e wila vai le o tātou. O tātou le whanau kiriso, ai te lea o onga tāua. Sa ilo ia te oe a wa uiana o maia fo i se o onga tāua. Sa o tala noa ai e le ngata le whanau la o sa ola ula fo i whanau. Sa mātou fitu wha iai e telo māta ngō fie o le nei au ona. Ia o le tatalo lava. E wha o ngā pēlo ainga le nei teimi manu lava o le tau te iai. A wā le tau sila fia ma o iloa o le o ia te ula vai e tala o lo o wa iai. Ama tātu e le sono o le suma i tasi o me. O le awha penai o ne tau whai le filfilia mo se tasi o le a. Tula i mai mo le tau avena. Ia o le tatalo lava. Ia whapenao na whaanono manu pia, ta ili atua whaanono manu a wale na wha moe mo se ta ili fo se taitai, mo le e kalesia, a o tātou umalava, pio na o bat o lo ainga, ma lo ainga, o tātou umo le tino kirisa, tasi le whaenga tāua, pa malu watu ma lo whaalo alo tele lava, e mai a tea ula waimal por kalameto e te pai le ainga. Tasi lea whaataita inga le le tātou te tuwha le whanau. Tuwha le whanau nei taimi i lo ainga. Ta ilo i alo ainga no tala no ai. Pa pēnā fo i tono lea o ngā sāsa o a bea i ai le tala. I nei fo i tamā. Ma lea lofa i ona tangata. So tangata e lofa pe i ai ma tuwha mai le wala a wina mo ia. E tele mea le tātou te. Awani whaatau wa alo finangalo i ai mo lo whaalo lo tele lava. A iei o onga mani fe au tāua o lo a maia mo i tātou lea vaenga. E tono o tātou vaenga. A tono e se mulmuleane pa soa ma iei lea vaenga. Ai peo na o bat tātou sa ili lea tuon whanono manu fo ili pa ia male manu le e kālesia. A wale wha moe mo i tāua mo sa ili ngoli taitai. Kasi whanga o tiwi a mai le tātou po kalame nei. Tai au e me isi tō pinangalo. Umai atu, mana ia la samalo lo le sfarele o tuana i atu. Tō tele sa fia i tātou uma, ma wai fo i mawhitanga le lei i te tono a inga, ma lo ai, pa pēnā tātou wapa ai fo i le Anzac Day. Na ea fio ma o walu i le lea vaenga, ese le tele o tāua e awa o mai mo i tātou, ia o fo i la le whanau o le tau sanga le nei, i le moli mawina i New Zealand nei, o tau sanga winga ese fo i lea, i le to o tele o ena a wai sauninga, moli mawina mai i tala o le televise. Tau sanga ese le matango fie le to o tele o ena iai, a meise le watu o whanau. E au ngā fo i lale nei asa whamanatu umabai atu. Ialo ma whanau. A tonu mo i tātou, taimi fo i e ti tala noa ai fo i le whanau. I leo fo i nātu o le ola. O le ola o tangata mole. Pero sa o le tonga lena malanga atuai o le o pose lilo. A fionga le pale mia i Turkey mo le whamanatu. A whapena foi ia i tātou New Zealand nei. Te whaitu la wala o tala lea ese le māneia. A o whaile interview o le tama lea o Kirifi. Le au lea le pō lea so. Tō na ina ua mai a le lātou tālonga. A le māneia foi o se o onga no whaaftaia o lea tua. Le taimina whaile na interview no uma le tālonga. Ai saia ta wale tāua o le sauninga o le Anzac Day. Mana o aia, he really meant it. Mai lona loto whai mai. E iai e na maali liu i tau sanga e tele. Wala e na mwhai na mawale taimile nei wa o wai e ta longa lea. The freedom o lana tala le tam Samoa le o Kirifi. Le au le o lana interview pe le masane a mai e ta longa na interview lea. A le tasi le waenga tāua na i tala noma iai moa au. Mo se alo o Samoa, a ua ia whaongaina lo na manatu i e na maali liu, whai maila ni tala, pa whetai, na te langona le tāua o e na maali liu, mo e na, po ina la lātou soifua pe na tangata waleina ona o le
o le saʻolotoga lea le ona mauai le avanoa le taalo ai a so o le uiga o se tala o nei vaega uma pe ona iai le aso malolo atonu mo le toʻatele pe ona ofai atu talanoa ai foʻi le fanau ue na maliliu toʻatele o tatou tagata anuu Pasifika pe o lena iai o tangata Cook Island le maliliu foʻi na avatu i nei New Zealand foʻi tagata anuu Samoa au faamatala foʻi tamaiti o iai le wati te lē lava lai Samoa o ala na o avatu e aoga the history o nei aso tatou te malolo ai ae talanoa i outou alo ma tatou fanau ma loo faalolotele lava iai mea tāua o loo iai le history le po tala faasolopita au fai ai o aso ula itite vaai le wati te lē lava lai Samoa o tele iloaina i aso ula ititi le uiga tāuloa na ua walu i le kolisi le aʻoga mo oulo ai o le wati lenei na fuaʻina i le aiga o le soni ona e faamanatu ai ia tagata anuu Samoa pitafita o ena maliliu i le taua lea mo le saʻolotoga tasi nei mea tāua le vao i tatou matua ma fanau tatou te talanoa ai ma loo faalolotele lava la foʻi faamanatu i Samoa faafetai ia na auai atu i sauniga tonu e leʻi auai toʻatele o nisi a o loo iai tāua i totonu o nei aso tatou te malolo ai e tufa i outou alo ma tatou fanau faamanatu ai le tāua pe ona ua watu le manei o le tala le tama lea Samoa mo oulagona ai alo o fiafia e logologo ai pe i outou alo ma laʻu foʻi fanau me o tutupu faamalulua tiatia tu atu i le pasalou faapisinisi foʻi mai watu lava selagona mulimuli ona talaina ai lo tatelefoni ma le faalolotele. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get on to it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Whaapoponga le porkalame tua te pai le ainga le nei tai au, pe ona o watu, na o mai ati ni mai se lua le fiatala nuatu o le nei tai au, ona o le tua te pai tonu o tātou ainga o ane o onga tāua, pe ona iai le tuk malo le fionga le tupu, o a le fionga le tupu sapo le popi falansisu e kālesia katoliko. Aia o hao mō tātou ainga, ia me se poi pe ona whaamana tuina le silau se furu tausanga, o le Anzac Day, a iei o leo ngā mō tātou tangata anu Samoa, e mai se po i mō le whānau, o tala paasolopito pe ona iei tala le whai atu le wati, le Samoa, ia e tātou te whaafutai e, o tātou whaamanatu, ma tu ina atu i whānau, awa o leo ngā tupulanga lātou te iloa, lātou te le uiloa. A iei ni se e mātau o whielo tala noa iai, pa ai loa iei nei me le whānau, ina ia lātou manatua ai,
le tāua lo lātou soifuanga ma lo lātou ola. O se vaenga lon tolu fia mai le nei tau. Wā e a onga. Ma nei ia lau fo ia tamaiti fo ile i fale a onga. Lea wa a pena ona a mataina na nafi. O le sto na isa o walua isi fontanga tina. Sa o whelo ia ila tasi fo i o tina. E o ia o se principal fo i se a onga. Ia, ma sa utala no fo i se tasi o whai a onga na nafi na utu ua le a onga. Sa o fasili ia le fasili le wa e yesu inga. E le taimi fo i tu e tamaiti i pale a onga. Ia, e maalia o le tala e ese tamaiti ma le tua fo i na le whamanati tāua i tono o tātou ainga. Le te pai le ainga. Ese umalava ia ainga ma stages po o tūlanga wa yeli whanau. Nisi le whata o tūlanga lua pe lava na mati o kolisi. Ese uma fo i la ainga. Ale tala ale le aonga le na mata no le sto na i fonotina. Pa mai e maalia la fo i le taimi fo i atu ai tamaiti. Ta atu e fo i atu i whale a onga. I le taimi le oia fo i le esipule a onga le a onga primary. Au le tala, e iei tamaiti, o matua le fia fo i atu le a onga. Iei tamaiti fo le wale fia watu le a onga, o fia latou. Pe leo sa iei fia ngai tutono o latou a inga. A oisi tamaiti, o fia toi fo i atu i a latou wo. Ma e o lo iei tono fale a onga, o tamaiti ule fia vaveala i lunga o vai. A tono e whapena uma la wasa whamanatu mo i tātou. Whawhetai mātua. Le fo a mata le a onga. A mata le a onga i tonu o te e seu whanau pe lawa na ua watu. Se umalava ainga. Se fo i a onga o lo iai, lona winga. Se umalava winga o tamaiti pe o na ua watu. Sa au tala no lava o whaile i putina o mai ale lotu. Sa au whaia te ia lau whionga le. Te mai tai pule ha onga whaamalo mo whia mana o mio. Te whia tala no e tūlanga le a onga le. A onga le vai aso le. Ale por kalame mo le tū pele ai. Pa mai ese a winga o tamaiti. Ese tamaiti e fia. O ese tamaiti, o le fia mantua sa o whaonga. Sa o e ta whao. A o le mana o nei to so o le toi fo i whale a onga. Ia o lona winga mātua whaafitai tele lava. Pau lava le mea, ia e whaamanatu ai i tātou mātala. O le ngā luenga fo e nai whai a. Whamai tau whai lava lātou. Ina e toi mai, whai mawala communication lea. Ma le wheso o ta inga. Wheso o ta inga lea ma whanau. Ina ia ma whai ai o na toe. Fia tamaiti le whale a onga pe ona e ese uma. Ia tamaiti, e ese fo i tūlanga. Mai le a onga tūlanga lua. Ese le kolisi. E ese uma lava la winga. A la winga le tala. Me se le valvaenga la iti lea. Ia pe wale toe. To tele lava i la tau. Tamaiti fo i mātitua. Pa pena ese uma lava. A le whamanatu. Whaafitai mātua e tātou mātala. A fia pia ma wa aipo atu langa uma le fo i mai o tamaiti. Tātou iai ma ta pena le whanau o toi fo i atu i tonu. Wale anga pia na o atu. O na nafi lava la ile o se tala whatu. Sa o tala noa i se whaia onga. Ili mai fo i stasa whaia onga. O la o fasili lea na ave iai. E a mai. Le fo i atu o tamaiti le whalea onga. Mea moni la whamai. Tele le swinga. Malia fo i la. Awa ese fo ia. No o tamaiti. O le onga lea. Tele i tamaiti o saina. Ma tamaiti fo ia tunu uia peo no tau sila pia. Tele tamaiti mai ia tunu fo ia o mai tono ni usila nei. Ia, whamai ese lava winga o tamaiti. E pau lava le mea. Ia lava papale whaia onga. O tātou fo i la mātua. Soa niane o te loa le whaingo fie. Au le ale swinga ia te oe. O whainga tā, le ala i lungo si au tama. Wa le whata atu e a mata le a onga. Ia e te tala tātou leina whaamole mole lava tia. Ia mana o lava iei ni se vala au mai. Whaali mai sau fina ngalo. Le asa au fina ngalo ia vaenga wa o avatu i le asa whaaminatu. Le asa fe au olo o mai ei mo oe malo ainga. I pe ona whaelonga ai le Anzac Day. I o tātou te fia o malolo. O leo wa eva ai iai le tele o tātou tangata e whaelonga ina. Pa pēnā fo e lunga papa ai atu. Tātou iai te tono ainga o Keriso. Le taimi le whaamawai atu le fionga i le tupsa. Pa pēnā fo e le fionga ia pope whalansisi. Mai se fo le whaatantali ai le toi Filifini. O ani la ngona ia te oe le whanau le atua.
Ia me se foi le toi foi o le whanau. Ia o onga. O lea se swinga. O te loa o nā iai wala au mai. I lo ainga. A tonu o toi sui foi. Sa e moe umi foi. Tina ia taimi utuana ia. Ia a tonu e. E tu salava. E le ngata le moe umi o le whanau. Ia au whapena foi. Sa mo foi le avanoa e moe umi le tina. Ma le tama. Ia le ua. Sui foi. Tue vavena la ilunga pe lava na matani ai. O ani swinga. Ia. Talo falava. Talo falava. Ia. Ia. Pa malulu atu. Ia. O sela tala na langa lu te vai le a au tia tia. Ia. Le ua iai. Talo falava. Talo falava la ua fionga e te fui maono. Ia. O le suata ma le whaaloalo. O tongi pau. Tongi pau whapetai sauno ia o le tina. Ia. Se le mātango fio le upua le atua na e saunoa ia i nei tae au e ti. Ia. E moni ma whaamaoni le afionga le atua. Ia. O lona lua. O la tātou whaamanatuina leo nei tangata na mali liliu le taua. O se mea tā ua e tau on tātou manatua ai ia nei tangata wa mai mau o lātou soifua. Ona o le manatu natu ia i tātou mo le lumanai. Ia lea lan tātou whaamanatuina ma whaamamalu le leawa ia soatua nai. Whawhetai wa mawhaion tātou maua le nei ia so tā ua. Ia o lona tolu eti. Ia o la utama i titi o lea whatoa alu lea onga e lima tāsanga. Auoi, o aso ia na o le fia ia la po lea onga a o ana nafi. Wa fiu e fafanu. A whaiaku a e lulu mai no. Ia o whaiaku lo ilonga tina vai a wane fōsia a tonu e o tu tae au. Wa mawhai o nā luia, malama tu nei le tae au, na whawhanu o tu lava no foilu. Ia, o le winga i o tamaiti wa umina no fo masa o loto tua. O toi fo ia tu nei wa mumuso e o. Ai whawhetai e timo le avanoa whamanuia le tua por kalame nei aso. Whawhetai tele lava tongi pau, ia peo le ala lea peo na o wabatu. Fasilia ina le pulea onga le lasto na ile mai asami ai uftala no fo station fanau le e fo yo ia fo la na le ngwenga o fasilia sala ya ko ha mai fo ile asto wale uche manatu tato por kalame wale uche lo ese umala bata mai si fa taito pa me si na fie se uta mai alu lo pale ali ia lu ne ya so a fo ia tilo na fale a onga ia whaftai te lava mala au mai. Pe lava na o wate tā ua lau tau whasua mai. E mwhai lava na o tau tala tuloa lava lau tau whaafonga mai le pa ia ma le mamanu o le tātou o tino. Ai e mwhai lava na o tau tala mwhaatua. Ai pe o na o whaatangisia lau tau whinangalo. E le leitele le tuwha mai o tau whinangalo. E tā ua tele o le asa o whinangalo pe na o wate. Le tāua fo i la longa o whaatali tātou wala au le tātou minute e tele lava. I whai na e wala au mai ai. Peo na batu le tāua e mese lewa whailonga ino le Anzac Day. Le tele o e na mali liu sa lau se fulu tau sanga. Ai tele le tāua e a o ai le whanau. O te tonu fo i o tātou ai ngai fitu wha inga. Rete manatu ia i le lofo le tōpe no o batu. Sa o wa ai le watila o la titi Samoa. Au te le loa whape, au o loa muliane na o walu le kolisi. O ina whata o loai, o le mea lofa na fua ina le au le soni. O na e whailonga inai ia le soi fua e na mali liu e tau sanga e tele. O na o le saolotonga lea. E te le taua na o mua e iei e na mali liu. E whape na fo ila i lo ainga, tau tepa i le ainga. O le asa te au momoli na amai. E le aso le Anzac Day i lo ainga. E tāua tele lava ma lo whaaloalo. E mwhai o na tātou a watu i le atua le whaatai ma o ina ia o ngā tūpulanga nei tau tala i pe atonu iwe. O laia o ina i le aonga. O le memoni le nā. O lo o ina i le aonga.
ai ese fo le maneia o le deliver po o lau tufa atu e oe lava le tina ma le tama iau lava upu le tāua o le nei aso i le soifua ma le olo i tātou uma lava i le vāo mātua me whanau. Le talaina le tātou telefoni tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu. Le lava se fina ngalo e whatau wā. Tāua lo fonga ina mai nā vaenga i tolu pe ona tufa atu ai ne tāo tātou polkalame to tepa i le ainga. O te toi fi whatepa lava i tātou te tonu lava leo o whale a onga i le nei taimi. Le o ina ma le tūlanga le whanau a tau ne fua i le swinga. Ia te oe, sui foi tātou mātua, ala pōpen sa ele moe umi, ia leo a matan tu e foi whanau. Ua ye foi la le swinga, e ma whai e tātou, o na ye a te oe foi o lo e si le fiele manuia. Pati pati aile alofo le atua i ele te muliane, e sele i selenga. Ona o lo wala pō le tai au. Le tau whaatunuina ma le whaalolo tele lava. E le fōfo e lau tau whaafonga i nei tala. I o tala mai ai tau sanga i tele. Ai mani tua fo i peo na o avat. E ui lava o tala i whaiso. Ai na leanga o le sui leo ngā tupulanga. E e leo ngā tupulanga fōfo i utula i mai le whata ao i le aonga. Ia ie o le o tau i whaalongolongo i nei por kalame. A ia ie au ngā i ele nei por kalame i le whawhangu. A tau no lo whaafonga mai fo i nisi o tunu i whafo. E o ngā fo i mo i lātou, a wā e whapena fo i lātou, ia o onga fo i ale whānau, ia e whapena ai ona, ia i le fia e fina finau i le alapō, a veo le whānau i le whale a onga, whapena fo i le molina, pe lava ona le whaulau whaafonga. Ai pe o te avat, e ia i le swinga i te tono le ainga, ona o le sa malolo, pe ona o sa tele taimi sa ta whaua i ta maiti. A leo o tui fo. A yeis tamaiti, whai mai whai aonga, o le fia ia. E leo tamaiti o e fia yeis tamaiti o tui fo i atu, tui whai loa i ma lātou wō. Wa yei lātou wō e fia lava i lātou tono whale aonga. Mea la le ese uma o langa o tamaiti. Ese fo i la ainga. Yei tamaiti e fia o whai loa. Ia lātou wō pe ona te ai li taimi o tuwanga. Ia leo o tui fo i atu tono whale aonga. Pena ai ona fia le whanau. Lona winga ia e tātou lava mātua. Tātou te whasili fo i le whanau le nei vai taimi. Mā tāala, o a fo i ni lu i tau mani me o whengai o isi tamaiti. Pea withdrawn na ngona o tamaiti i le mwhaina tala noa. Ai a e whasili ai, ona tau maile le tamaiti si au tama i a te oe. O e fo i la, i e te whaafso o tai ma e tala noa i le whai a onga. I ni tūlanga pe a whai e te mea o e stila fia, pa le tono e pele o fia ili tamaititi le alu le whale a onga. O oe tala noa i le whanau, o na whapena lea o na e whaaso tai foi, i le whai a onga ma pule a onga wa umana tua foi. O oe lava o le whai a onga mua, e whapena o na e tala noa, so soani i le tamaititi po le tene titi, i te tono lo ainga. Ia le itu ina atu le whale a onga. O lea lava o talaina pele tātou telefoni, tolu fit ta silima iwa tolu, ma yeisau finanga le tolu vaenga ia wa vatu mo tātou, o le tāua o lo talanoa mana tua pe lava na ofa ia. Mai se lava taimi ia, ia na abatu pe tātou polkalame, pai ngā loti o tātou ainga. O le taimi whaafitai ai i le atua, a ma whai nei taimi tāua, o na e sao noa ai ma e tu whātu ai ta mama tina. I mea olo o tutupu i le olanga, ma le savalinga, e ma whai e ona amai te tonu e te talo iai. Pai ona e nei taimi e se le māneia, taimi le lei e te a o e le whanau. E lava ona o tau mwhai ma le whaano le tele lava e whaamanatu. O lo ia te o tau le sila fia, ai ma whai ona e whaamatala au ili ina ia malamalama lau whanau mo e laiti. Te le tonu mo e mātitua i e whai mō fie. Ai ave i ele whaamatalanga ma o ao i mea o lo tupu le lalolangi. Their everyday lives o mea tupu i as whai so. O lato surrounding mea o lo i ei tupu. Tala o le history ma tala whaasol pito o tea. Pe o na i ele whaamanatuina lea o le Anzac Day. Te lea le whi au o lo o mai ai. Te lea i o whi au tau o lo i ai. O taimi whaatau tala noi, ma te talo ia ia manatua e tamaiti.
nei tāua ma o ina iai lātou. Toi te pai le ainga, pe lava na o watu, tātou tu whaatasi lo whinangalo ma lo loto, e ngā lulue whaatasi ainga malama le whanau le atua. E te Ekalesia Katoliko pele a lo lava tantanu o tātou le whanau le atua. E avatu le te talo, sa ili le atua ma tātou whanono manu, a wale ni nei whamoe tāua, sa ilia pe ona o le molo o iloa au, le meo whaitau watu ia I tala whamawini, e ama tātou le sono me, le o le asutasi o me, e taimi o le a sa ili ai, ia, te o le a sui tūlanga mo le tamali tupu sā, ai e a o wao mō tātou ainga, o le mea moni lea, e te lele whi au tāua, e se whamtala I lau whanau, ai se ae te talo ai, o nei tātou talo, e mai le atua le tali o mea umama. Awane e manatu e le tāua, lau te talo I le li I le nei vai tau mo le vaenga, ni ai, e tu ina atu e le atua I lo ainga, o se o onga tāua mo lau whanau, ma whanau o whanau, e o te moli maulava, te muswa e tau tala so iai, e o te moli maulava, o le taimi, le tele o taimi e te, a mai e lo ainga ma le whanau, ma whanau, tu o whaatasi ma te talo, whaatasi ina ia, e tali mai le ali, e tali whaaliali mai le ali, I manuia, po a fo I lu I tau, a wai le solonga le lei masaunga le mu te tonu, pe ona o avatu ona o nei taimi, le wha moe moe o lo iai, iai lu I tau, e to ofi le mu mea uma I le alofa o le li, pe lama na tau mo whaita I tai mai lava o tātou ainga, I whai ngā lotu, pe ona o avatu, o ai le Ekalesia, o tātou ainga, a mai tonu I whaapteitele lava I la o ina o le whanau I nei vai tau tonu a o ngā sā, o tele lava te le, ta mama tina, lau lava te talo ma le whaamenatu, o whai ngā luenga le atua, o lo tau ma whai tonu Ekalesia, ai te le, lo tau sao, ma manatua, a e le finangalo, ma e whaamalo si ta mama tina, e a mai lau whanau, o taita I atu le whanau le lotu ma wata tamaiti, I le a o ngā sāpo le au talabo, e le mawhai fo ana whaia, tu lo ma lo whaalo te le ngā luenga, a le whai whi au po le au nā le atua, o le tausi mata ngā luenga, le whionga le sea po tulanga uma la mai tonu Ekalesia uma. A le ngā lulue whaatasi o oe lava o le ki ma le titala, o le mea moni lea ta mama tina, te whaatepa I tātou ainga. Te tepa I le ainga, o e ave le whanau, tu lou lava ma le whaaloa, e o fo I lo ainga. O te tau mo whai fo ia, a o lewa ai le whanau I sitemu, o tala noa lava. A maita maiti I le a o ngā sā, o tātou uma lava. A wane I, wha mua muani si mea e tau mo whai. Tu lou lava whaaloa alo tele, a wale tu una tātou ngā luenga mātua, I pa o papa I lau whaafonga alo whaalolo tele lava. Tau longo pea. Ma I whaapena pe ona whai o tātou tiute. A wā mai te tonu lava o tātou ainga. O le amatanga leo mea le lei uma. E tu ina atu I le atua. I te talo whai ngā lotu. O oe lava o le tamama tina. O le amatanga lava. Muli o le whale o le. Pai whi au. Ma te tonu o le Ekalesia. O I tātou lava o whaia onga mua o le whanau. O le tala lava le tātou telefoni, pe lava na o avatu. E tā o tau finangalo, I vaenga uma ia o avatu, e tala no mai ai, ma funga mai ai, sau finangalo I le vaenga, a wā e tā ua tele, I tātou Ekalesia, ia e whapena fu e le whatawaina, e nei taimi o le whailongaina o le Anzac Day, pe on tātou whiawhia I nā vaias. A le nā o tau mawhai au, e avatu nisi o vaenga tāua. E whamanatu tua I o tātou ainga, le tāua, o e na maari se lau se fulu tau sanga, e le tala whaasolo pito o e na ufuina lo lātou soifua, tele I o tangata anu Pasifika, pe na e tangata maile, Rarotonga, pe nana maari liu o tangata mauli, tangata whenua, o e na maari liu o ufuina lo lātou ola, e mai se fo o tātou tangata anu Samoa. Pe ona yele wati le na, ia na atonu, tau te malanga I Samoa ma tamaiti.
ia na e whaile ele wati le na, pe o lena o whaamtalatia o le tausanga fo ile fia, ia lua afe lua sfuma le lima, le wati lea, ia pia avelo whanau si te mumuliane, pata whawhau I Samoa, ia pa ile wati na iei, e se le mana ia, ia la jisto I fua fo I mola, ia mai lua lea tala tāua le tala whaasolo pito, I le tāua, ia mai se le sisila titoa, le amatanga, o onga, I le nei fo I vai aso, ma le tāua o lo tātou I ei swinga, a tonu peo na abate, fo I la tamaiti le na amata l'universite, I le nei tausanga, ia tatalo, o te abatu ma lo whaalo lo tele lava, to tele tamaiti o tu ua a ingai, au kilani nei, alawo atu I lo universite, I Dunedin o whea lava, o nisi o nai alo whanau o mai Samoa, tu ua mātua, tātou talo ia manuia o ngā nai whanau o tu ua a inga, Iei tamaiti tu ua o kilani o ila lo, iei tamaiti tu ua la loa o mai, iei tamaiti o mai Samoa, no wha onga I nei universite, po a onga, a to tele lava universite, a la tātou te talo tonu o tātou ainga, ma lo wha alolo tele, ia manatua, na ialo ma whanau ia o mai Samoa, ia o ina universite, a mai se fo o a onga I New Zealand, o tu ua mātua, ma ainga, ai o mai sa ili manuia au wala ia o onga. Ma na tua I lau tau te talo, ma le tātou te talo. Pātai fo, to tele I o alam whanau o tātou Samoa. E a onga universite I la lo, I le motu I saute. E iei e kālesia, wa avea ma lātou e kālesia. O le me moni leo o mol mawina iei alo ma whanau whapena. Wa iei fo tu ua lātou mātua. A wa iei fo I mātua Samoa, ma e kālesia wa avea mo lātou mātua. Whaptai tele lava avea fo I nei taimi e vatua le whaptai mai a teau. Ma le tō te pai le ainga, a wa iei e kālesia mātua whaaleanganga. Wa avea nisi o tamaitia mai Samoa mātunu ua, ma isi o atu I au kilani nei. Wa avea o tau e kālesia, ma ainga o tamaitia e la loi e kālesia I Otago. Io I tō tele tamaitia onga University Otago, leo te loa I umai nisi le manuia. O na tō te pai le ainga. Manuia o le atua e awala I ainga na ngale le I nei whanau. A o whapena o na o tawina ai. Io lātou taimi au iei University tō esea. A talo lava tō te pai le ainga. A bea lo ainga. E te talo mo isi alo ma whanau. A bea lo ainga o se ainga su whai atu iei se tasi o mana umia le fiso tupani. Te tala le whai to o lo whale le alofa. Ina ia whapena na tuwha atu mātango fia o lo o le ari o lo iate oe. E awala I sau whaamatalanga. O sau whautuanga ta māmatina. E te loa e leise mea alofa e sili foi. Nisi o taimi. I lo wanga le lei upu te tala noa atu ai. O upu alofa mai a te oele ta māmatina. Mo ai lava se whanau pe ona o watu e o au mau I atu nuu nei ona o a onga. E te langona lo lātou fia. Ona o lautala. Ona o lo wanga le lei. Ia te I lātou e o au mau I nei. Ona o a onga. A vea oele ta māmatina. To te pa I lo ainga. Ia tu lo. Awale whaapito lo walofa. Pāwhtai tele la. O leo te... O te loa, au te musa whaala watu le tele o ainga. O loo anga le lei I tamaiti nei o mai I te tono New Zealand nei e no wha o ngai. Whawhetai lo tau wanga le lei. O le te talo lava I tuli loa ina pea. O tau ainga le file mu o le li. Whawhetai tele lava tina ia tau pau o le na bala au mai lo whingalo na whaalia. Pe lava na o avatu e mwhauna o tala noa nei teimi umalama. O le alava se topic po se mea wa manatu e mai tala noain whaate pai tātou tono o tātou ainga. Mo le manuia o ainga. A lo tala ina fo I le telefoni. E tau te bala au mai e fonga ina. Sau tau finangalo. Mo tau tufa mai o wai tā ua ia. O lo o lava le tau wha ma le whao tau tanga. Ma le alofa o le atua I o tau finangalo. Ia e mawhai o tufa mai ai. Ia peta ia ia pe lava o na tau mwhai ai. E te tala lava le telefoni. E tau te bala au mai ai. Ai whaafitai foi. Ia o maua lava le awa noa. O te tala noa atu ai ma whaato atu.
a wala fo le tau fai e ma le loto maulalo mo le manuia o tātou ainga ia manatua pea i lau tatalo ma le tātou tatalo ia le moe o le ekalesia katoliko i le nā fo i masina o muamua pe lava ona avatu tu sa ili i le atua manuia i mea uma e whapena ina fo i le tātou whaafitai moena fo ina lo tātou soifua ma le ola mo le tātou sa olotonga pe lava na ua watu ese lo fia le tama sa moa lea ina ua ia talanoa ua ia pā ia le vaenga le la ni whaafitai ona o e na maliliu mawai le sa olotonga ma le fia ona mawai le taimi lea ua fia e taalo le taalo ngai lea po ese mai le tulou lava mai le ngutu se tama whanau o Samoa o se fia ngatele le lo loto o le talo whamanuia le atua ialo ma whanau uma tātou ainga tangata anu o Samoa o e o lo ngā lulue so se ngā luenga whamanuia le atua whaaftaitele lava tamama tina e pa i mawalunga le tātou o tinu tali eina o tonu tau mota malawa pe lava na ofa atu ai ai lava tangata e to tasi o te ainga e tasi o fisoso ani atu ele nei por kalame le nei taiao ia whaafo ile bi inga ile atua ia o talatu le nei taiao pe lava le fiompa ia le atua na amatai nai wa mai le atua manuia i o tātou ainga ia moli atu whaaftaitele lava a manuia lava le atua tia meisele au whai ngā luenga uma i ngā luenga o lo tutoe le nei yaso le file mu o le atua i tono o tau pā whaaftaitele lava ia manatua lava o le atua o le tamaia o ainga o malava ia soifua ia ma ia manuia whaafetai lava 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, the Finance Minister's rolling out more funding for most government agencies and departments. Nicola Willis has revealed at a pre-budget speech in Lower Hutt that she's cutting the operating allowance in next month's budget from $2.4 billion to $1.3 billion. Fiscal forecasts due out later this week are expected to show the government in surplus in 2029. Willis says there must be a strong case for any extra funding outside key areas like frontline health, education, law and order and defence. Can these dollars be justified when we are borrowing to pay for them? Can we be sure these dollars will do more good than if invested in our most pressing priorities? Meanwhile, Willis has confirmed to Newstalk ZB the government will be holding off on changes to charity tax rules while it considers potential loopholes. Tax expert Jeff Nightingale says it's a sensible decision. The government's looked at 900 submissions that they got, and those have pointed out a whole lot of problems, a couple of really big problems at least, that they need more time to consider. Tory Whanau says an increasingly ugly political landscape played into her decision to withdraw from the Wellington mayoral race. The incumbent mayor says she's been copping a lot of abuse, which is becoming more common. I'm looking forward to being less of a target of that behaviour, but I'm still not leaving politics. An Auckland councillor is rejecting New Zealand First and ACT's concerns about a proposed new Waitakere Rangers board made up of iwi, DOC and council representatives. ACT claims it could lead to unelected representatives closing tracks and dictating land use. But Councillor Richard Hill says that's simply not true. Only council can close tracks. They also have to consult if they were ever to close tracks. So I'm not sure where the soon-to-be Deputy Prime Minister is getting that information from. A group of Canadian hikers have reported another sighting of a moose-like animal on Fiordland's Kepler track. That's news. In sport, the latest NRL crackdown on high tackles has not gone down well with former Kiwis and Warriors coach Brian McLennan.
Round 8 saw 18 players sin-binned across the 8 games, with 15 of those for contact to the head of the ball carrier. McLennan says some tackling scenarios weren't clear enough to rule on. I think they've gone overboard. It's very difficult when you've got 2-3 players going into tackle and they're making contact, and there's some of them that the shoulder contact that they're saying that's hitting the head, you can't really see that he's actually contacted the head. Former Māori All Black and British and Irish Lion Ricky Flutie will join the Black Ferns coaching group ahead of this year's World Cup. Flutie joins the side as backs and skills coach. That's news and sport. Hey whānau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community, and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Wa iei nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele, a wa whaatau molo a inga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhali, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whaatau umai mawhai ona tutongi le tātou ofisa I Mangele, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu whawha, olua tasi 5 tolu whawha, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si whamtalanga. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha a wau pea le tātou whametoa e nao le 5 tala anta tongi pea e wha ngaina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ga whametoa. Mo le tongi no pili o le vai. Moli te ngā tupe so se whale tupe I Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai ona whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofisa tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atona wha sawa I nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau anga mo tupe wha mo moli Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha 5 tasi 5 tasi. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Tangata e manatu ma i le whaiti ngā. Ele nao le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le whaiti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le paicillin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. E leo ngatasi pea le futia ma le umele. E mawhai o na tūla i mai whaalawe whaafose i e peo se maliu, se pili e le ima whauwhawina, po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo umia se fisosoani tautupe, wala au mai loa api o le Finance Direct Limited, i le o lua lua, o valu whawha, 533. O lua lua, o valu whawha, 533. E so ala upule. Ya, lo se bali bali table le wati le nei foi table le taiao le waluas fulu minuto te nei le tulas formaltasi lunga tau tuma la uranga si fonga le Samoa se formal lima iwa tolu a mo mal tatu proclame pe ona ile le taiao ni sina o tatu proclame fanga solo pe fa fonga ba yai ya ole na fa ilo atu mo le fa fonga le tatu watinu le taiao nei ole am fai ona ma wal tatu filo inga mal tatu so ta inga ya se tasi foi alo le tatu watinu ole sunga ya Wallace Sititi o se ale fasina le afianga le malu se mostiti mal fatu ya rosa ia fa tai o mo mo le ni ava noa po le ni fu lao e mo fai ona fa tatando ai inisi o fa madianga sa ia maua i tulanga o talonga ia le laua mo wale so ta inga ma le felo inga le tai ia fa fo elvi inga le tua o le sunga ya wale so faisi pc terminei iana koleninga ina woto fo ia tu tono le tatu talonga ia po le awole chiefs pe na yai o nei vaenga lai te pe ona silifia tatu tawana silifia tatu wa tenu ole sunga ya Wallace Sititi ona tua o le afianga le malu se mostiti fatasi ai mal fatu ya rosa ya mai le afianga i Samoa i Safatoa o le fanga o tufulele alafua o potasi afianga na ia ma ole afianga pole sunga ya Wallace Sititi ole sunga ya Wallace fa pe ia se ona tua e lua masina ai malanga lo Skotilani lono winga o le soifuanga atoa o lea alo le tatu watunu o fafo ia ao fianga yeisi ona tu apre fianga le malu se mostiti ia mata alonga pe ona yai ia le lakapi ao ave foi le fianga le malu se mostiti o se ave fua ale tatu watunu pe na yele tatu manu Samoa o le fianga o le sunga ya Wallace sa o tawina ila onga a papato toe north ia tulanga tawa onga ona si atulea ile onga ale onga dila sa olona onga se fua o inal na o talonga sa taalo ile kalapu amalisi au kilani tama fana wa malisi wa ile manga yekele o se alo e fasino ya le malu o le sa taalo ile kalapu amalisi o le kalapu mesi north shore fatasi ma north hapa sau ile under 20 ale Blues se mai ile au tomitia onga New Zealand ale New Zealand Secondary School
se mai la ia lea i le under 20 New Zealand. O ka lapu ia sa anga ia le sunga ia Wallace ia i tūlanga tau talonga. Ai whaafonga mai la. Tele ia aonga, tele ia tūlanga i ka lapu sa nga ia lea fo ia lo lea tunu. Se ia o lava ina wala au mai ia le kalapo le Chiefs, lea i taalo le taimil nei. Wa, se a taalo le marisi au ki lani, se e mai a mesi North Shore, aluatu ia North Hapa, se e mai le under 20 le Blues, aluatu le awa New Zealand, se e mai le under 20 New Zealand, o ila, na mbala awa ilo le Chiefs, e se e mai taalo le Chiefs, lea la taalo le taimil nei. Ia se ia oa ina whaamania ina lona tau mawhai, i le Aotelia New Zealand. Lea la pe ona tātou tilo ma tātou wawa ai ai, i le zunga ia Wallace. O leo wa ta alo ma filifilia i le tātou All Blacki. O nei tala anga na po nei baenga na i le soifua. O leo fo i alo le tātou watu. Nu e whaftai o le umo ma lewa nua le zunga ia Wallace mo tātou le neitaya. Ia ono le tūlanga olo i ai. E lei ele te le se taimi olo mwhai whatasi mai ono olo o whaisi tuatuangi e ana koleni inga le taimi nei. Wallace, palo si fo modia le taimi o le tāpo kalabe. O ama i on le neitaya. Aro lawa soifua. Ia, maui e whaftai. Wa, o ama le tauna iau tau, o seki a kako i loringa. Ia, ale oke, tātou i lalo i hamut. Ole, tā taimi ele te le whaisi taimi o whaavanoa ina e lau sunga, ona olo whaisi tutuangia ma le PCP ona iai, ia, ile nei fo i aso, ia e whaaftai e lua mō mai ia se avanoa fo i lea, e mawhai ona e whaasoa ma e talanoa ma iai, i le mamalo le tātu watinu, ia, inisi o whaamanianga pe ona iai. Wallace, whena e saunua, o la saulanga ona i le whailonga ia na e ausia i le lua vai aso taluai pe ona i le whailonga fo ilo le Pacifica Rugby Hall a family sa iai, lua olua wha. Ia, vi e lava le ali. O, e mau ele, maa losi ma le ata mai. Whain whaatino ele nei, pa moe, tā leni ua fua i mai le nei tangata whatawa. It was a huge honor to be at the Hall of Fame Awards. A lot of legends of the game, they were present there, and I was just really blessed to be able to receive the award. Yeah, very lovely. Langondo fia Mare. Wa tu e lu fai longa le sa e au si foi le sa mo fo lis fai longa le World Rugby Awards le sa yai. Yeah, World Rugby Breakthrough Player of the Year. Au sangaling kia. Ia, me arrivi e lava leli. O la se... O tai whai o mātua. Ia. La se langona o mātua ina o whaamania ina o ina i whailonga ia e. Pe ona e au sia i tūlanga o talonga. Ia, ta lia lava male a papatai. Fia nei o mātua, Ia. Wallace, o lena e whaamanu alia i tūlanga pe ona iai ia au talonga. O lewa e toi fo'i lea i lau ta'alonga pe ona i lau ta'alonga a Manchester Chiefs. O la sola ngona ina wa e toi fo'i lau ta'alonga, wa toi seki atu ato ma toi molo malosi? Ia, i ta'alonga tia tumiri whai las whalelenga, toi mau whalewa nua e ta'alonga whaatino ele. Pa moe. Yeah, just very grateful. Really, wai mai malosi. Mo whai na to ta'alo ai ma. Go out there and do what I love. O lewa e ta pena tu la mo la fu ye le no ta inga to e fialu le orpeleki. O to e mo atu to ala lo malo se ta pena to e mo autele mo le orpeleki el sauda. Ia karo sia. To mo le ava no. Ia por le lava deli. Mana ia. Lelei ona ua faisi pisi te lo lausunga o na fu ta pena o koleni ngal taibil nei o la sau whamarianga o la fu se ta lai monboli atu le ta po inga le to e kalisi a mai se ia na yo matu whaleanganga na yo wainga e mai se lo atu lo ta po yo faiva. Ia longa lava le anga whastai. Tai lava mondo se ta mua. Tai lo ta po inga. Tai lava mo whamanianga. Via lava le atua. Tai lava mo lava no. Whaftai Wallace, ia manuia fo li tapena atu ia koleni ngal dei aso. Whaftai fo i mo lava no, whafno ni amai mo li tatu atu. Manuia dei aso, sei fo bai manuia? Ia,
tai lava manio le aso. Tamula pono. Ia va. Tai. Le sunga ya Wallace pe ona tatu ye nei te mali tai au mali tatu pokalame le wa mo mele na vandoa mo tanto le nei tai au. Ia wa faisi piso le sunga ya Wallace fo ile o le uta penatu isiana ko le ninga le temi nei. Ai pe ona fa sol tatu watunu. Le mo mele vandoa mo tanto ya mo fa yon tu na mai se tala fo le tali. Ia o se fo yo sta ma fa na ya te to matato malava. Pe ona ia na fa marianga tu langa ta longa le to tali watu. Toe amatalia ana talonga pi ona Yeli Chiefs lea o loo ta aloai ia lau toe mole malosi ato toa mfaiu toe whawau ia lana kalapu po lana talonga o loo fofua ina ia toe maua se awa noa mole au tele ali tatu awala tunu le awala Blacks le awala Blacks ina ima fai ona whawau e pele moe mitinga o loo nau nau ia e whabalo fui matua ona ole lango ia malitu atu tau au so ani matu atu ai matu au ia pongi ai tu langi talonga o le sunga ya Wallace o lo ngalue ia malalo tainga le kalesia ale efakasa po se mangele isae i le sunga to ina ya Reverend Victor Powesi malfatu ya Salome male e kalesia ia fa malo fa tai ya vanoa le la volo mo fanau e mafai ona fa wauni so talonga pe ona ye luas fruiwa minuto che nei ia le tu lai sumaltasi tinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa fa dola o nanga i mta uputau immigration pepa malanga tanga ta overstayers so stringa visa apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga m5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa fa mole vi mai numera o iva luo nono o tasi luo o iva luo nono o tasi luo faftai. O mo mia se fsoswani lau faitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ele life skills, pokalame ole intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eisi tutong e fsoswani mo oi. E yaya mata overseeing on foundation skills level 1. If I fua pokalame ole adult community education, ACE. If soswani le filifilina o se vasenga tala fiangai, moro o langa onga. Palau mai lole o valu selau, o lima lima, o valu selau, o lima lima. Life skills made for life. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaato tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, lima whāwalu, o valu selau, lua, lima whāwalu. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. La upele. Vai ngocho le lai le tama fusa. Oje jojo. Selili sama yo batafa. E faile mabaenga. Ole alofa. Afai ai mucho. Ene yolanga ya eloa olo banganga rumba ona fai wacha ya se balia bali table wati leo te luas football valu minuto na tale o leitu la se football lua o le wa ya tu tu mai le lisol tatu o fu le manu Samoa te to fito le ta penatu mo le tatu tam sanga le faia le i le fa ngol va yaso o le la wa utau le maina le wa au ina mai le tatu au le tatu te to fito tam sanga le faina i America o play au le o le top 4 le na Polani ia ma le lazy top 4 ma lazy vai nga to fa au to fa fo ia
pito ilalo le taito o sfulua tamatanga te tofitu le lau titilo to lo atu ina mai le tato wa awal manu Samoa te tofitu o le tato au le wa iai lo titilo tiai o wawasa afasua tamauli afianga o salavalu ma salolonga motu petai o le laumos oi o si omo ma le auwaa e nosa afe mai tamauli afianga o salolonga ma saai Kirisimasi Savainaya o le kalapo tamauli mai le afianga o sa fotu ma vai fai tawalai mauli sa fotu ma satu paitea o tila meloi o le kalapo Apia Maroons o le Apia Maroons o afianga o lalumanu ma satitoa tusi tafu toilolo o le kalapo o le tepatasi o afianga o malaila malotupu Elisa Peta o lo fipo o le kalapo o le tamauli mai le afianga o sale aula masalonga faafoi falaniko o le au o le tepatasi mai le afianga o lotupu ia ma le auwaa meni manase o le Mac Rugby mai Hawke's Bay o le afianga o satawa ma fanga o Oweniwe o afianga o le kalapo o vayala mai le afianga o tanga ma sapali Johnny Baili o le awal tamauli mai le afianga o satapuala ma motaa ma Warren Solomona o afianga mai le afianga o fenga ma malia ar kalapu o le laumua o tumua o le tatu whaiaonga o matamua upati tuna salima o le tatu te tofitu na leo tapenatu mo le whaingon leiva yaso o a fo le tatu tamulisanga leo a iai ina ia moa se tatu o wanua ilunga o tamulisanga o le te tofitu o la langi pe o na whanga solo ya se te te whamai atu leo le tatu tautua malisi o tatu pakalami whanga solo le tai au nei leo te whamai atu le tai au ya leo a tapena mai se tasi o tatu pakalami i le whafonga mai le tatu wa atunu ina ia mawhai o na tatu wa anga ia ti iai ia au alawa le whaklau ina niso po kalame mo le whafonga le tatu wa atunu taibala wati lo toa lua sulima milite tale o le tula se futbol le lua leo wa fatsi mai le whatelo le tatu po kalame ia po le tatu o whaipese tau le whailo leo vaso nei le tapena le whamoe le tatu o whaipese le mana moana ia le alau fatsi mai fo ia le fionga le whatonu le fionga e whapulea i Helen Tupai o le atoe whaeilo ma toe whamanatu ma toe tu watu i antu oe ina ia e mana tu ai ma tu ulo ma faufau e te tau o na tatu o e pongi whamoe lea mo tātou leo tāpena iai whatalo whatu malanganga whalalo whapulea i malolo se fo manuia malo fo i pare mari inunga le tatu po kalami Ia malu lawa se fo la sunga tia whatalo whatu le pa ia malu sa molo whafunga mai ni tu la le aso pe ainga o la to tamo fo i malato ainga le usunga pumo atu apule matu mua ia male wa funti pa ia au na le atu o ngā lui whatu whaitau la ngai fia wase manuia mo sa mua ia mato ia tupulanga malo lawa se fo mau malange ma Whaftai le tua leo a toi mawale nei lao lao, tātu se atu lo ngā tōna le vaiaso, la malaba whai fo nei maasina i whaiva matiu te pe ona iai, ia aivi ia le li, o lea fo e wawa i atu i ate utongi nā i le lau mua, o lo manui, o aha mele tau i ate utongi Wellington e afpulea. Mana e tau nei, whaia o malulu, o mea so malulu, a le o lau fia, ia le sulu mele la, ia au tau au paua o le taimir malulu. Sa o le lei, tai mea nei o le inu a whala uma pūlori afu i a ngale ala a koe kungu male ale sa male koko Samoa i ale lei whaaftai o le la tasi e atu toi whaamanatu le tatu wa tunu ufu o fuanga mtape nanga pe ona iei i ale ne whaingon nei vai asu la whatu i ala whianga whapule ai Ia whaftai lava mon matola noa pe fo in tau tō lau ina nā vai aso ia o le tau mawhainga a alu whanau Samoa ala i le au whaipese le signature choir o lo a whaafia fia i le aswhareile nei le asalua o me i le Spark Arena ia ma o se wha moe tele le whaftai i le atua o nei awa no wa pau lea se maftanga po te wha ala po te tonga Pasifika ia e tele o le o tele o alu mawhanau Samoa o le a headline nina pe
Faya Sydney tulanga o whaafiafianga I le whaletele le Sparkarina e le masani ai na o ingo ia tangata tele ma pese ia ala watu ale au hamo ia le au whaipopo ia pese lunga le stage at Sparkarina whaatasi ai ma le whaai le tele le o le New Zealand Symphony Orchestra. Sa o le leif polea, sa o le lele saunuanga. Pea tatu tele mawhai o tatu pepese, ma tatu sa vali ma tatu tu I lunga toa ina no whanga te tele whapea. A o awanoa ia le au maua o le tau o fo ile le anga ia to le tatu watinu. E tilo ma vava ai pe sila I tau mawhai ngalo ma tau mawhana o le tatu watinu. Leo au si ai no whanga ma tūlanga te tele whapea. Ia, e leo toi tau whailoa la le vaenga, a o le taua e te tau ona whatu muria no whanga. Leanga a tatu wawa ipulea. O le levo po o le tūlanga maua lunga leo si iti ai tatou. E leo se tama I tūlanga. Leo inga lau talafu. Ua matie. Ua maua lunga. Tau mawhai ngalo ma tau mawhanau. A le tifo I vaenga taua. O le fatu a tatou. To e langi a tatou. O le tasi le vaenga taua o le wha moe. Esa o lava lo sanuanga ese le mana nei avano le ngata I le malaita alo o ia tama a alo ma fana o tama samo alo o ia I mele pespesenga le ngata I falisama o tato fale mautumala ale o tato mato tama fai ave sa mo I lunga tauna ave ia o nei le o ave New Zealand matato no whanga nei vai tau ia hape a tato o ume e whaite tai mele o whai palangi ia le o ave o tato pespesenga o tato whaatunga ia ai mesen malusa mo a o le tau sanga ma le o lenga I pa ia malusa mo tato fia fatasi sumaya fio mai tala mai au I le Sparkarina I le asolo o le asfarele nei a mata I le fitu famormoli. Malaya. Mo ila tau foi o le ala o lo whaafonga mai o a o whianu whanga e tau fo na whaatau se tike la tau awale anga ia tau mai moina nei fufonga whangar veaso. E maua I tulanga ia lewa ia sonei le whailangi on the internet ticket master ai lava stangata lo e whaintaia la to ia le online ia mwhailava la to val au mai ati au I lo numera le la tau atu le o lua o whaatolu whaono o tasi spalak tonga po iai se lato o fai pese po se lato e kalesia wa tuai ona longo mai ia le wa mau le avanoa o whaatolu whaono o tasi o ngaluela ia e mau ni tato tickets e tu whaatasi ia to whaalaputonga po to mawhitanga ai whaamolo mole o le atu ia o tae au ona ngata ia le naava no whaamolo mole e a mata ia tickets I le luas fulu tala ia o le whale nei Sparkarina le masani e na mau ni tickets ta ilu sata ai ngalu lua mato ia le mato committee ia whaatau fia ia tickets ia awa ia le mamalu samo ia mesi fo ia tu motu o mato mana o e whaaso atu ia nei whaafiafianga a mata lusu tala ia ai o tangata fia lata I luma ia e aluanga I lunga fo ili tau ia e maua tickets lusu tala po ia isi whaalor tonga po se e kalesia lo mana o mies faswani e ala tickets ia pala au mai. Mana ia, toi tu atu tatu telefone o le olu o lua o whaatoru whaono o tase sa o lea pulea ia. O kawhasai. Olu o lua o whaatoru whaono o tasi o le tatu telefone na fisa ta ia ila whianga pulea ai o leo tu na mari telefone whai o na wala o ia ai ia pe a e mana mia sefe so soani le taimi lei au whai pese e ka le sia ai au ngā fo tatu wei mo e ka le sia wai tu whai sisi tatu wa pokala me tere fo pe pokala me le whai momo. Ia la wa e si le fia tu langa o fa tu langa no meuma ala se si vai nga tau na fa amana tu pe mo tatu wa tunu fa mai tapo kala me lo fia pule me langa fa lo le se si me la songa tia paul me ta sanga tu ba ia malo Samoa tatu fa fia tatu a fatasi tato a famormole su atu I mafio atu I le Sparkarina la sofarele lua me I le fitu a matai le fafiafianga tele le mano moana I fafonga ai I pespesenga faatunga mai Samoa ai mai sifo isi atu motu e maua le siva e maua le pese e maua le fia ia awalo mai moa malo sila Samoa faafisai
Alo whaftai, nā tue whamanatu lava o sini o uni o sao lea. O sini o uni. Ia, le lei mo tātou Australia, me uni loa. Vai le aru me. Nā whamanatu atu whapena le tātou pokalame ala atu e maua sia wanoa ilunga le tātou pokalame la fionga ia pulea. Ia ona tue whamanatu atili atu ilo lea ia mo tātou sini Australia pulea. Manuia tāpilanga whakaneiva iaso le tātou whaipese, manuia foi fufuanga le so. Whaftai lava manuia tele Samoa, whaftai sunga tia. Ia, soifua. Lei pea le whafonga wa iai toi tu inatu le telefoni le whianga pulea ai le nei tae au o le olua o whatolu whaono o tasi. Tua luatu, olua o whatolu whaono o tasi. Wai manino le lei tātu telefoni, tu inatu ia te oe, e mawhai ona e ta iai le whianga pulea ai, ia mo se tike te aluai te mata, ai mai se lava tātu o whepesi. E se mali te balawati leo toi se furu marifitu minuto de tae lea o leitu la e se furu mali lua. La taliu atu tātu pokalame tinatu pokalame lei mo oe. Nei fu itai au wale wha fonga tātu watunu. Se wha marisi au wha nganga. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalawa. Isa ia fast food o lana whai ua tōru sifuru manitasi. A o e whaatalitali i le alii e toi whaafowina o lo lātou malosi. Lātou te si ia e apa au e pei o aeto. I le susuenga i le manu lele le nei o le aeto. E whatusa le aeto o le tupu o manu lele o le vani manimo. O le si malose iai le aeto. O le aeto mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manu lele o na o iai. Pabela iai le manu lele lea e whai mapale tui o le aeto, o le manu lele lea o le oreva, o le ami o le oreva. E lele le oreva nofo i le tuaua o le aeto, ma tui ma tongi, pe ia futi le ulu o le aeto. Ai whapela e le popole iai le aeto, e tua ia le oreva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e aru ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga le maulunga. A lunga lele i lunga. E o lo i le vani manimo lea wa le maa na vai le oreva. O na oso o se lo le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo leo langa. E le vale ase taubi. E iai le sautonga ma le manuia i lona muli pea ma whaatari tali i le atua. Ia e tā ua lo tātou mata ala ma ono sai i tamai o rewa ia o loo wha alave mai ia te oe. Whaati ngā mai, whaavai loto mai, po a malava ni winga o lo o te mai ia tātou, mai ia te oe. Ia ole me sili o tātou ana whai. Tātou pipi a Yesu whaataritari, le whaapipi apa au Yesu, ona tātou whele le iai le maua lunga lava, lata ia Yesu. O ina. E re mawhai ai e re whili. O no so whai ma toi wha lave mai. Ia te oe. Whapipi ila i o apa au ke ruso tā tau te while muai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane i le se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City.
taulanga wa faalele mua mua lo so ye batapa ona siti aile ole vi inga ya Yesu na bana mea apa ole a etula batula taulanga wa faalele mua mua lo so ye batapa ona siti aile ole vi inga ya Yesu na bana mea kato abatu ya te ia le taulanga mapa amanu ina lona suapa i lona mana ya tua mamana mua le mamo le tua tu sai malona pina ngalo ua longo maya te taua ona pa au poile lo mana o ngai so se mea olana uku e boni le tu sai mua le mamo le tua tu sai malona pina ngalo ua longo maya te taua ona pa au poile o ngai so se mea olana upu e boni lea kato abatu ya te ia le taulanga mapa amanu ina lona suapa i lona mana le tua mamana kato abatu ya te ia le taulanga amanu ina lona suapa i lona mana le tua mamana Awani avealo popole vale ma mafau ngai le mafai ai ona fa tau no ul fai poiponga alo walo po o sau tafaonga. E mafai api o le Finance Direct Limited ona fsosoani fa tino o fofuanga au aloa et to fa tali. Ai vala au loa api o le Finance Direct Limited i olu alua o valu fa lima tolu tolu. Olu alua o valu fa lima tolu tolu. Mo se fsosoani mo sau tafaonga po o se fai poiponga a se tasi o le whanau. Wala tamaile Mother's Day. Auana ia tungalulo ma fau se me alofa mo mama. Ave sa o e whaatawhao i de Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, mo le tele o tu ai ngā mea ai e te whili ai. E na o le lima se fudu tāla. Te tala le whai toa i le ono lea fiafi, pa fianga le tui sa mau band i le pō atoa, te tala fo i ma le tātou pā. Whawhia mama i le nei Mother's Day i le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whatasi a Dominion Road i Mount Rushmore. Pafso tai mai lisi mo sa booking i le Olua Tasi, Oiwa Tasi, o fitu o valu. Olua Tasi, Oiwa Tasi, o fitu o valu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava i te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe wala au le 255 mo le Shine Dental. Oceania Career Academy, Sauni! Wako hoi, kaule kaua! He whai e mawhai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa e teno whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply
po le vili mai i le o Valuselau ono lua lua valu fitu tasi. O Valuselau ono lua lua valu fitu tasi. Vai lua, mziosi vai boa, bele fa foka mai tatu fa fia fianga le foi table auli. Ida so valia tu vala wati le wato family the challenge tula se fu male lua. Malolo le sai malolo le lava pale tu foi mangalu ngole so. Vita vale fai mali. Malo le on sai ya tu vita vale o sai ngole tele. Wa ya tu fa au di mai lava wing ngole tau le so. Fa malu mal mai ia on sai la tatu ma o ne e fa tamala ilunga le tele. Ia sawa fatulunga ina na ilunga ia le sawa fatulunga fele awala na jalo ti ai lo minga ia utangia le lei awane e so onalu ma vai po le le pe pa la uta vale ni si onga mingo ia ku foi e fa li tonu pe pa la uta vale anga nan fa mana tu po kala membo tanto au ave upa kalo fai ya toto talo fa malo se fo moria au ave kiliva, au ave lori, au ave pasi, au ave taxi, to tele o to le na lo ngalu due lungo ta vale, ia la ukamo kupa, na le lua kasi le ave pasi le leile yai, e langa le ave pasi ese malfa maongi, malo tu so ya Jacopo, kasi le ave pasi malosi, ia fa malo atu ya te uto yo lo o ngalu due fo le ne yaso. Ia I tono fatu anga ia fa malo tu ia te utou se so ia apela amol tasi de ave upolo ngalue fu le ia so prara awa malili na ole radio Samoa se furulima iwa toru amo pele na wa malili ia nga lua kula ia fai mai moi ko ngaka ale me fai ma fa ngalo si mi ai le upa ai fai ka usingo le ya tu ba futala sa tayao lungal po kala bel fia mai manu tele la singo le fai bel tatu wa tnu pa tai mo tatu ma tanga le so ya malo foi le fa malo lo singa ruenga ya la umal ni masina vi ia le tu lo na lo fam lo danga le ya titato e se ale le yo le li la na fa so ma lo na lo fa ya titato mai se la na fa malo longo lo tu se fu mo tatu ola ya la volo tatu mawai ya e malo si ato to ya fa tai ai lo fo le tua
E lava o lo anga le leitono lo ainga malo ainga. Maua mea tātou te ai, maua mea tātou te nofo ai, tātou te leo mativa se mea. Pa mangalo se leo vai o te tia se tau tuma se au nanga o le tau tamari I lau whaafonga. O to ale tau taia se la nati yama. Ya, leo tape le to fa fonga mo se mon Francis ona wale fitatu pokalame le so, manuia le nei fo iaso, a lo fa tu tia, tatu filo iaso tayao, so I fua ma ia manuia. Ngana fitua so le vai aso. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa yaso taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whatalofa foi lo tātu o tunu o nei aso fau, I usi mai alau whaafonga. O le tongi sala I limas furu afe tā la mo le sui whaipule o le tu malo a analo finu mela mua. Ai luas furu afe tā la le tongi sala. I le office city o le fono whaavaya lei tu malo whaapalota. Ua le usita ia I la ua na whaatutu I aile nei whaasalanga. Ma ua tapena ai nei lei tu malo. E ave se tangi I lumo le whaamsinonga I tua inga. O le le tau sisia lea le whaipule ma le office city. O ai e inga na mali lia I ai. I le tu ina antua le vai ngā tupe limas furu afe. E teu whaafai ngā ruenga le UTOS. Le whaalap tonga o mawai ngā tausia le malo. Wa whaelo mai se matai o le tu maloa ana lo finu melatasi. Le to whaasau vao tau wewa whaafawina. O le fono le tu malo I le asunga fua le nei vā yaso. Na whai ai lea tongi sala ma le tuunga. Ia tā le whao le fiafi o le asunga fua ua o atu le sala. Peita ina whaali e sau vao. He awha le wha ai o atu le awea ua le whaia le sala. O le tongi sala na taunu I aile fina ngalo le tu malo I le na fono I le asunga fua. Ina ia whaatino. Ona le tu ina atu lea I le whaamasinonga o le mata upu. O le limas furu afe sa teu whaafai ngā ruenga I le UTOS. Sa iai lea ia inga whato a tala I tua I le whaai unga o le tausanga nei. Pei ta ina ta ua e sau vao. Na whaai loa I le whaipule. O ia leo le teitei fono o le komiti le fono whaavaya le tu malo. Whaapea le ofisa sili. Ua tala le tupe I tua e whaatupe I nisi ngā ruenga o le poloketi. Ona ua tuai atu se leni o le tufutufanga. O le talaina o lea vai ngā tupe ua whaalia e lea matai, ua whaia e au noa ma le longo ina o pitonu e wha o le tumalo. E le imanuia sa I linga I se finangalo le sui whaipule, ne tō whawhesola I tusi upu tuinga mala, ai o le asolua o le nei vā yaso ua wha moe moe, e wheiloa I atuai sui o le tumalo I le Minstar, holo I eile vai o le poloketi o le miliona e whaatatau le mata upu. O ana alofi no meletasi le isi tu malo fa palonta lo I le lisi o I tu malo. Na sainia mrienga mo vai ngā tupe mua mua o le miliona lona tonu. Ai peita ai ua whaali e sau vao, o iei le finangalo le tu malo. E sili o na taofi vai ngā tupe o le miliona lona tonu. Ai sa idi mua mua sa finangalo le whaamasinonga le mata upu. Ua o iai nei le loto I whane o le tu malo. Ona o le limas furuafe na teu whaafai ngā ruenga I le UTOS. Wa mai ona fa le masoala upule le komiti fa foe. O le poloketi miliona le malo le mata upu na fesiting iai. Le fa nga ino le vai ngā tupe se lau fitu sfuruli mafe tala. E le fono fa vai le tu malo palon tau fa asali le anganua. O le tautonga o le mata upu e peona sa fa ilo ai le Minstar. O lo iei le vai o le poloketi le nei. Ua fa mali eina le komiti le lipoti. O le fa nga ino le vai ngā tupe. Ma ua toe wha matu wai se lau fitu suli mafe tala. Le ana tau fi mare tu whanga o le miliona lona lua. Ona o le tua ia o le le o na wha o ngā o le au wha inga o se leni mare tu whanga. O le miliona mua mua.
Pe tai o le sai nio marienga nisi o fono whaavae, ma le malo i le songa fua le vai aso nei na fasiri ele sui te fono, o le fono whaavae a whaasale le anga lua i le Minster, pe aisea ua le avatua ai le se lau fitu sfuli mafe. E le aita whiringalo le Minster lo i eile vai o le poloketi, le tō whaalanga aia ti ai tu au tufunga. Aina tāpā i loa se whiringalo le sui te fono, o le fono whaavae a whaasale le anga lua. Half time mo le half city. Mo fai se lau fitu li mafe ma mea ua pewa. Mo ai se anganga matutu mano. Na mata mai na van nei mea o fea vea i kare le kumalo wa ai le tumalo. Tu rau le ngangana. A leo whamanino. Half kai le fiungan miskare wa inget. O lea wa manino. Sa o leo lato e vati. Nā lau wat kilia mai ana miskaya ma le ofisoki ngam ka mai kai. Wa mai fo le kusi o le pa maungia su kusi o la fa nga kakau nga luenga le kumalo ele o ai kulo e le ngana tu sa ele o ai sis pa pena fa mamal mat fai pule. O la fo o mana fai le tu sia fon fa vai fai sengali ma o fa mali e ina fon fa vai ma le tu malo ile fa nga ino le o tupe. Ya o le la wa tele ata la wa va mon fa sai ngi ya ka fio fio mo o ia le lo kafe ne la makala ngongi o le la kalo o kakalo ye kalo se fongo le suyo le kingam ka mai kai vai ngo kupe o le loia o le mako se kusi ya malema mai se fa ya ku se mako ke fie lo kongo o le ale mafu anga le ka fu mama o le ngi kupe a kupe fo nga mai le malo eva alo ko ngo fula ko kauf o ile nga wo mo le fia le ku mano o va so uma kala pese ku malo ile alo ia ya le la tala pe mar fa alo ya le wo uma no 5 tu ngaina o la kalo se mako fo vai nga ya e vidia ku yin su yo mako mai le bakana ngo fa sanga ya nei lo ko al me ya lo uma sa no fai pure man mi sta o lo mo wa ka nga ale ka fio le lo yai pon fa por kiki pola se me se o ka fai ku ya o ma so no ngai bo o le kumano le te fono fa vai fa sale le ngalua le sunga swa foa sa sangi le amatanga le nei vai aso na sai ni ai mrienga nisi o i tu malo palota ma le malo mo le fa tu ina o i vanga tu beta i fitu se la wafe o le miliona lo na tolu o fa ilo ai le Minster lo vai le poloketi o tolu sfuru i tu malo fa palota ua mai a sai ni mrienga mo le tufanga o le miliona lo na winga e lua sfutasi tu malo palota o lo totoe o i tu malo o sai ni mrienga le sungfua o le fanga ma fale ase la o fa sale le angalua sanga ngalua masafa tatasi o lo iai ma ana lo fimua mua ile lisio i tu malo ua ngavaa ile tufanga peitai ele a wai ni sui o le fono fa vai le tu malo fa palota e fa le wale asisinga sa ma ko malanga ko ile nga fifia ma le mali no fa kai kele mo no ku afu lingi o wale i ka ko malo ka ulanga nga mar ka ku ile ko so se me le le ka ko fa fa kai kele no ko ma au no ko ni sia fa kai foi no ku ulanga mai e ale ka ko nga ni lue fa kas ya nga la mai ya o le wa Kolos fungi kumalo walu le kako video malo kor ya ole ngama ku le kako malo faso wale kia inga mani ya la kilo kako kumalo ya mai se la mor ku la wa se tu kiki ya ma kile le mo la ko le mo le ko fa ke kele la e vole le fa mo ya ole a fa mo foi vai mo se le ni aso ya fa mo foi kako ngalwe fa kasi mo kako lipo ya ol kwa maung ya ol beale mo mia mo ka ya la forma o fa ka o wa fa mo kinga ya ol nga mo ya nga kako so ka au foi nga ya dale kako fa so se vai ngol sa no ngal min sta tina mai tai atina o fiu anga manga so tai lo vai le bloke le miliona le to falanga aia ti ai tu out funga
O sauni le whaamasino ngai whaia se whaasalanga whaafale pui so o se tasi. Na te whaia se whaasala launga i awala o so o tainga whaona po neire social media. E whaata tau lea isu enga i morianga lo tua i ai. Le sa avea ma whaia onga le aula kapia le manu Samoa. Le sunga i a mase mahonui, swalga. O le amatari o su enga o mori mau o le amatau butau whaamasino ngai le songa fua. Na whaeilo ai e le fionga le whaamasino sinia. O le whaamasino nga mawalunga, le fionga i avui Clarence Nelson. E le ngata ina whaasao na whaasara lau i ngā lue ngā tūsitala. Ai whaapea foi, so se tangata. O le afto ama whai na whaasara lau le nei mata ubu pe amae asu enga uma, ale whaamasino nga mawalunga. O aula kapita i tō fitua li i mai atunu e pe o Amerika, Kanata, Kenya, Portukale, Siamani, Uruguay, ma Ayalani, whapea i ma Samoa. Wanga i atu nei a sa irini o lātu o awanoa i le vai muli, o le tāmilu sanga sa iri awanoa i whaia i Amerika i le whae ungo le vai aso nei. E wha mautu wai le anga vae toi uru whale atu, i le tāmilu sanga la kapi fitu au tua le rolangi, le ana tātou tau sini o mua moai. O le wauli o le asunga fua i Samoa na tu vaa atu wai le ula kapia le atunoo, mo le tāmilu sanga, ia mai le o se tāpenanga lai titi na whea ngai ma le whaia o ngaulu, wha pēr le pūlenga i le naunau ta inga i toi sao atu Samoa, i le tāmilu sanga au tū na tātou whitau iei ma au mānolosi atunu e peo New Zealand, o Australia ma Fiti, teinane au mai Europa ma Afrika i saute. Yeah, o te mili nei to e tasi lava noa. Yeah, we only have one shot, one opportunity for i te mawala noa i tatu au lunga. Yeah, lava noa la nei Amerika. Yeah, ma ua ave o mai eile atoanga sunga whea onga, yeah, me se ia le tātou pūlenga. Ia malakpi sa mo, ia lango wha mo arum whanau ina ia sao whangatulunga o le mai ai o Amerika. E taon tātou i au e whapito i lunga. Ina ia sao whanga ai mo le tūlanga le sai le series masani le fon whatono lakpia le lang. Ia mai na swinga lava o le tātou au ai ai. E tau whapopo i tua leina i tua. Ia au ale nei Polani. Ia le faweti le nei ai, o manawa le nsa ili inai vaso in tō nai, ina o mai Polani, ia awale whamoe o nai whaisi whawhewhewho au i la whito ai i Amerika, ia le au Amerika o Kenya, Portugal, ia o Ayalani, ia o Uruguay, Kanata ma Siamani, whamoe le talo tātou tunu, ia mua mia uma ia lau tapu inga, ma lau tātou sanga, whaitala ula tuai. Ia manuia tapu inga, ia la tau whai tātou whai au ta iu, ia mesin tātou au mo le tau singal tu ilalo whamoe piona iai. Le te malanga o le tātou au luka pita i tō fitu, le sunga i asua hese di Eremia. Le asfraida me le asto na i o le vai aso nei, le tāmilu sanga muli sa ili amano e whai e Los Angeles i Amerika, e pēno le ātau sini o ai ma Samoa. Talai